Ia, o te ofolofa ma whatalofa atu nei taia matangofie i le pa ia ma le mamalu o le tātou o tunu, le fo i taia o le asongofua o le aso fitu o mati, lua afe lua sifuru ma le lua. Toi amatalia fo i tātou whaasalalonga masani, le si ufonga le laumua tasi o ono tesi ma le tasi wha mo, ia wha pia fo i lunga o pia ngalu le ea, ia wale wha fonga tāpua i le tātou o tunu. Ma lor so i fua manuia, ma lor le langi matafi, talitonu, ia tu mai o tau au, ia o tau finangalo, o le tātou sauninga whaale loto ni nei fo i tai au, te talalo ia e tātou ngā ruenga whaale leitio, ia o le awhita i tunga e le sunga i le whawhengainga, pasta lilo mai ava maa sa ngala, o le whawhengainga o le ekalesia a uso kerisiano i Lower Hutt, usi maia le whawhonga. Ia, soi fua manuia, i lau malei fua mai Samoa i le lei tai au. Tātou wala ala fai mai whanguna le lei, i le lofa ma le anga le lei o le tua. Pata lofa, atua i le pa ia ma le mamalu o se tātou o tunu o whai o na whalongolongo mai i le lei tai au, ma mafuta mai. Ia, ave ia le suafa manu malo lo tātou ali whaola o Yesu Keriso te whata lofa ma whapeiloa i atuai. Pa ia ma le mamalu o se tātou o tunu. Pata lofa atu fo i nai o tātou te ma tina, ma tua o lo o toru mo to malawa. I le anga le lei ma le lofa o le tua i lo tau ma lei fua mai. Ia, so swali le tua i lo tau ma futa mai le lei tai au, maua lo tau ma losi le tino. Ia wa tiu te mawhaiwa ua wala una i tātou. O le atu fo i la u whata lofa ma la u whata i loa i le pa ia o le au whaingānu e tu tofi le tua i lea pat whaitauranga ma lea pat whaitauranga. Ia anga le le tua i lo tau wala uina. Ia iai le whamalo longa le tua i o tau tina. Ia e maise o le whaau ma le ngānu wenga le tua ua wala uina i tātou. Apitoa ngā pasau whaatai ma sa whata lofa i le si ponga lau mua. Ia mai se le whaongaina o le nei taimi e whaatino ai polo kalame whaal sauninga le nei tai au. Ia whamanuia le tua i o tau tiute ma whaiva o le nei aso. E samo ai. O mai a tātou tāpo i atu i le tua i le nganga ma le whamaoni. A waolo whaafonga le tua i le nei tai au. O le tua fōi tātou te ala usu iai na i whapea na maua manuia mo i tātou. Tātou tau. Le tuolo mātou tamai. Mātou whaleo, mātou langona matu i nātou mea uma i la ufio. Mai ala file mu ia i mātou. Mātou te tāpua i atuai i la ufio i le nganga ma le whamau. Ono lau suafa Yesu. Amen. Ia le a tātou tāpua i atu i le pese wa saunia mo i tātou.
Pafonga mai ai le faitawina o le afionga pai a le atua. Le maua le tātou tusi faitau. Mai le whengai na tuai. Tusi a Samuelu. Lua le Samuelu alo na mta upe lua sifurmatoru. E fia faitawina le foi upu mua se ia whangata mai le foi upu 5. Ia whafonga mai ai le fionga pa ia le tua o le a faitawina mo i tātou le nei tai ao. O toi upu nei ia tā vita. Na whaiane tā vita le antali o Yese. E whaiane le tangata ua whaia ina. O le ua wha uina e le tua o Jakopo. O le whaipese malio i Israelu. O a una feta laia ne ai le nganga o Yehova. O lana fionga fo i sai lo ulau lau whaiva. Feta lai mai a te au le tua o Israelu. O le papa o Israelu. Feta lai mai o ia. O le ua pule i tangata ia whaia ma le tonu. Ia pule ma le matau i le tua. Te i o le mana malama o le tae ao ina ua alua e le la. Tae ao le aini a uli. Te i o le vau mua mai le pupula mai le timunga. E lava ina le whapealo ua inga ma le atua. O wana osi se te ngainga e whababau mau. O lo o saunia i mea lava. Ma ua tausia. Wai ulama ona le whauru ola ina e ia. Ona ngata lea o lo wola tanga. Ona ngata foi lea o lo manao. Amaduia le tua i le whaitawina o lala fionga pa ia. Tātou talo. Le tua lo mātou tamai. Mātou whaitawina lau tūs pa ia wā. La mātou tāpua inga i le nei tai ao masio mātou mutunu. La fo ya tu me uma i la ufio ia i lau fa unga ia i lau fa manianga ia i mato o le alava le bala au i lau suafa Yesu amen. Le amaua le tātou matua i le nei tai ao le fai upu e toru fai upu e toru fai mai na feta lai mai ia te hau le atua o Israelu o le papa o Israelu e talai mai o ia o le ua pule i tangata ia whaia ma le tonu ia pule ma le matau i le atua. Ero kako makuanga a le autua o le nei tae ao o le ua pule i tangata ia whaia ma le tonu ia pule ma le matau i le atua. Samoa le ua tātou vava ai le ia tutupu le lalolangi. I foi on ka ku va ai atu ia i taua ia e tātou te mata tilo atu ia i ki di palala le pule. O le pule lava lea o lo ke vesi ai le lalang. Ia sa tātou whaangolongo ma mata i tanga ma mea ua tutupu mai le atu nuu ma le atu nuu o le lalangi. E nātou sanga ua mawai atu e ia o mai lamba i le nei fo i tau sanga. Se ua vevesi le lalolangi. O whai ngā malo, ma whai ngā whaavai ngā upu whai.
tangata nu'u ma tangata lautele. Wa pia tangata uma e o I pepe fa'ato'afala lau mai. Ua mu fa'asolo atoa ta'avale ma fale. Pa'ateleina le au manunu'a ma e ua maliliu I luga o auala. Fa'amavae nisi ta'ita'i. Ave sia fa'amalosi nisi ta'ita'i. Ua sulu solo nisi ta'ita'i. Ai ua fasiotia fo'i nisi ta'ita'i. Tātou fasili leo le ale mafua'aga. Ia o le pule lava. Fasili ua mafua I sea. A o le fo'i e fai mai paulo e usi ta'i tangata uma I le pule. O le pule uma lava e mai le atua. Io mai su tolu fai kumomua. Ai fe mai le tali e le porto o Solomona. A pule ami o tonu. O li ai le no. Ai a pule ami o le anga. Ua mapuiti ngā le no. Pātau te lua sumalei wa fai te lua. Se uo ia le pule. O le tausi mā vaenga le pule. O la le tua o Israelu ia tavita. O le ua pule I tangata. Ia whaia ma le tonu. Ia pule ma le matau le tua. Se o upu ia sa whauai e le tua le soifuanga pātaitai. O tavita I lona a fuanga mai. Le ua whai ma toi upu e foe uli ai. Le sao Solomona. O le whasinoala lea I whamanuianga ua fōna sia. Whatu mulia le ainga o tavita I le no whale I o Israel. O le tō matawina o le nuku. Ai o le laputa inga o le tausi nuku. E le o le nuku e tuli matangau. A o tai le whaatinonga o le whiau. Ia whaia ma le tonu. Ia whaatamali I o le whaiva. Ia whaasiri le matau I le tua. O le toe vaai le I tua a ta vita I le lei sa taula I aila na tausinga. Malona taitaina o le nuku o le tua. Whapei o nā wau o mātua I whanau. Whapei o na pele I le tua o na tangata. O lana whetalainga I ata vita. O lo o manino le iai lo na lofa wha maoni I tangata. O lana wha mamafa o tangata. O le ua pule I tangata. O le pule tonu. O le pule mama. O le pule wha maoni. O le pule sao malofa. O ia lea o lo ta ua I Solomona. Pe mai e oli ai le no. Io e manu ai a inga manu. E sa o lo toai tangata uma. O le pule ma le matau I le tua. O le pule le wha talitali ma wha lo longo I le tua. E wha tonu ma tai e le nganga o le tua. E fesili le tua. Mausi tai le tua. Se ala de si ai te awhai e whapea unga pule. O tau lata ane lo pule I mea ia o te whai atua. A o whapea wheo na whatino o la pule. Sa moa e. O le tūlanga whataitai. O le pule. O le au auna. I le tātou wanga nuku wha Samoa ma le onga le tala le lei. O le pule. O le au auna. Ma rekos furu wha upe whasuma lima. O le au auna tau si mea le ainga. Nuku ma le tu malo. Malo ma le kalesi. Lo ia te ie le maa kuponga. Ma le lei o ainga. Ma nuku iana le asina ma ana anga I whanua. Lo ia te ie le ola manuia. Ma le fia sa loto tangata uma o le kalesia ma le atunu. Nei ki oa whai mai Solomona. E oli e le nuku. Pule le lei. Wha maoni. E alofa. E wha longo maustai I lona pulisi. O le na whaia le lalolangi.
ma mea uma o iai. O le ana matau lea tavita i le fase furu tausaga o fai matupu i lona vā ma tagata. Ia pule ma le tonu, ia pule ma le mata'u i le tua. Ia ma le tua o le pule i tagata ai le o mea ola. O le pule i tagata pai mai e lima ta'itaina i le alofa ae fa'atonu folau mai e le atua. Ua fa'atusalia i le malamalama o le aso fou. O le taeao toto'a ma le taeao manino. Se ua le maua i aini whainga pi'o. Ia po o le taeao e le aini a uli. Pe o le oso fia e o le baumoa ina ua ma ona i le timunga. O fōringa nā o le pule e mata'u i le tua. E oli ele no, e mali ai le ngā lala, e fōa mai ai le wha o le tanga. Taua fiafi i o le soifua o le tupu o tawita. E le ingaro fo i le wha maoni o le tua i ana upu. Na tau le lei e le tua tawita. Ono o lana ta ina. Ma lana ngā ruenga le lei. Ma le alofa na manuia ai le umo i Israel. I le momori tupu, tau pa sumatasi veu pa tōk sumat valu, Samoae. Pau fo i lea o le pule, wha manatu pea e le tua i lea no fo inga, ma lea no fo inga. I lea au ngā tūpuranga, ma lea au ngā tūpuranga. Pa pei o la wha manuia i tusi o tupu, ma no fo inga tupu, o le fesili Aisea. Aisea. Wa fo i whai mea tonu, e sao o na ala i luma o le tua. E awa i le tua, e alofa fo i tangata uma. E whai tonu ma le tua, e so lau pule ma le au mātu tua. Na te tuulo na ola i lea whai me tāku. Ina ia le maua le loo i ni puapuanga. O kase se lau pasene o lea i tu ai ngā pule po lea i tu ai ngā tata. Samoae. Ai meisi o tau o tā. Pule o ainga. Pule o nuu. Ma whala po tonga i ses. Tai whale malo. Tai o ekaresia. Se le o le pule whako menisi. E mana o ai le tua. A o le whalongo mausita i le tua. O lona winga. Ia whaia mea tonu uma. Ia pule ma le matau le tua. Aua le whau le anga. Aua le whaonga i le se le pule maso ai lotu langa whaateitai. I mea e te manao. E le o le pule titu. A o le amia tonu e tausi ai le file mu. O le pule tonu e mamā le loto. E mamā fo i le uma na te whai. Aua lava le ngalo ia te oe. Na fio mai e su o le pule lava ia o le langi ma le lalai. Na ia tango le apapai, ma le ie soroi. E whaatino ai lana pule ngā rue le lalangi a le sumatolu. Pa e whaupatolu se e whangata mai whaupalima. O lana upu. E le i saule a tali o le tangata ina ia au na mai tangata ia te ia. Ai te tai. Ia au na oia ma foa i na atulo na ola. O le tongi ola. E sui ai tangata i totel. Ma records full vau pe pas malima. I o le moni lea o le pule alofa. Pule le lei. Pule maletoni. Manatua Samoa. O upua paulo e fasino i tangata lau tele. E fasino i le nuu. O pule o malava e mai le tua. Roma sumatonu fe momoa. A o le upua le tua o Israelu, o le papa o Israelu, e fasino i tata, e fasino i le tausino, ua feta lai mai o ia, o le ua pule i tangata, ia whaia ma le tonu, ia pule ma le matau i le tua. Aga le tua, i lau whapunganga Samoa i le tai hao, ai maise le tātou tāpoinga, tātou tātou.
le tua lo mātou tamai. O lava le inga ia te oe lo walofa malawanga le le. Ala i le mātou sauninga le nei taia. Lo te le ina i la fio me umo le a mātou fua ina le nei aso. Te au mga ruenga whamaruia la fio i sio mātou watunu. Mai se le ala usuatu i se au mga ruenga le nei aso. I mātou foi tono mauta malawa. Papeo na iei lo wanga le lei malawalofa. Paftai le tua i lau whao le tanga ua mātou. Maua mai la fio. E ala i le maliu i Yesu ke biso mo i mātou. Le tai au le tua lo mātou tamai. Anga le lei la fio i fuafunga uma la vai mai se wha moe moenga. Le ia whapeo na manuia mea uma mātou te whaia. Whamanuia la fio i lo pisa whātana lau. E ala i le whao ngā ina nei leo, nei ala leo mātou te tāpua i atu ai i la fio. Le lava la mātou wala au i la fio le lei tai au. Ono lo swafa Yesu. O mātou vole mawala au tuai. Amen. Ole na ua whafonga le tātou watunu i le tātou sauninga lotu le sa whita i tunga iei le sunga i le whawhengainga o lelo mai awa maa sangala o le whaafengenga tau le langi ane e kalesia le au uso kerisiano i lo wahat. Whai ea uma fonga le atunu e mole atuai le whamalo ma le whaftaitele le usunga le whaafengenga ia ono o le tātou sauninga le nei tai au ia whamanuia tele le atuai le usunga whapea foi le whaletua ia me se foi o le tāpua inga le kalesia i le nei foi yaso ma ona lava singa. Ia tātou toi whatapai foi la soa taiao. Ia wa foi le tātou whainga rotu masani. E whaftai tele le tāpena ma sauni. Ia pa ia le tātou atunu. Ia ole nā ua whafonga le tātou sauninga whare lotu e pe ona saunia. E le sunga e le awhiringa ruenga pa ia le atua. Ia ole awinatu na ia tātou pese pesenga nei. Ia e whanofo file mua i foi. Ia le nei taiao. On tala me fa solo foi leo le tātou polokarame. Le pese le nei mai e whakasa a Heart Valley i Lower Hutt.
O te le tu le vai papa ala o wasa le vai lolote fantao tu tu la manua a mai se ole e ti longo sa mo sif O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Hi Samoa, it's Auntie Tala here. It's time to follow ile atau le tai au. Laugh of the morning. Amat semel apple feet to the banveau, su fonga lo mua atau le tai au. Ata, 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 fifia,
Ya fatalo fatu le paia ma le mamalo le tātou atunu le nei foi taiao le tātou porkalame le nei o le ato le taiao ina ua tātou au dia mai le taiao mātango fie o le aso ngafua le nei le aso fitu mati lua afe lua sifun ma le lua ia le fo o mātou toi o mai fo le nei taiao ia ua fo le tautou ino le tātou atunu le fo o mātou tu atu ia ma le sunga i le Via wao ya maure fai valu. Ele nei tai o wa foi tau ino le. Maro se fo manuia, no so mar. Ya, se fo manuia la vetelainga sile la e ya po la so fo le lia wao. Ya, vi ele tu maro se fo nei tai au. E se le fi fiore lotto nei tai tatu fo le il nei fo ya so fo mar tatu tunu. Ona le sa tatu fe tatu fa ma vailes for really. Sa tatu le lo pe tu mania le fa un le va so pe tai. Ya lea ua amata mea le sunga i le whawhiangainga i awe vi inga ma le whawhatairi atua te tonu tātou umalena leo tu whaatasi o tātou loto whingalo tātou sunu tātou taulanga le vi i aile atua ya wa le fōua e upo le tunu ua e silasila mai o wa i atu ya e whai mai o tā whenua i pua manu e leo pua man mano le tawata te tonu le sai malanga atu la titi atu ai lunga tu i o tat pitonu fa ingol verso ya e foi nei fofonga na ia tu foi fa ingol verso ia ai afta yo le alo me kon ma fa ma ile ye ya ma pena foi la su e foi fofonga na fa weekend e mai le weekend ya o se fa ingol verso mane e tanton foi fa pena uma foi le pa ia me malo tato o fa fo ha to fo tanga tai malana ya nga ia ia e peitai ya o le lava sa pe an fa ya le lava tato to e fa longo fa fonga mai le tunu ta tam fa tu ni ta o so ta vai o tu no le tunu ya manu me uma ya wa pe sa oi ta to te le lo po la ta tala no ma ta le tala no fa ingol vai so ala ma tu ma fie se omicron le fe wa le fe wa mai ya pe ta ya ma ni a matalona pe na matan tau fitau ya tala no fo le tala no o ta tala le va fo le tala no atu tala no mai ia ona tātou te le lopo po feo i whama ia ale me siri matau ia o le lava tātou te maloro se tātou a pena le tunu moni e wen tātou vai tu whainu mela lai pe ia e angai lunga ia ai pe fōringa mai ia tātou te le awhai o ini so tātou tunu o mawai ni tau ia le nā lava o i au ia tu la fono ma tu langa peo nei ia fo mai i so soare maro ai la ta whataro whale tunu ia ia le awhenga luanga te tofi le atua ya o feoio tala leo o fa fale le malu i so se fata fai taulanga ya i nei foi le nei to nu o te roa ya e se foi ya o nu to oi ma to te fa malo atu ma fa fta ya to le talo ma lo so i fo ma lu ma lo le langi matafi ya le lo lo ta to nu i ta mamtina ma to to ia o to siri anga ta to nu ya wal fai mai le nei ta ma to fie ya malo so fu manuia malo tawatai le lolo ta to tunu le fo wanga ya tu fe au manga luanga masani onisi to tonu fo yo fe au manga luanga tonu to to ino ma tu mota malo ya me se fo ta pena ino le fanau ya le lolo ta to tunu mo fa yon fa sa fu tu el fa sa longa si fonga la mo tasi ono tesma tas famu ya me se fo Facebook ma YouTube ma lunga ta to app e fa ta lo fa tu si fonga la mo ne ta ma to fi malo fa to ya pe fa ta lo fa le mari ya ese foi il mane ne ya so foi ta au e malu ta usu me ta ya o te le titi le lima ya am to ese foi il fa no no tu pa i mai il malu ta ya o pe ta mai o ta no fu ta no fa foi o le se mo ni pong sa foi de pi o po mane ya ta no foi le pita o ni tanga ta no ta o ta te talo me tu fu ya o tu la e mo lo ta tu ye foi fai un gol sama le wala malam fai fu le ni yo chau ole o chau vela ia chau ma fan ia mana tu le ufo tu mai ia le uta tu vai tu el maruru wa ngai mti mini ia ol maruru ia Wellington ma saniai ia fa malo ta tu tu ni ta ia ma tu like la ma share ta tu por kalami fa so tu ta tu por kalami subscribe mai fu ta tu channel ia mai moi ma fa fo ma ta tu por kalami tu tu le wa ma tili ni ta ia ya el tato tru ya el tato po karamel na o le tato atal tayao se pa ia foi ia le tula e tas ia ona fa mai a foi le tato li cho ia fa wa pe se tato to se ia pa ia li tula lua ia ale la tai na tu tato pese au na tu talo tau ia tato was fanau ia fa pena foi mani me tupu la langi ni foi vai tau
sa vali tawane sau sai pua sa sala le manong ipe ani le matangi e ono me ai si ata sa vali oia we sama tu tala o ke alua tu le fale nga o fesili ni ape ya ni tai fau ai ko afia una kuangange o ke alua kuangai ai va ai o ke kokolo aku ikua fale ole a o mi au fa apusi a fa amole mole sunga va me aluange oi awe ole kenge tala pero tangi oi awe ole kenge palo vai la le bolo o mo en apepe a fa pe o ma kenge le ola ka fa asase sili ai o ma ku e mi si a ko e ma wai ika ile fa kupe le pomisa o le po ana o fa kuna pe ya o se lulu ai mo e tua o le unukuka mama alo ile me pomisa ai va ai la o so fa pe o le na ai aloa o ele sola fa mua pe ma ke fiko ai ma se pa no mai lo fia fai ke nge taru lo fa ali via ma mai la vale o la se fai na miki o como ila o ma fa e o mai la vale fa avavau ele koe ku kala masa kenge ele vale a fo ngai fanga o le kenge kala pelo tangi o ia we o le kenge palo vai la le lavoro o mo en apepe a fa pela o ma kenge le o la kau fa asase se li ai o ma ku e mi si a ko e ma wai i ka ile fa kupe Tado peselena mai I le tama o tamo manu faitete ia stasi foi o tamari I whatever foi loa ia o foi le o ia taleno fat pese mana peselena ia faitete I mai foi ia le alfa il tato tunu ia ia tu fia mga ruanga ia tantono le wa ia tu tato tunu ia ruanga a mari ai ese foi man nei o fa manatu le sunga fai lotu nei tao te tonu o lea ua upo le tunu o lele ngongo masia nei ia ai toi fa manatu mo meu taita ia wai amata tua taita I fale ainga o le uro le ainga sau taita I fale nu o lua tunu taita I fale kalesia o taita I fala poputonga I tele o taita ia mo le whaonga mo le pule o taita I whaonga ia peon tatu whaongorongo tia tunu mau mana I ulfa taita inga lea sa mai le sunga alfa afia inga le tai au tūlanga foi o mele tupu teimi nei mai foi taua le tūla mai nei vau Rusia ma Ukraine yo longo tūlanga foi o pule tai e ua mafua yo na tupu me vesi le tatu fa longo tu ya ai le toi ngata tai tau le mana o ile tua mod man tua le fai mai le ho o na sawa tai maputi ngale tu no winga ele o se foi le se fufuanga le ai longo fia le tai foi le matala ma le tai malu lon si fonga ia mananga foi esele te vai la talata ia foi le lona nu la talata ia lona au ainga pole ale lai lo le au ainga o fala la vel mele le fa poto ala fia o ia ono fia fa longo le le tai fia vai tai o le lei foi tai ia mar fai gola ainga le hei malo ma nei le fea wale auna le tu le fu tai au e lima tai nei tatu e pe ana esa uno o si fa manatu man tu tatu o pe le tatu feo la mem tatu o le mo le la ngos fai so wan tatu la iti ma ya wa o ye na so fu nei ni sil ma tu no le samo e tatia lai fu ala le tai au tala titi
e pe o lo tama o taʻitaʻina o lo taʻaiga na vai au talatu la lo tama sa tautua o lai e taʻitaʻi lai e foi le saʻo le ai ia o ina la pe sau i le fatonu e tate vai ala ia e taimi e tumutumu le ai foi taimi salalau le ai ia mana ia e tantonu ia o lea ua ta ape foi tatou atunu nei taeao a me se foi o fea lava lo mau mai fa ia tatou faasalaga ia leo tomu tau tatou nei taeao ina ia tatou pule ma le alofa ia ma tatou pule ma le foi lele ma le loto maulalo ia ma le faafile mu o le nuu ma le aiga ia pe ona i vaega na ia o lea o tatonu o le lelei ala tau i le tulaga e pe ona iai ia le foi taeao ia ai pe foringa mai o le aso fuai o le aso e fatutunga tai fa uma ia monila ia me se lava ila to ai mari foi le tulaga le hota vai foi la finga ngari marinita e pe wa ver fa mai nana la vea o le stangata le fa pe fa lo lo tala no dan put mai o le no tala no o le o ma so ta i matangata o le la ver fa mai ia mantu o le pe o tau ye swinga mantu o le tatu o le swinga tu la fo moni e o lo ama tanta to o mo fama alu fai lau test mai al finga lu e pero tu langa na a pe ele o ule na mo fama ia o si tanga ta vole na ma finga lu ia e pero tu langa na su tu langa lo ye si wanga na o e positive level o ia po fa mo new e mo fama ia fa tu ai isolate le mo se fulu aso fa pe vo tanga to lu ainga ia o tu no fantas ia tu langa la le e positive list tanga ia ai maroi fu mo ia ese la tu la kanda ia e pena le winga o le la tala o faiale o testa le sia fa se vai ia to vai tu le pu ele to test ai la foi o pu ia fa lo to ia lewa no o lewa positive mal pu ia sa no fica ia esa tala petelo la meto te la leanga va pena si le rai mana te foi fa na uiwa wala usi fo leita au ma te fo ia o ngon ni fo ia yaso ia o lunga la tele le uti va ia tu disi report mai le mtanga luanga le leo ia io le isfa la la te ta avali lunga la wa tele nai apa hati temin nei io lo isina poloka temin nei ia pe ta wa fa mana tu ta au nei lunga la tele mi fo le morino fa na ia o le whamanata ua le nā lewa e sauno iei marin ni taia o le mana i o le whamanatu aua tutuli a whai o tuai aua tutuli o teimi vili lei tū ta vale vili lau puli whamulmul o te tuai atu se teimi ona o le polo kare awala ia al tutuli nā le teimi lea leina ma fua mantua e le tutusa uma ia ma fau a ta vale ia a whapela le ua polo kare awala ina i apahati ia sila toa iei po le atu langa taune ia wai e se fo ili pise o for the state highway way 2 highway way 2 le ia e fai a foi si pisi te time ia o nei ia le tasi ia te tonu ia o le wa mata ana so rongo le lady traffic in time nei ia a wale anga ia to tatu o tunu ia o manga du ia o tatu fa na fo ia onga ia le na ta tu tala tau ia ona fa da wi lo foi le ia wa ia la to o sauni foi ia wa ia la to favor nei aso no ia ole tala nei o tatou tau le nei foi tu la o le aso ia wa foi le fingasolo o le tatou o tunu ia e foring mai o le tele lava ina langi le leile motu i saute o i le motu i matu ia fa solo atu foi i le motu i saute i le pito i lunga ia fa pe foi ia le si tu le i sisifo le motu i saute ia e foring mai o le e susuru ma nei le la nei foi aso ia ole tau i kaitai le pito i lunga o le motu nei matu ia e se furu ma le valu ia tikui le ea mawhanawhana ia e susuru mana ia fo i le la ia e au fo i nis taimi whasoro mai whangarei ia e se furu ma le ono tikui ia le tau mawhanawhana ia e wha suru le la le tai au e pe fōringa e wha timu ia e le wha i ungo le nei aso se mai au kilani tau au kilani e wha malu nisio taimi e wa ia fo i mato le lai nis taimi ia se furu maleono te kui ia le tau mawhanawhana fa soro mai he mitone se furu te kui tau mawhanawhana ia e whapena fo i ona awawa i nis taimi e suru lava le lai nis o taimi
Ia sau I taupo I le vaenga fo I o lo tele I le autulisi ia o lo sulu mātango fie le la I taupo I sfulma le tolu le ea mawhanwhana. Ia whapea fo I kispen sfulma le lua le ea mawhanwhana o lo sulu mātango fie le la le nei aso. Se e mai I neipia e whapea nao na awoa le tai au e wa ia le mata le la le telo teimi sfulma le tolu le ea mawhanwhana se e atu le tu le I sifo ia New Plymouth ia e whapea na fo ia o na sulu le la inisio taimi a wawa fo inisio taimi se fulu maleono ia tikui li tamu fanfana se mai Palmerston North ia e whapena a wawa le taiao e whaso solo atu ina sulu manea le la le auri ia e se fulu maleono le ea maa fanfana mastone ia tau whesi malulu mastone taimi ne taiao e fōringa mai to uru le timu whawa inisio taimi ia ai susuru mai fo I ave le la inisio taimi ia wa fo le whala ingo tātou tanga mea le whai unga nava yaso le o tātou wal whai mai ne yaso iwat ti kui ia le ea mawhanwhana ia tātou mai Wellington pe fōringa mai aua oa le tai au ai o atu lava I se taimi ina to uru wā mai ia timunga ia ai se furu ma le fitu le ea mawhanwhana I lea so tātou se ea tūna mautu I Sautei Plenum ia o lea e pe fōringa mai to uru wā le timu ai se suru ia le lai nis taimis fumatasi le ea mawhanwhana whapena fo ia Nelson Tusa le taus fumalwha le ea mawhanwhana sa loa tu kare stete e fōringa mai matua au ole ne aso mo ta uru timunga I le tātou ai tele kare stete as furma le lima le ea mawhanwhana ia tātou atu I Queenstown furma le lua I le ea mawhanwhana ai to uru wā timunga e whapena fo I ona suru mai ia le la inisio taimi taniren ia oro matua va ia le ti munga ia le nei fo iaso ia as formal tolu e ma fana ia o Invercargill e fa pena foi ia ona iva le ea ma fana to uru va solo ti munga ia fa pena foi ona surula ia Stewart Island ia sta mai votu nai lalo atu ia fa pena foi ona to uru va mai ti munga ia suru le la inis taimi ai se folu le ea ma fana ia tātou atu talaltai ia wa fo ile au fa ngota talafatai nei polua me se fo Wellington ia ole talaltai e pele tai ile lusu family te el tolu ne taiao ia ona to sua lea ile to luas formal faminute ile turas fulu nei ile taiao ia to pele ole tai ile to lua faminute ile tulai fa ia ona to na nei le fiafi ona to sua lea ile itula e iva ia itula se fulu ile po ana nei ia fa solo mai poluanga ia tu I kapiti ma watu ia na waikanae ia ma fa solo tu na otaki ia e pe le sua le tai ile to se fulu mal ton minute le itula lua ne taiao ia o la wa pe time ne tai ile los fum fitu minute te ile fitu ia no to sua foi ile to luas formal tasi minute li tula lua ana nei le fiafi ia ona to pe ai le tai ia ile te ala titi lava ia pole afa ole fitu ana nei ile fiafi ia manuia o to faiva ia ile nei aso tau taiae ia na foi ia fai malie ia tulanga pe nei aso fe au manga luenga ia o whamunianga moa soifua maas whanau lunga tātou li tiol si whonga la mui Wellington ia I le aso ia la soifua nei aso fitu nei maasino mati lua fe lua si fulma lua manatua ia le tātou I meli whaasea mea tātou whamunianga ia moa soifua I le aso aso whanau at samoacapitalradio.co.nz aso whanau at samoacapitalradio.co.nz ia ole mau mo nei aso whamanuia I mo I la tau ia ua whamanuia fo I le nei aso toa fo ia sisi tau sanga fau lo lato soifua ia mo mai lea I le tusiat perfecto Jeremia lo mtapu lua se fulma liva ia lona fai upo sumartasi o se mau masani fa pelo na fai tawina wa o iloa manatu wa o manatu ai ia te utou o manatu le manuia ai le o le malaia wa o iloa manatu o manatu ai ia te utou o manatu I le manuia ai le o le malaia fu na foi tau nei taiao
ia o manatu le tua mo tātou manatu le manuia ia le o le malaia manuia te lau tau soifua ma le siufonga lo mo le pese nei mautou. Ia whaafonga mai ai nisio tātou tala I mea tupu I le nei fo iaso ia I tausanga I tele ua mawae. O le aso le nei, o le aso le nei, le aso fitu o mati lua whelua sfumalelua, o lo o whaamamaluina ai le National Be Heard Day, ia po o le aso fo I le whaamalo si ai pisnisi la Haiti, I to tonu o malo Amerika, e whaaleo ina iso la tau sau, ia ma whaalia elo la tau awai, I le tautuaina o tangata lau tele. O le aso la nei whaelo ai le silia ma se lau whaasfuru 5 miliona pisnisi la Haiti ia e tau le langona ni o latou leo me whapene ia a le la ua whaamanatu ina le aso nei ia lewa whaalia ina ia whaeloa ia ma whaini tau fonga fo ie ia e o whewhātou inga te tele I tutono le United States of America ia e loa elo latou sao ma lo latou leo tautuaino le atunu. O le aso le nei le tausanga e tasi iwa tolu se fulu. Na whaia ele fontanga mulimuli al polisili o Samoa I sifo a o taua Samoa o Western Samoa. Ia whatase malminsta mo puipuinga o New Zealand ia le sunga ia Mr. John Kobe. Ia mataitai o le mau. Le sunga ia mali etoa tanu maafili mua a fionga ia tupua tama sese mea ole. A fionga ia mta afafa muina fia me mulinu u. Mua ia male afenga atu I maleli I whanu siu I le malai o le maui vai moso na tu ina atu I luma o le whanotanga se tusi a tai o le mau e whaalia elo lato le fia le whai ungo le whamisinonga ia I le tai lea o Laksot ia na whaia le mta upu ia po e ilo I le ina o le tangata vale ina o le afionga tupua tama sese le tolu ia lean tangata valeina I le aso luas fumaliva te sema I le tausanga e tasi le afe iwa se lau luas fumaliva. O le aso nei tausanga e tasi iwa fas fumalelua na tatala I tua ia le kovana o le militeri ia nis tangata se toa fasa alokaina le to ese I to tono Amerika Samoa. E toa tasi mai se amani ma le toa tolu mai Japani o I la tou ia sa nofo wa aia ia ono le taimi tonu lea o loo wa tau Amerika ia malimalo tele osia mani. O le aso le nei, le tasi valu whaalua na whaataunu uina ai le fasiotina o le ali I se fulfitu tausanga o makitu a Fareto Tara. O ia o se alo whaasino I se tasi o tamama walunga I le iwi o Maori ia ruhe o Waimate. Ma o le whaasalanga mua lea wha le tūla fono ia e wha muta ai le soifua ia o se tangata I lalo le tūla fono I New Zealand. Ia o nisi nao meana tupu ia I tala whaasolpito le laulangi ia ile nei fo I aso. Ia taina atu tātou pese lea ia ona sauliuni mai leo tātou talafou ia e pei ona ia ile nei aso. Ia e malo lava le
tapo i mai tātou tunu. Fe lava whaatala whatu le pa ia tene le tātou tenu o le amatango le neiva yaso. Ai o le tautua whaawa o le se ufonga le mua to wale ana telefo me sa moa. E to lusi fulma le lima le au whenga luenga le wafu whaavao maloi me tāutou. Wa whaanofo e se nepe o na whaalao wilo mai le whionga te mai taipāne mia fia mena o mi me tā awha. O se whaalau o lona malanga mai le aso mua le masina o mati. Malau esela na uta ma toe tu uai le wafu me tāutu le aso na so ai. Wha moi mo Amerika Samoa. Wha lol te mai taipāne mia na wave na viso tai mai Amerika Samoa ma wha lo mai. O le to whao i lanto e ngā lulue lunga o lea waala o loa. Na mau e su e ngā wha ala soi fō malo loina tutuila. O lo o yaisia ma o le wha ma el COVID-19 furuiva. Na fono le kāpeneta ma pāsi ai loa te tau o na AVS mai le to o lua se fulma le lima. O le awhinga luenga o le wafo ma wha anofo e sea e pe o na iai le te mile nei. Wa te talo te foi le te mai taipāne mia i le antinu. E na ia tāro sia i lanto o wha anofo e sea malu pui pui mai le wha mai. E na nei pepesi i tua le antinu o lau tele le wha mai. E leo manino mai le te mile nei. Pe na whaia ne siaki wha le soi fua malo loina. O le awhinga luenga o lewa ala oloa e na ua taunu ui pia. O se whaala lave tau ta avale le wha ai ungo le vaiaso na tupu i leo muenga. Wa whamau nia mai le sui komisena o mtanga luenga o leo leo a wa paaulo ngoi tino Filipo. E to olua lo tau fia le mautanga se ngase i manu anga tunga. Mase tala vau se fulufitu tau sanga le matua wa maliu. Wha lia reporti na tanga luenga o leo leo
o i lantou umanei e le iai se tasi e whaasua awa. Peitai, o le sao tele o le taavale na le mawhai o na tāo fiofi, ma tūla i mai e le whaalawe lave. O lo wha wauso e su engal matanga luengo leo i le mata upo. O lo tu maupea le popolenga le matanga luengo le soifua maloloina, i le lei whaaso polia umalea o le tangata o le antunu, e te tau una whaia tui pui pui o le Covitis fruiva. E leo matua manino mai fo i na mafua anga, wālai o na le wha mai aina tui pui pui. Mai o le popolenga fo i lea e tasi, o lo o iai le whanau lai te 5 tausanga le sfultasi le mātutua, lea e le i maua mai lava se uto tui e wha solo ai tui ngā mo i lātou. E fast food wafe le au whai o tamaiti ha onga, o lo o iai le wha moi moi e te tau o na wha so polia umai le tui pui pui. O le wha mamawhan tanga ruenga i a sainia le pepa, e wha ilo ai malienga mai mātua e whaia tui pui pui o lātou whanau. Ai o loo lapta i pea a li matamai tai fo mai i mātua o whanau. E nei a whai mua muata maaftanga tamaiti, a o le whai o lātou tui pui pui. E manao mea foi se kopi o pepa whanau, pe a whai ai mai a se tui pui pui o se tamaititi. E lua se 10 minute e nofo ai le nofo ngana whai ai le tui, e manta i tuai e a li matamai tai fo mai, ma toi foi atu loi ainga pe a whai o loo saunga le mū. E whawa yaso e waha e le tui mō mua ma le tui lona lua, ma lo iei le fōwhanga le mtanga ruenga, a ngā i a onga mō whanau la iti le tui pui pui, a mai au polu ma wha ngā sololo i sa vai. O le mata opu le wha le tono le malu luna seki na mō le pusa aisa, e te waitu i le Covitis fruiva lea na wha le angaina. O la sila i le komite tangata whainga ruenga le malo po le pisa si, i le au whainga ruenga le mata ruenga le soifua malo loina, ia i lantou tonu e ana le mata whaioi, na tūla i mai ai lea wha le tonu. Wha maunia le fionga le tamaitai pahale mia, e le wha tala noanga masuyu so upo le ofisa o so ta inga le malo, mai le fionga na nai la veti ngā tuilo tufunga. Wa mai o ina ilo le kāpe neta le reporti le matanga ruenga le soifua malo loina, o lo wha amatala atua i le mafua anga o le mata upo. O le reporti nau ili ina, e le o le seki na o le malu lua le pusa aisa i le isao, ai o le pusa aisa na pē, e na ua wha le tonu le ele tise. O le popolenga o na o tui pui pui o le Covitis fruiva, o lo au mea wha mea lofa mai antunu ua wha pa anga ma Samoa, mai wala ngā tata wai i le matanga ruenga o na mātala, ma aia wha le leile te wino i tui pui pui. Sa no le fionga le tamaitai pāle mia, o le mafua anga fo ilea e au ai o na sila iai, le wha alapo tonga le pisa si. O le whamanatu me le fionga le tamaitai pāle mia, mo le au whainga ruenga o mana malo ma matanga ruenga, e tofu le matanga ruenga ma matafa ioi mata iala wa whaatino ai ngā ruenga, e na ia te tau wai o na whaatino tiu te uma, e na ia ausia le mana onga mawalunga, o lo o mati ai le au whainga ruenga le tau singa, o mea tō tino i whaatino ai o lātou tiute. O lo ta ofi mamau pēa le whina ngalo le tamaita e minista o le whamasinonga, mantamua se o manu vāsati sili pulwhana. E na ia ta ofia pēta ula manga o whamasinonga o whanua maswafa, se ia mai asu e suenga le komisi whaapāle mene o lo o ngafa masu e suenga, i le ese o kopi o tū la fono e tolu na pāsia, i le tausanga ua mawhai. O le tali le fionga le minista i le tusia le presidente o whanua maswafa whepule ai Atila Ropati i le aso luse fulma le whao Februari. Na ia wha ali ai. E le o mautonu tūlanga whaamsinonga o whanua maswafa e au fie malawaianga o whaamsinonga i lalo le tūla whono le na pasi e le lua whelua se fulu ma sai nia le au mamalu le malo mai o le mafuanga le na tofia i le komisi sue e sue ina kopi o ia tūla whono. Whalia foi se tusi le minista, o lo ia muli ta ia pea le tusi le presidente i le aso se fuma le valu Februari, o le ata o fieta o le manga le whaamasinonga mō se teimi le tu mau. O le tusi talu i nei le fionga le presidente o whaamasinonga o whanua maswafa, na ia te talo i le fionga le tamaita i minista, e te tau na toi wha wau tiu te mga luenga le whaamasinonga o whanua maswafa le masina le nei,
na fua lea i le tusi le fionga te mai tai minista, e lea ia ina le kabineta ngaruenga le wha amasinonga. Wha alia fe pulea i, o lona fina watu o na ile fea ia i le tafutolu, o fe wha tau inga ale malo. Au wha wawai fe tusi inga le vao le fionga te mai tai minista o le wha amasinonga, ma le presidente o le wha amasinonga o whanua maswafa, ai wa le maluelue ai le fina ngalo le fionga te mai tai minista, e tau fia pēta walu manga o whaamsinonga, sa ia mai asu e su engar komisi o lo whanga solo. O tala fawia mai sa momole ni aso, so i fua mai manuia. Ta alofa lava i le vaenga mua le nei i o talafou o le si ufonga le lau mua mai i Wellingtone o le tala mua. Na lipotia mai le sa nafi le vai o se whaapotu putonga o tangata se te i le whai te toa e ulufale ai i le loto a o le maota o le mano i Wellingtone. E fōlinga mai o nisi o la tau ia sa awai le te lea na whaata ape leo i le aso lulu mai luma o le maota o le pāle mene. O le maota o le malo i Wellingtone pe o na silafia, o le nofuanga lea e whaamautu iai i le kowa na sili o New Zealand. Nā ta ua mai se lipoti e le whaalapo tonga o le staff e whapea o le manao o tangata te nei ina ia whaata ape alo ia le kowa na sili le nofua inga o loo iai nei o le pāle mene o le tunuu. Pei tai, e tusa pe manao le kowa na sili e whaata ape le pāle mene e le mawhai o na whaia aua o lea tulanga e whaato a whaia i lunga o le whautuanga mai le pāle mia, Jacinda Ardern, e tūsai o le tūla whono. O la tausa iai ana nafi i le te e fōle nei, e le imana nao e whaamao ni ane i le autustala o la tausa awai i le te i le pāle mene. Peitai, o le wauli o le sa wa iai i le pasi a le Northland Community Bus, lea sa masani o nei luma o le pāle mene i le taimi o le te mua sa malanga ne ai ni tangata ma awai i le te lea i luma o le maota o le malo i Newtown. Nā whaamaunia mai e se sui o le maota o le malo, Nerina Bennett, e le aise whaamoemoe o iai o le kowa na sili i a Dame Cindy Kiro e whaata ape ina le pāle mene ona o le te le nei. Sa ia ta ua fo'i e to i titi tangata sawa ai e luma o le whaide to o le maota o le malo i nā iaso ua mawaya tu nei, ai ona nafi sawa ai ua to tele i la tau. Whaamaunia mai e leo o lo la tau mata i tuina i a tūlanga e pei o nāni mai e moise i a le te e fōlea i luma o le whaide toa o le maota o le malo i Wellingtone. E le ima whai o na whaia malanga whaatulanga ina le company waa o le Inter-Islander i le wao motu i mātū ma le motu i saute le sa nafi ona o le to tele o le au waa ua maua i le wha mai koviti. Pei ta isa wha au pēr malanga a waa o le isi company o le Blue Bridge. Nā lipotia mai e tusa ma le 5 la whai o le au whaingaruenga i le tonu o waa o le Inter-Islander o lo o wha anofo i se le teimi nei ona o le wha mai. O lea na mafua ai ona tau fia malanga whaatulanga ina le company i le vainu le Cook Strait ana nafi. E tusa ma le iwa se laula whai o pase se na fia la tau whai ngā malanga i le wā o Picton ma Wellingtone ona ua le lava la au whai ngā ruenga mo au nanga masani i do tonu o waa. Peitai, sa ma whai o na whai a pēr i a malanga waa le company ai ele aini pase se na ave ai e na auta. E mana o mia le company ia pasese uma ina ia whaalia ia whaamauninga ua uma o na whaia o lātou tui pui pui o le whaamai ia po o ni suenga fo o le whaamai i le fitus fulmale lua i tūla a o le i malanga. O le aso lua tae ao o le a te tau na iloa ai le au whaatau ia se whaai unga mai le komisi o mea tau nisi i le Commerce Commission pe o le ale mea o le a whai e whaale lei ai i le whainga whaatau wahanga i le wao supermarketi te tele i le tonu o New Zealand.
Li po tia mai no fo popole o supermarket uma i se whaai unga e ono tu ina mai i le li po ti whaai ua le komisi e tu sa o lana sa ili linga sa whaia o bisi nisi tau supermarket le o atu i le lua se funu lua pilio na tā la i a tupe e a fia ai. O le ata whata i tai o le ripoti e le komisi sa ta pena ina le masino i ulai o le tausanga o mawae na atangi ai atu ngalunga o le komisi i le whaawau peleo na si itia maa o lunga o polo fiti e supermarketi nei i te tonu o New Zealand. O se tasi o tūlanga o lo masalomia le ono whautua ina le komisi o le una ia leo le calm down fa pele foodstuffs e whaatau ese atu nisi o la tau whaloloa ina ia mawai le awa noa mo sesi company supermarketi fau ina ia whapeo na le lei i matau ngō fi ai i le au o nanga o supermarketi mo te ngata whaatau. Ua fola le partia le National lo la tau ave se o la fonga uma ia sa whaia le whainga malo le leiba o lo tu nei le foe pe a whai e tu lai mai i la tau i le taita inga o le tunu ui le palo de tele so ai nei e New Zealand. O le tu langa sa wha mawhaina i le launga whala wa i tele na whaia i au ki lani ana nafi a le taitai o le National Christopher Larkson e whaata tau i le tūlanga o iai le malo le tunu ui le nei taimi. Sa tolo pō mai lea sa anuanga le taitai o le tua ngai mai le amatanga o le tūsanga ona o le o mai i New Zealand o le virusi o le Omicron. Na ia ta wai a whai e malo le National i le palota o le tausanga fau lua fe lua fultolu ma tūla i mai e taitai le malo New Zealand o le ao la tau so loia ia le la fonga lea o lo iai le teimi nei o peini sini masuau o le Regional Fuel Tax ato ai fo i ma le whaalau teli nā tu o le vaenga ta ua o le Bright Line Test ia mai o le aso loia fo i ma le tului e te tongi e tangata ma kompani e ona fale e mau tongi ai isi tangata. Sa ia fola fo i le toe fetu na i leo me tau la fonga uma e au fia i la fonga a tangata whai ngā ruenga ina ia pa ia pe whaititia la tau la fonga te tongi. Pei tai e te ena malosi e le malo le fuafuanga le parti a le National ona e fōlinga e le fitau i male sao a la tau fuai numera. Whaalia le minstau tupe o ia foi o le palemia lango o le malo Grant Robertson e le fitau i fuai numera o lo fola mai e le National ona o le te leo la whaina ai o nanga mga luenga e te tau na whaia e pei o a onga ato ai male soifua malo loina. O lea manatu al malo e lango ina malo si el whaalapo putonga o uni e te ngata whai ngā ruenga o New Zealand. E ta ofi lea whaalapo putonga e na o le atili ai o nālu i lunga o le tau o le soifuanga masanga pa ngā tia ai lava te ngata e maua lalo tongi i fuafuanga nei le National. Na ta o foi o le soloi o la fonga e au pito manuia ai le 3% o te ngata whai ngā ruenga e au pito mauru lunga o la tau tongi ai o le awha awo i peo na taunga tā ma le ngawhatia le totele le tau o ni whale e no nofo ai. E se tala la tamai le tau ai Europa i sa e wa whaalia le Palestine Lucia Vladimir Putin o lo solo le lei pea ngā yo inga lana fita e whaasanga i a Ukraine. Mai na ia wha mawhaina mai e le mawhai ona tāo fia la tō o sa inga se ia wanga nā ua tāo fi wanga awa Ukraine mai le toe awai i le taua. E whaia le whaasa launga Putin i leo sa, ai lipotia mai le toe tāo fia fo i o fuafuanga e ave ese mai le tusa o le lua se lau wafe o tangata mai i le aisaute o Ukraine o Mariupol le o lo o mamafa i aio sa whai ngā Lucia. O lo na lua i leo aso sa soo wa le mawhai o na ave ese mai i tangata o na o le mamafa o wa whana o lo o tu i aio Lucia ia le ai o Ukraine. Sa mali dia i tu e lua e tāo fia le pāpā o whana ai whaatau nuu lea wha amoe moe. Peita ai e lei mawhai o na whaia. O se lipoti e malo o whaatasi nā tā ua mai e whaapea e taru na amata i leo sfo i ngā Lucia o Ukraine i le aso luas fulwha o Februari e tusa ma le toru se lau onu se fulwha le a whai o tangata Ukraine ua whasio tia ai e au fia ai le luas fulu o te maiti ma le whaitau fia se lau o e ua manonua. Ua si lia e tasi ma le awha miliona le a whai o tangata Ukraine ua so sola ese mai mano la tu tunuu
Aya nga ia tu nu utua oi. Mai o whaariaia malo au whatasi, o le a nga ina si tia pēr nei a whainga pe a whai, e le wawe o na uma le taua e pei o na vevele nei i lea vaenga o Europa. Sa wa ia i tu SS e le laulangi le sa, ia ni solo file mua tangata e de te i le taua le nei, ai mai se a hoi whasanga i le malo Rusia. I le tono Rusia lawa ia, e si lia le tolu afe lima se laula whai tangata na awai ni solo file mu na loka matao fia e leo e au fia ai le afe fitu se lau i le ai o Moscow ma le fitu se lau lima se fulu i le ai o St. Petersburg. Ua maita wina ia so e lua o mwai atu nei le anga i fo i lalo la fo inga o mai fau COVID se fulu iwa i te tono le atu nuu. O ana nafi e se fulu lima afe se lau onu se fultasi le a whai o mai fau na wha mawina. E whatusa lea i le siri atu i le se fulu malvaru afe na iai i le aso to nai. E ono se lau se fulu maru la whai o tangata sa tau fia i le tono o le mai, e au fia ai i le to se fulu i vaenga o ngase ti ngā ina. E tai e to tasi le ngase no ma liu. Whaalia le ripoti al mita ngā renga le sifua maalolo ina, o le mai no ma liu sa tongo vitia le whalawai tele o Kilani. E le ngata ina afia o ie le koviti, ai sa iai fo i si mai whainga tau le tino sa afia ai. O mai fo sa wha mawina i le sa, e au fia ai le fitu afe lua se lau lua se furuono i au Kilani, e tolu se lau walu se furua le tu malo Northland, afe tolu se lau tolu se furfale Waikato, e iwa se lau tolu fitu i le Bay of Plenty, fa se lau tolu fa i Lakes, tolu se lau tolu ono le Hawke's Bay, e tolu se lau fitu se furvalu Mid Central, lima iwa i Whanganui, lua se lau tolu iwa Taranaki, se lau ono i Taira Fiti, valu se furmole lima i le tumalo le Wairarapa, o Wellington e le Capital and Coast, e afe se lau ono se furmal tasi, e afe se lau ono tasi le a whai o mai fau sa iai, ai o le Hutt Valley, e ono se lau fas furmale valu. Lua se lau tolu se fultoru i a Nelson, Marlborough, e afe ma le se fuluiva Canterbury, lima se fulua South Canterbury, se fulfitu le West Coast, ma le se fultasi e le o mautino tonu i tu ma lo e iai. O le ono se lau se fulu valu o mai o lo tau fia i whala mai, e au fia ele to se fulu i Northland, se lau se fulfitu i a North Shore, se lau walu wha Middle Moa, se lau ono fitu au Kilani, wha iwa Waikato, se fulu ono i le Bay of Plenty, to o malu i a Rotorua, to o lua Taira Fiti, to o ono Hawke's Bay, to o ono fo i Taranaki, Mid Central e se fulu, to o lua le Wairarapa, to o lua fo i le Hutt Valley, ai o le Capital Coast, e to tasi, to o lua i a Nelson Marlborough, se fulu tolu i Canterbury, ma le to wha i le Southern District. Wha maunga la tamai nei, o tuai nei, i le se lau fitu se furuiwa, wha se lau se fulu fitu le a whai tangata, o a fia i le COVID i le tonu o New Zealand i le taimi nei. E ui ina ua mai tauina se pa ula i titi i le a whai o mai fau, ai o le whautuanga mai le mtanga luenga le soifua malolo ina, e le te tau na wha ta malai i le tausia pēo pui ngai au fia i le tūma ma le wha ngā ina o talipupuni o fonga po o masks. Ona o lo mai tauina le sisi ia e pēa i lunga, la wha inga o tangata e tau fia i whale mai, ona o le COVID le nei taimi. O au Kilani, o lo o pito mawarunga ai la wha i tangata e tonga vitia i whale mai, ona o le COVID. Ua whaino mai whala wai tele, ia le wha moe o le tamai tai ingo ia Viv Beck, e fia ta moe o se sui tup tasi i le palota mo le tofi pule nuu o le ai tele o au Kilani i le whai unga o le tausanga. O le mawhine le nei, Viv Beck, o lo avei le temi nei, ma pule sili o le whalabo tonga ingo o le Heart of the City, o le Societe o mea taupisi nisi au Kilani. Sa avea o fo i o ia ma teitei fono, o le komiti whau tua o le pulenga a au Kilani. E pei ona si le fia o ke topa, ia whai ngā pālota mō pulenga whaai tū mā lo i le tono le tunuu, e au fiai ia ma le filifilia o tofi pule nuu. O le vai aso taruai sa whaai lo mai ai whalao i tele, le langolangoina i le pāti o le Labour, o le wha moe le alo sa moa ia e Fesa Collins,
mo le palota o se pulenuu o le Super City o Aukilani. O le wauli o la stona ai na taunu mai ai Aukilani le waalele mua sa au mai ai tangata New Zealand o leva na poloka i isi tu o le lalolangi o na o sa matapu o le wha mai ko viti. E pei ona sila fia o le asalulu taruai le ana amata da talai le toe fo i mai o tangata New Zealand o leva o na toe fia o mai Australia. Ai o le vailuanga o le Paulus Freire a malama le stona ai le ana amata da talai loa mo tangata New Zealand i isi tu o le lalolangi. O suinga o ye nei pui o le wha mai, wale toe mo o mia ai le wha anofo e sea o pasese mai whafo i no whanga wha apitoa o le MRQ. Ai walu sa o al tangata ia i lona a inga, a wa o uma ona iei wha maoninga o la tui pui, a to fo i maisi pui nga mana o mia mo le toe ulu whale mai i le tonu o le tino o le malanga mua la na tonu i Aukilani le stona ai o le waalele o le kompania le Emirates, le ana sau mai i Dubai, so ane ai Malaysia malanga mai i Singapore. Whailo mai fo i le pulenga o malai waalele tele o Aukilani, e tu sa male tolu se fulu la wha i o isi malanga mai whafo o le a wha solo na taunu mai i nai vai aso o lumana i nei. I ta alonga e ua nei i a pine auru a i a pine a le li o Corey Peters o New Zealand i ta alonga Olimpeka wha apitoa le Paralympics ia o lo wha ngā sono ai nei e Beijing i Saina. Sa tūlanga lua o ie le tuunga wha se e sa whai o le Super G ma ia manu malo ai le pine si liva i lona taimi e tasi le minute se fulu te si tasi ono se kone e na o le o te si wha fitu o le se kone na misi ai ia le taimi o le li no way le na ia manu malo i le auro. O le si liva le ana nafi a Peters ua wha au popo i lana pine auro i la stona ai i le tuunga mua sa tau wā ai o ia tā longa. O le nei li i tōs fulwaluto sanga le soifua e mai Taranaki sa maua foe i lana pine si liva i si tā longa sa whaia i Sochi i le lua afes fufa ai pine apa me mea i Pyongyang i tā longa o le lua afe se fulu ma le malu. O le whai unga nā o le nei wha au pōponga o tala fau. Alonga fa atamata, e ui la ba ina tinga
O le luas fulmalaiva minute ua te ai nei le itu lai valu le na foi wa mai atu ia tātou talafou ia na saunia le sunga ia lawano po le afionga ia lawano ati lawa whapea foi tātou tala mai Samoa le susunga ia tā Sesalem Sam ia onisi neo tātou whalinga ia ua foi le nofu silfia le tātou tunu ne foi tai au. Ia o wasi silanga nei ia mo le mafutanga whaithi au ia so fantasi Wellington e poridua ma le Hutt Valley. I le avatele ma le whaaloalo e wala awa tuai le pa ia ma le mamalu le mafutanga whaithi au so fantasi Wellington e poridua ma le Hutt Valley. O le awhaira tātou whanatanga i le asolua valu o mati i lunga o le Zoom i le itu lae 5 i le afiafi. Taluai ono tūlanga o le wha mai ma ona puipuinga o le mafuanga leo le ale mawhai e ona tātou whaatasi e peo na maasani ai. O le tātou sao fo i le li tomo whainga e tāo fiofia, le pepesi o le wha mai e peno iai nei. E sili lava le puipuia na i lo le tautonga whatia, ma le wha alo lava whaafitai. Ia sili la o le fontanga lea le au whainga luenga le tui lea swata au, ia i lunga o le Zoom, ia o le whaonga nina le Zoom, ia mo le tau fontanga lea swata au, sa inia le laula wafono, ia le nā wha silisilanga whaafitai. Ia, mana ia fo i le e whiwa ia e whinga soro i pere au whinga luenga ia awa lato sila fia tūlanga peo nei lato fontanga ni fo i vai aso. Mon. Ia, maari e fo i rau whanau nongo ko tala nei tai au. Fo i le tūlanga o le au te te. E fo ringa mai o le auto e whaure si vai nga fau e tam whai te te i tai i whanau palmeni. Mon. O le ale sa o le vai nga lea. Ia o le sa mau i telefoni li tai au. O le mana ongo le wanga ia na protesti tai Wellington ia i lusu tolu aso ia o mai atu nei a. O lato mana ongo le ave sa o lave ko vana sili ia po le Governor General malo New Zealand. Ia le iai te ma sindikiro le o tula e melifo te mi nei o ile o ave ma ko vana sili. Mana tuape e sia tatu te tano ele ko vana sili a. Ko vana. E pe e sia fo ilo nei ia to finga mai ile sia on tatu fa longo hai. Ai pe ol mana onga le mana o ile wanga ia e ave se talusanga e pose ave ai ia mai le ko vana sili e fa apel para menele i timini fa malo lo vo para mia mala na kabinete le i timini ai to fa sis nga palota ia sui fa nga malo le tu le me timini tu sa tango ata mana tango le motel fam tu sa ole sa lilo manatul tunga mata upune le o ya mon ya foringa mai la peila ona mali e fa rongo tu le famtalanga le fionga la wan le ele o talida wa nga ye pe fsilia to la to pena ye il mele tu pulu mal palmene le il to voya son to na i le na to na etuni ya ale fe mai le ai to sa mal tala ne ta ona va ye le pasile sa ye foi e pe foringa mai o le la to mauna ia fata ape lo no inga foringa mai o la to ma o le fa to ina le fa nga malo ia a le facility le ye e ma fai se pasene la ititi fa pe a fu ye o tele le limo pase lo pena le atelier po se tasile lua tasima le afa pasene le au fa yo New Zealand le sa ye soltele ia ai tu mata I foi po le ana mata upu tonu na la yo te po se mata upu e au ngā mole tangata lau tele po sem tā upu au ngā mo la tau lawa ia. Ia, e peo le tūlanga le sa vevese ile la wanga ia, peo sa matapu i o mandates i o wa tūlanga i nel malo, ono pui ngā il wha mai. Ia, e pule ar tangata i lana wha i unga ile, ni mata upu po whetu ai, e peo le tūlanga le mauti no mai wanga le. O leu tau wola wanga moni sau noanga. Ele avi foa le tasi te si malima pe 2% o ni tangata to i titi e whaila tunu atoa le lango ina le fuafuanga malo e te mo whai una ia whenga o le tui pui e le ngāti fure pui ngā masani ono le wha mai ia mai o te loa foi le o sau nua manino ale whionga te mai tai pale mia e le o ni tapu mani sae tu mau e wha vau o tūlanga ia mo le teimi nei mo pui e peira lo avela vea ile o la sau ia mana tūlanga lea a whai oer kovana o ko vana sili o New Zealand le watu le ave ai foi le tarsanga o fionga ko vana ia fa mole taun fa ape fa nga malo lol pa le mia man ka pineta ia e foi la tuno fa na palota ona wole fa tutu ina fa nga malo le timini
O la sauta. Ole e mantua e fua la tali a fai o kovan. E te tau o tafani o le kovan o le ia o lo ia fapito. Ia e mua la no ofisili lo ia longo famsino. Ia mai fotua. Ia ona faile i tangata nei le au fala fuava ane fafonga le tunu atonu tausia le isi so tatou fala fuai. Ina ia mai ni la to mau tutu. E mawhai ei ona talepe le whainga malo le hini. E na velo le ilo le awori e ftua mai le whaila tali. A wai e le whapesa o tolo nta upul ko vana no folo ko vana vili jasita. O le almele o tupi. O e tene le leipo e tine. Tua e ono ko vana silia lai. Ma nei o lau fautuanga na e sili mo ia advisor ma tanga te fautua. Wa pe o le pe ai tono ai o le system le na le whanga awar ko vana. Ia wana e sau dungo le tūlafon. E se i vanga nao se fautuanga mai le parimia. I le ko vana. Fato am whaila i le fata apel palmen. Al mela ia leo le ai ai sanuisi le vea so ato. O lo pole au homeless le wo. Le ole i lone la to me ai mo fu e te mi wo so te le faine. E le la walu lo le ave i le o. Ya le la wo mo fa le palmen i le pihai. Ala wo o Newtown le. Ile motale no foi ile ko vana si. Ia e per tu langa ta ole. Ia ma nei foi te tala tatu le te foni li tau po la fa so tatu tu pe po se metal ferai po se metal tan ferai ia mana tu foi o le vai tau e pe to ti tiatanga o le te tele foi la ma lo so la tu foi mau e to tele atanga te e fesilingia le foi le ma fu anga wa fu ai ona ai nei tanga te fai le tulanga ia ai pe tatu tali le pe lo sa no ale le ko vana sidia si wanga na se tu alalo po so tuanga mai le pandemia ia fa tu o se o tatu stulanga ala i vai ngol reserve pounds ia ko van o le ultimo vai tau tu ai fa pe se wanga na ni tulanga onga i tono se fanga malo ma se tunu fa tu ma faila ia fa ta apes fa le pandemia ia pe tau o le si wanga na le uta o tu ma ne le si tulanga le sa mai tatu talfo ia si tasi fo io o si tasi tamata alo la wilo si tamali fo le ua maliu ia Shane Warne stasi fo tangata la wilo kiti tamalnai la uloi le ia sisi spin pola tam fo te afa ta vili tu sabal tamal tamanai sabal vali ai te pene le ro so e alfa pene le wa te spin pola le i maria o te api tongi va ia vili atamana e watu fa pene vai halu fa pene ai o so mel polo i tautia a le o te le titi ia o le vaenga foi la nai tau foi na o la vaenga na le se o la se mena tupule o so fatu ma hartek le mo ma foi ona vave ona maliu ia se foi te mali pe tu langa le sa ye le fa mo mo le tu vai te o tu ni tau e pe na faisa na tan tai ia pos vanga foi le sa na pongi foi le e sa ile tau ma ai na le vai ia pe o tu langa la na ia fai mai foi mo mo ia le fatu amata ia pe tolu e aso o la na malo long o la holiday le ton ma sina fuin ia le o maliu fa fo se e tu ia se foi te mali o le me foi le te ua sai mai si au i le mol ana pong e tatu tau fai ata tau ia ana pong i tu lang fo le i le aso e tasi i le tu lang o le nganga o le ana pong ai o tatu fai na ia ator vai aso tatu ana pong i pe tatu o Yesu e wala o Yesu i o le atua e pure ai e lana fai tadi o lo i lo na mana fa pitoa lo na mana fa le atua e mwhai na pongi le se me ai fast food aso ai atam fai la tatu tangata soifua e fast food aso e ana pongi atu le se vai le se me ai fast food aso e fitu ane aso au amatanga pelu au whapengila ke alo ko whakoro se i paru mai askapang ke ia o le tulanga le nao te ilofo i o i la tau nei tele tupe e wai e whai tau miliona tupe le nitangata e na uloa nau tau whai na ia lose le weight au ave ma mea ua a whai nei e lona winga i le whapea lona winga wha moe moe ni whala au ia mantua fo i a talafo mai a ova fo i whala au tu inga mea pena e ono a fia fo le whatu ia lona winga ia mo wa le sa tatou a onga uma ia mantua le mea ai
e tele fo yo lo malo se anga e tau e malo sin toto ia lo no wingo pamo folingo vai le toto walu le fatu wala inga tau le ngai o le fatu ia o pamo tu lo pona le vai la wala tu o le malo se tu toto ia ia na o tu langa le na ia au tangata ta le nia tele talo ia ta le nia te o le wa tam ta pulen tala noi mana ia pe o le asfina ngalo tatu tunu te elea pe ta tau on fa pa ona fa ma apel parmeni pe le fo ai pe sa tu mo fo i le to inga mau se pale se fenga malo mo ni usila o le ave se mau ina ia fa ta ape le parmeni ia tolu valo lima lu o fa tasi tolu valo lima lu o fa lua o inu o fa tasi ia tatu tal no ai ia ma tu fa mai fo ni ta o mata ko fio le so fua o le aso fito mati ia le lua fe lua suma lua tatu pe se neva vai foi ia le tatu tama fi au leo fa fo lalo ia mal tatu tu fa po fe o il tu fa Soon
le sfurma le 5 minute ona tale o le tula iva tali tula iva ona toi awina tu fo ile o tato telefou ia awa fo il fa fo ta po il tato du ma no ta wa ta il ni ta o tel tonu ia o lo wa mata fo ona a se mai ia le tamoftanga o ta o to mama tina matua ia o la tone ta hua tele la to tapo inga ia le lava e por fala ia maula le ula ia wale al favor tatu tu fa ngano moni lava ole ase malu tao si la i tau le mali tao la so ono le tatu te ia le te mi foi le ole mai o lo tatu mi samo ia fa pe ole mo se koko e si foi le a wa ia to ina malu matua ia na vai le se polisi mala ia se polisi foi le e momori ele la toast na ma na fa pakale avoka ia ona watu le se polisi ato titi loa ia ona watu le o na ipu koko foi le e no foi ma fa no me le tio ia ma to foi koko to ina malum to vale to ormo valo si la yo je va ia tu foi le Australia tu la ngololonga ia Australia le se na fe Queensland le o pe o mai nei New South Wales to se furma fitu tanga te o mane li o no le o le va ngololonga ia lo tu la me Australia a onena fa pe o mari le uni sito inga lo longa ni ia lo no binga lai folinga mai o ni vai tafe mani wai o le o te ilo fa longo to le o mai i New South Wales a Queensland le na ye vai astal wai ai le no va vai tu fo io o tau fa ola mai ia stasi fo o au vai nga fo ia tatu sa moia tu nga mo fa vai taimi le tau male mo mai ai ia ai fu atu le vai le tau mai o lo nga vai fo le la wala tele le main book mo e o fa pe o mo se se o taimi alu mai se vai mo fa talo e le winga no tatu e le va pe nga tatu sa mo o fo i le vai nga le para lagi e vai tu fo le pi fo ringa o fa se e mo mo e atonu o le malo vai le malo no si tele o ti munga malo longa e ia te mi tatou te ura vale e o ai na whapalasi mai ele ta pau le langi ia o ta tala mai ia puna vai o le langi ia ona tatou le loro le whime mea tatou le loro po whime a tatou o i o whime mea i tatou tu langole o le le surfai ai o ti se o le mea roanga iai o le mea tau no mua wha mua le foi ia po nai lo matua foi o tuaina o ese ia aua o male lemo to tele na vai ngai lolonga o mali ia talo sia o lo pui o ta tata i Australia me se vai ngai New South Wales ia pe o le fa tu sai ele minister le o defense minister Australia la to ia e pe o pui ngai lo i ami wa tu fiso swani ma si le mal lima fe fita Australia ia lo wa ngai tu fiso swani o no tu langa le lolonga ia pe o stava la ni tai o si ia la tava tu tava la wa tonu le fita no mai po sa o le tu langa pe ona ia le te elen fai tai ia talo fa wala ia talo fa lava se fo man via ia fa pena fo se fo man via fo i lo sunga se le sa o le wala autina o ia i Wellington ia no se fo ia o fita le no mai le vaenga le po e pasi tu ai le vaenga le fo o tu le vaenga le solte o tala no atu fo e whanongo longo atu po le watu le o le manatu pe mane ta wile me o le o atu ia i o le ko vana ia mai sana wha i unga le malo le ia i nei ia te aula ia atonu o le mele o la whanongo fo ia i mele pen wha matala mai e mawi e sa o le ele wha pe tu maua ia wha i unga ia matapu ia fai mai nei a o nei na manu ia uma me ia fai ale pale mia mal malo ia to tala ala ia la o tato manu ia uma na fai tui ma o te fai atua ia ese le nga tui na fai nei o lo fo ia le nga no o ai tui ona o se tasi foi o mato foi fana wala via mai tonua on ia o le vai atonte nei o te fa peta ita awa ma ona o faile lo tu le asfana o se tam fa ai mala malita ya o ai o le stofi ai ta o mai le o nga wala via ya o ma o lo ai ona fila na fai e foi ma to sia ya o ne sia ki atu
ele ai masesi o mātou o maua ia na alfaftai ele li ele o maua sesi Tai. ele o maua sesi na mātou o awhamavave au mai me whai e siaki fo inei o whai atu mātou ainga ia o te pasi e taua na siaki oi ia o la ua siaki ai whai mai lua whapeata i tole asa ue positi se o te nofolo wha ai whai mai lua lantala ia siaki mai la o lua pe awa na tolu mātou au whan mai siaki mai la wa a mause se o lua ia o tato nofo uma a siaki atu maa ua ia e nekati uma mātou tolu ia whai atu loa ia pawari mea ia alu e whainga luenga o le ai manu ia tātou le alofa le li a le mea la le ntala noa mai nei o le ori kovana ia te au ia la fo ia e sa o le ia le whai unga lo whai fo i tātou palemia te whafta ia fo i o le laititi o le nei palemia marana whainga malo alo au mai e le tua le poto mane tamai o nei fo i tuiu au mai le te au mai o mea umalava e whai loa mai e le tua iai le ua pui ai tātou mai nei tui wa ana le whaia nei tui ia leo tātou wa ai le mālosi ma sao le alu le whaama i le iai nei a le pei e mo ia e lava via a le manu a miti o le alava wa o pule lofa le i le tau te mania a o au ia o te mata o le awa ia au ia le me o le ofua i o le kovana ia o le palemia e mai whai unga o mea uma la fo io atu i le kovana ia la ai si la fia kovana la na ia fo ia matanga ruenga e fai e te au la ia tatou fai le mo pe ia matalo ia urufia la to wanganga i le fo le ia mawaloto maulalo ma le wha maulalo ia ma le file mo le liwa ile ita la ia i la to ma te ia whaftai ma lo whaftai ma nei el finangalo ia whaftai le awai mai tātou pokalami ia ba foi ia le tua ia te o lua ne ia so tai lava ia fase fo ia ma le fa sortina le al tulanga le lango ina fo ia le vaanga le tulanga le o fo le kovana ia ma mai se ave fa apel parlamento ma fenga malo le timini ia le sa no fortina ia o se tala fu le tatu tano no tulanga o le ngao tui pui au ngā tui pui a le mea whai tui foi le ia o talo fai stama lo vigai e lo vigal to inga vai ngale ia il tama le ai wa le wa fa lo no vinga maua o le fa le covid a lo fai mai amu ia o mo el covid lo va bia amu ia o e mo ia no tu lang foi le se marolo ai man tu o le tu la fono o tau mai tau atu mari pe sa wa a fa pe lo close contact oi close contact lo no vinga tau na marolo e single close contact for ile ma le household contact pe wa ngai tau fa mala tanto tu e lo tu nga contact e ai a fa yo os contact for ile lo tele ava pe le se tai si tanga tala u fa ma ni fa mai ia o la sa ye tono sino fo ngala tele o ela close contact ele mo mia la lo isolate ia e fa lo test se tato mai el ta puta ua ia la lo ta vala ia lo ta lo vala ia sol ta vala ta ofi mai le tato le na pe fa te vala mai ia ai o le se sengala na le close contact ainga mal le close contact lo tele e fa ngai na la u fa pretend le household contact o household contact la tangata fa pe o lo ainga lo to I fali a fa ta male o positive e tauran isolate a tol ainga lea o lo stono to fali ai a fa o se close contact a fa sa I fali marketi po fe lava sa e fa ta wai a sa e tangata o fa maunir fa mai ia e tele mo miela le contact se va na o ma o ia unga ia la le fa sa test ma self isolate mare fa mau ma tiri stemi mana e tele ai tatu vala talofa ma lo se fu ia so fu mo ia oi ya so fu man we o fiu tawa ana ya ni ta lo sungai de dia o ya me che ma do foi ngan wen tai o me tai au ngan wen fa sa patien nafi ya ngan sa wang mangwia me mai de no fo de di ma foi ngan wen
Sa inga ye da so ngafi e ma ngi foi di. Na lo na wa ni fin ka mangi fa fi ka uli u fe ngai au ka ko ke pole ma ko wa de. Sa. O le aso le wa fa fonga mai telefone ni tai. O le aso fa fonga ese e mo tua e sel mele o me e tama ye le sa pis o lo palme. O le menga wo foi dunga. O ko yo so mai fo do be fi de wori. O kala mele wa di wedding kong. Ya manga pia mele kupu masha mo si o ka kwa kungu. Umang ka fo kure me ai lalanga mai le me. Fo kure me ai lalanga. Ye se vai le wo manga fa ka perpan me. Tu santa te ilenta te e mulu matsi fa pena fo ya. Mo kwa ke ni lo fa longo ngi lo fa longo ku fa mai lo wo fa ka perpan me. Ai nga oi e va ai nga luenga pe nga le fa sa u ke le au piki la ka su nga ka nga pe piki ar fo la au sa ai nga va o mai nga ila lo apum fa ilo mai i par mengen mele ai o ka la ku mai so le ngi ia ka kongo ko le lo fo pe ki o mangin ngi ya so ko fa popo fo ngi ska ya au popo e wanga ke le fo e tele foi manga luenga nei leo wa ma kau malo wa lo fa so le mkanga luenga leo me nga umakangi mo ya la le lo longa le wa fa sta la wa fa le lo longa leo sa ili uma ka le o le kupulanga le nga fa ya me le ka wa yo ngai leo ta ai si ya wa o fo ni kamiki wana no o tato i foi vai ngade ai matal no male sunga yam ta mal talenga ta fa nafi man tu foi la ya o lo ye se vai ngole o tauro le tate le vai foi le talenga ta fa il James Cook ya fa mai se lauli mas fulu isi leo ia to tonu mai i le hotel nei la le an nafi mane ya lo winga la le fa popo mala ia leo lunga tulanga puipuinga awa le pe foringa mai wa le tasi se vai nga o pe o la o ta apena ona ia le tom foi su ni pakava no foi e fo lo poi nalen fai melto no mele o mai fa ta apen palme lo poi nare ko pas mai el mele da so i de lo weekend o mai wa o so ka li e fai nga fa mai la po la so lulu a mai la le kelle o ka ngaka ngai kai nga wala o mai i fa mai lo wa never me nga wa makan kaloka foi de le fai ko fa mai eso su ma le kasi la nga me o fai de vesi kai ia o mai lo fa vesi informa o dei longa sem kanga luenga e ki nga inga i ngi kanga mangi menga la ko fai Malama le kula fongo me kaunga yai. Ora ta'o nganga ngai ta ki fa longo le ai mau fa mkalanga yai ya kupulanga sa mo sa yai foi kai de mengi. Ya a ofea ere sa i malo ngai o ka ko a no maingi. Sa kai e pe ka ke le a inga se sa mo ai nga ke fai se mele le ka ke mimika ya kai sa mo sa mo ai atava ai io ka vai ko foi solo le fai me nga i le fa le mai o fu ale ku ai ma fa ki de lo ko le kirkir ngi ka mai ki mangi ka nga kai vanga me malo vale o fai ngi me ka vale ma ko sa mo ya nga fu vai ya so de longo mai fi o kala fa ngo ska si fo yo ave fu a sa mo sa yang i sila me ka longa ya kala le ka ulele ya si o ka ko ku ali ngi o ngi ka miki yo ka vai la ye de ke de fo yo au pa nga luenga nga lu e de bangar fa ma nga le la pisio me ada uri yang fai ya Pero winga pe fia fe fo i se si kupe la lu ko ka fa nga piliki o melenga o ka vange piliki ma faonga
Ya, pe fōringa mai e te le se whatupenga o vaenga ia lupe masilo. Ai pe fōringa mai o lea po ua a matana vai pilina ma ave ia i la tau ia ta ia ia sorte la tau ia ta ia. Pe fōringa la le e ma tila mai vaenga whafonga le tunu tatou lotu fo ile o Polytechnic Church. Ia pe fōringa pe nero sauli pepa fo ili whai unga vaeso. Ia. Wa ole mesa o makwa kele o kanga ka yulu yeri menga ai wa milo fa ka si foi dele o ngi ya ngi mau ko ka si nga ya ai fa ko ngala na mauang ya o angena kali ya na wa ka apir ko kele ale la makang mau kai ka si ya alwangena kali on ki nga mo nga mafki ngala fe ngai mai ya ole wa ta tonua no pisila fa tai telefon tai mi tato telenoa nei ya no le wa tato telefon ya fa tai la fa so fo ya ko kala fo Fe lava whaatala whātu le pa ia tele le tātou tunu ule amatango le neiva yaso ai o le tautua whaawa o le siu whonga le lo mua tō wale ana telefou me sa moa. E tō lusa fulma le lima le au whenga luenga le wafu whaavao māloi me tāutu wa whaanofo e se nepe o na whaalao wilo mai le whionga te mai tai pāre mia fia mena o mi me tā awha o se whaalau o lona malanga mai le aso mua le masina o mati ma lau ese la nauta ma toe tu uai le wafu ma tāutu le aso na so ai wha moe mo Amerika Samoa wha lol te mai tai pānemia na wave na whaso tai mai Amerika Samoa ma wha lo mai o le to whao i lanto e ngā lulua lunga o lea waala o loa na mau e su e ngā wha soi fō mālo loi nei tutuila o lo o iaisia ma o le wha ma el COVID-19 furuiva. Na fono le kāpeneta, ma pāsi ai loa e te tau o na AVS mai le to o lua se fulma le lima, o le awhinga luenga o le wafo, ma whaanofo e sea e pei o na iai le te mile nei. Wa te talo te foi, le te mai tai pāne mia i le antinu, e na ia tālo sia i lanto o whaanofo e sea o malupui pui mai le wha mai, e na nei pepesi i tua le antinu o lau tele le wha mai. E leo manino mai le te mile nei, pe na whaia ne siaki wha le soi fua malo loina, o le awhinga ruenga o le waala uloa e na ua taunu ui pia. O se whaala lave tau ta avale le whaai ungo le vaiaso na tupui leo muenga wa whamau nia mai le sui komisena o mtanga ruenga o leo a wa paaulongo e tino Filipo. E to lua lo tau fiel mautanga se ngase i manu anga tunga ma se tala vau se fulufitu tau sanga le matua wa maliu. Whaalia reporti na tanga ruenga o leo o i lantou umanei e le iai se tasi e whaasua ava. Peitai, o le sao tele le taavale na le mawhai o na tau fiofi, ma tūla i mai e le whaalawe lave. O lo wha wausu e su engal matanga ruengo leo i le mata upo. O lo tu maupea e popo lenga le matanga ruengo le soifua maloloina, i le lei whaaso polia umalea o le tangata o le antinu, e te tau una whaia tui pui o le COVID-19 furuiva. E leo matua manino mai fo i na mafua anga, wālai o na lefa mai a ina tui pui. Mai o le popo lenga fo i lea e tasi, o lo o iai le whanau lai te 5 tausanga le fultasi le mātutua, lea e le i maua mai lava se uto tui e wha solo ai tui ngā mo i lātou. E fast food wafe le au whai o tamaiti ha onga, o lo o iai le wha moi e te tau o na wha so polia umai le tui pui. O le wha mamafa na tanga ruenga i a sainia le pepa, e whae lo ai malienga mai mātua e whaia tui pui o lātou whanau. Ai o lo lapta i pea a li matamai tai fo mai i mātua ho whanau, e nei a whai mua muata maaftanga tamaiti, a o le whai o lātou tui pui. E manao mea foi se kopi o pepa whanau, pe a whai ai mai a se tui pui o se tamaititi,
e lua se fulu minute e nofo ili nofo ngana whaia ili tui, e manta i tuwa e ali i matamai tai fo mai, ma toi fo ia tuloi ainga pe a whai o lo saunga le mu. E whawa yaso e waha e le tui mō mua ma le tui lo na lua, ma lo iailu fōwhanga le mtanga ruenga, a ngā ia onga mō whanau la iti le tui pui pui, a mai au polu ma whaanga sololo i sa vai. O le mata opu le wha le tono le malu luna seki na mole pusa aisa, e te waitu i le COVID-19 furuiva lea na wha lea ngaina. O la sila i le komite tangata whainga ruenga le malo po le pisa si, i le au whainga ruenga le mata ruenga le soi fua malo luina, ia i lantou tonu e ana le mata whaioi, na tūla i mai ai lea wha le tonu. Wha maunia le fionga le tamaitai pahale mia, e le whaatala noanga masuyu so upo le ofisa o so ta inga le malo, mai le fionga na nai la veti ngā tuilo te funga. Wa mai o ina ilo le ka peneta le reporti le matanga ruenga le soi fua malo luina, o lo wha matala atua i le mafua anga o le mata upo. O le reporti nau ili ina, e le o le seki na o le malo lua le pusa aisa i le isao, ai o le pusa aisa na pe, e na ua wha le tonu le ele tise. O le popolenga o na o tui pui pui o le COVID-19 furuiva, o lo au mea wha mea lofa mai antunu ua wha pa anga ma Samoa, mai wala ngā tata wai i le matanga ruenga o na mātala ma aia wha le leile te wino i tui pui pui. Sa no le fionga le tamaitai pāle mia, o le mafua anga fo i lea e au ai o na sila iai, le wha ala tonga le pisa si. O le whamanatu me le fionga le tamaitai pāle mia, mo le au whainga ruenga uma le malo ma matanga ruenga, e tofu le matanga ruenga ma matawha ioi mata iala wa whaatino ai ngā ruenga, e na ia te tau wai o na whaatino tiu te uma, e na ia ausia le mana onga mawalunga, o lo o mati ai le au whainga ruenga le tau singa, o mea tō tino i whaatino ai o lato tiu te. O lo ta ofi mamau pēa le fina ngalo le tamaita e minista o le whamasinonga, mantamua se o manu vasati sili pulfana. E na ia ta ofia pēta ula manga o whamasinonga o whanua maswafa, se ia mai asu e suenga le komisi whaapale mene o lo ngafa masu e suenga, i le ese o kopio tu la fono e tolu na pāsia, i le tausanga ua mawhai. O le tali le fionga le minista i le tusia le presidente o whanua maswafa whepule a ia tila ropati i le aso luse fulma le whao Februari. Na ia wha ali ai. E le o mautonu tūlanga whaamsinonga o whanua maswafa e au fie malawaianga o whaamsinonga i lalo le tūla whono le na pāsia le lua whelua se fulu ma sai nia le au mamalu le malo mai o le mafuanga le na tofia i le komisi sue sue ina kopio ia tūla whono. Whali e foi se tusi le minista o lo ia muli ta ia pea le tusi le presidente i le aso se fulma le valu Februari o le ata o fieta o le manga le whaamasinonga mō se teimi le tu mau. O le tusi talo i nei le fionga le presidente o whaamasinonga o whanua maswafa na ia te talo i le fionga le tamaitai minista e te tau na toi wha awau tiu te mga luenga le whaamasinonga o whanua maswafa le masina le nei na fua lea i le tusi le fionga le tamaitai minista e lea ia ina le kabineta ngā luenga le whaamasinonga. Wha alia whepulea i o lona fina watu o na ilefe a ia i le tawhtolu o fe whaatau inga ale malo. Au wha wawai fetusia inga le vao le fionga le tamaitai minista o le whaamasinonga ma le presidente o le whaamasinonga o whanua maswafa ai wa le maluelue ai le fina ngalo le fionga le tamaitai minista e tau fia pēta o le manga o whaamsinonga sa ia mai asu e suenga le komisi o lo whanga solo. O tala fawia mai sa momo le ni aso so i fua mai manuia. Ta lava i le vaenga mua le nei i o talafou o le si ufonga le lau mua mai i Wellington. O le tala mua na lipotia mai le san nafi le vai o se whaapoto putonga o tangata si te i le whai de toa e ulfale ai i le loto ao le maota o le mano i Wellington. E fōlinga mai o nisi
o la tau ia sa awai le te e lea na whaata ape leo i lea so lulu mai luma o le maota o le Palemene. O le maota o le malo i Wellington e pe o na silfia o le nofuanga lea e whaamautu iai ia le kowa na sili o New Zealand. Nā ta ua mai se li poti e le whaalapo tonga o le staff e whapea o le manao o tangata te nei ina ia whaata ape alo ia le kowa na sili le nofua inga o loo iai nei o le Palemene o le tunuu. Peitai, e tusa pe manao le kowa na sili e whaata ape le Palemene e le mawhai o na whaia au o le tulanga e whaato a whaia i lunga o le whautuanga mai le Palemia, Jacinda Ardern, e tusai o le tula whono. O la tausa iai ana nafi i le te e fōle nei e le imana nao e wha mao ni ane i le autustala o la tausa awai i le te i le Palemene. Peitai, o le wauli o le sa wa iai i le pasi a le Northland Community Bus le sa masani o nei luma o le Palemene i le taimi o le te mua sa malanga ne ai ni tangata ma awai i le te lea i luma o le maota o le malo i Newtown. Na whaamaunia mai e te sui o le maota o le malo, Nerina Bennett, e le aise whaamoemoe o iai o le kowana sili i a Dame Cindy Kiro, e whaata ape ina le Palemene ona o le te le nei. Sa ia ta ua fo'i, e to i titi tangata sa wa ai e luma o le whaide to o le maota o le malo i nā iaso ua mawai atu nei, ai ona nafi sa wa ai ua to tele i la tau. Whaamaunia mai e leo o lo lātou māta i tūina ia tūlanga e pei o nāni ni mai e moise ia le te e whaulea i luma o le whaide toa o le maota o le malo i Wellingtone. E le ima whai o na whaia malanga whaatūlanga ina le company waa o le Inter Islander i le wao motu i mātū ma le motu i saute le sa nafi ona o le to tele o le au waa ua maua i le wha mai koviti. Pei ta isa wha au pēr malanga a wa o le isi company o le Blue Bridge. Nā lipotia mai e tusa ma le 5 la whae o le awhai ngā ruenga i tonu wa o le Inter Islander o lo o wha anofo i se le taimi nei on o le wha mai. O le ana mafua ai o na tā fia malanga wha atulanga ina le company i le vainu le Cook Strait ana nafi. E tusa ma le iwa se lau la whae o pase se nā fia la tau whai ngā malanga i le wa o Picton ma Wellingtone ona ua le lava lau whai ngā ruenga mo au nanga masani i do tonu waa. Peitai, sa ma whai o na whai pēr i a malanga waa le company ai ele aini pasese na ave ai e na auta. E mana o mia le company i a pasese uma ina i a whaalia i a wha maoninga ua uma o na whai o lātou tui pui pui o le wha mai i a po ni suenga fo i o le wha mai i le fitus fumale lua i tūla a o le i malanga. O le aso lua tae ao, o le a te tau na i loa ai e le au wha tau, i a se wha ai unga mai le komisi o mea tau pis nisi i le Commerce Commission, pe o le ale mea o le a whai e wha ale lei ai i a le whainga wha tau wahanga i le wao supermarketi te tele i le tonu o New Zealand. Lipotia mai le nofo popole o supermarketi uma i se wha ai unga e ono tuina mai i le lipoti wha ai ua le komisi e tusa o lana sa ili linga sa whaia o pisi nisi tau supermarketi le o atu i le lua se fulu lua pilio na tala i a tupe e a fia ai. O le ata whata i tae o le ripoti o le komisi sa ta pena ina le masino i ulai o le tausanga o mawae na atangi ai atu ngalunga o le komisi i le whaawau peleo na si itia mao o lunga o polo fiti a supermarketi nei i le tonu o New Zealand. O se tasi o tūlanga o loo masalomia le ono whautua ina le komisi o le una ia leo le countdown fa pele foodstuffs e whaatau ese atu nisi o lātou whaloloa ina ia mawai la noa mo sesi company supermarketi fau ina ia whapeo na lelei i matau ngō fi ai i le au nanga o supermarketi mo tangata whaatau. Ua fola le partia le National lo lātou ave se o la fonga uma ia sa whaia le whainga malo le Labour o lo tūnei le foe pe a whai e tu lai mai i la tau i le taita inga o le tunu i le palo te tele so ai nei e New Zealand. O le tu langa sa wha mawhaina i le launga whalawa i tele na whaia i au ki lani ana nafi a le taita i o le National Christopher Luxon e wha tau i le tu langa o iai le malo le tunu i le nei taimi.
sa tolo po mai lea sa ngā le taitai o le tua ngai mai le amatanga o le tūsanga ona o le o mai i New Zealand o le vairusi o le Omicron. Na ia ta wai a fai e malo le national le palota o le tausanga fau lua a wherua fultolu matula i mai e taitai le malo New Zealand o le ao la tau so loia ia le la fonga lea o lo ia i le teimi nei o peini sini masua o le regional fuel tax ato ai fo i ma le whaalau teli nā tu o le vaenga ta ua o le bright line test ia mai o le aso loia fo i ma le tului e tongi e tangata ma kompani e ona fale e mautu tongi ai isi tangata. Sa ia folo fo i le toe fetu na i leo me tau la fonga uma e au fia i la fonga a tangata whai ngā ruenga ina ia pa ia pe whaiti a la tau la fonga te tongi. Pei tai e te ena malo si ele malo le fuafuanga le pati a le national o nai fōlinga e le fitau i male sao a la tau fuai numera. Whaalia le minsta o tupe o ia foi o le palemia lango o le malo Grant Robertson e le fitau i fuai numera o lo fola mai e le national ona o le te leo la whaina ai o nanga mga luenga e te tau na whaia e pei o a onga ato ai male soifua malo loina. O lea manatu al malo e langolangoina malo si el whaalapo tonga o uni e te ngata whai ngā ruenga o New Zealand. E ta ofi lea whaalapo putonga e na o le atili ai o nālu i lunga o le tau o le soifuanga masanga pa ngā tia i lava te ngata e maua lalo tongi i fuafuanga nei le national. Na ta o fo i o le soloi o la fonga e au pito manuia ai le 3% o te ngata whai ngā ruenga e au pito mauru lunga o la tau tongi ai o le awha au o i peo na taunga tā ma le ngā whatia i le totele le tau onifale e no nofo ai. E se tala le tamai le tau i Europa i sa e wa whaalia le Palestine Lucia Vladimir Putin o lo solo le lei pea ngā i o inga lana fita e whaasanga i a Ukraine. Mai na i e wha mawhaina mai e le mawhai ona tāo fia lato o se whainga se i e wanga nā ua tāo fi wanga awa Ukraine mai le toe awai i le taua. E whaia le whaasa launga Putin i leo sa, ai lipotia mai le toe tāo fia fo i o fuafuanga e ave e se mai le tusa o le lua se lau wafe o tangata mai i le aisaute o Ukraine o Mariupol le o lo o mamafa i o se whainga Lucia. O lona nua i leo aso so wa le mawhai o na ave e se mai i tangata o na o le mamafa o wa whana o lo o tu i ai Lucia ia le ai o Ukraine. Sa mali dia i tu e lua e tāo fia le pāpā o whana ai whaatau nuu lea wha moe. Peita ai e le i mawhai o na whaia. O se lipoti e malo o whaatasi na tā ua mai e whaapea e taru na amata ia leo sfo i ngā Lucia o Ukraine i le aso luas fulwha o Februari e tusa ma le toru se lau onu se fulwha le a whai o tangata Ukraine ua whasio tia ai e au fia ai le luas fulu o ta maiti ma le whaitau fia se lau o e ua manonua. Ua si lia e tasi ma le awha miliona le a whai o tangata Ukraine ua so sola ese maimano la tu tunuu ai anga i atu nuu tua oi. Mai ua whaali ai malo au whatasi o le anga ai ina si tia pēr nei a whainga pe a whai e le vave o na uma le taua e pei o na vevele nei i lea vaenga o Europa. Sa ia i tu SS o le laulangi leo sa ia ni solo file mua tangata e te i le taua le nei ai mai se a hoi whasanga i le malo Lucia. I le tono Lucia lewa ia e si lia le tolu afe lima se laula wha i tangata na awai ni solo file mu na loka matao fia e leo e au fia ai le afe fitu se lau i le ai o Moscow ma le fitu se lau lima se fulu i le ai o St. Petersburg. Ua maita wina ia so e lua o mwai atu nei le anga ifo i lalo la wha inga o mai fau COVID se fulu iwa i te tono le atu nuu. O ana nafi e se fulu lima afe se lau onu se fultasi le a wha i o mai fau na wha mawina. E wha tusa lea i le siri atu i le se fulu malvaru afe na iai i le aso to nai. E ono se lau se fulu maru la wha i tangata sa tau fia i te tono o le mai e au fia ai i le to se fulu i vaenga o ngase ti ngā ina. Peita ai e to tasi le ngase no maliu. Whaalia le ripoti al mta ngā ruenga le soifua māloloina o le mai no maliu sa tongo vitia le whalawai tele o Kilani.
le ngata ina afia o ia le COVID ai sa ia fo i si mai fai ngata le tino sa afia ai. O mai fo sa fa mawina le sa e afia ai le fitu afe lua se lau lua se furuono i au kilani e tolu se lau walu se furua le tu malo Northland afe tolu se lau tolu se furfale Waikato e iwa se lau tolu fitu i le Bay of Plenty fa se lau tolu fa i Lakes tolu se lau tolu ono le Hawke's Bay e tolu se lau fitu se furvalu Mid Central lima iwa i Whanganui lua se lau tolu iwa Taranaki se lau ono i Tairāwhiti valu se furmole lima i le tumalo le Wairarapa o Wellington e le Capital and Coast e afe se lau ono se furmole tasi e afe se lau ono tasi le awha i o mai fōu sa iai ai o le Hutt Valley e ono se lau fas furmole valu lua se lau tolu se fultoru i a Nelson, Marlborough e afe ma le se furuiva Canterbury lima se furulua South Canterbury se fulfitu le West Coast ma le sfultasi e le o mautino tonu i tū mā lo e iai. O le ono se lau se fulu valu o mai o lo tāo fie i whala mai, e au fia ele to se fulu i Northland, se lau se fulu fitu i a North Shore, se lau walu wha Middle Moa, se lau ono fitu au Kilani, wha iwa Waikato, se fulu ono i le Bay of Plenty, to o malu i a Rotorua, to o lua Tairāwhiti, to o ono Hawke's Bay, to o ono fo i Taranaki, Mid Central e se fulu, to o lua le Wairarapa, to o lua fo i le Hutt Valley, ai o le Capital Coast, e to tasi, to o lua i a Nelson Marlborough, se fulu tolu i Canterbury, ma le to wha i le Southern District. Wha monga la tamai nei, o otua nei, i le se lau fitu se fulu iwa, wha se lau se fulu fitu le a wha i tangata, o a fia i le COVID i to tonu o New Zealand i le taimi nei. E ui ina ua mai tauina se pa ula i titi i le a whai o mai fōu, ai o le whautuanga mai le mtanga luenga le soifua mālo loina, e le te tau na wha ata malai i le tausia pēo pui pui ngai au fia i le tūma ma le wha o ngā ina o talipupuni o fonga po o masks. Ona o lo mai tauina le sisi ia pēa i lunga, la wha inga o tangata e tāo fia i whale mai, ona o le COVID le nei taimi. O Kilani, o lo o pito māwarunga ai la whai o tangata e tonga vitia i whale mai ona o le COVID. Ua whai no mai whala wai tele, ia le wha moe o le tamai tai ngo ia Viv Beck, e fia ta moe o se sui tup tāsi i le palota mo le tofi pule nuu o le ai tele o Kilani i le whai unga o le tausanga. O le mawhine le nei, Viv Beck, o lo a vei le teimi nei, ma pule sili o le whala tonga i ngoa o le Heart of the City, o le Societe o mea tau pisi nisi au Kilani. Sa avea o fo i o ia ma teitei whono o le komiti whauwhautua o le pūlenga a au Kilani. E pei ona sila fia o ke topa ia whai ngā pālota mō pūlenga wha ai tūma lo i le tono le tunuu e au fiai ia ma le filifilia o tofi pūle nuu. O le vai aso taruai sa wha i roma iai whala o i tele le langolangoina i le pāti o le Labour o le wha moe moe le alo sa moe ia e Fesa Collins mo le palota o se pule nuu o le Super City o au Kilani. O le waulia la stona ai na tau nuu mai ai au Kilani le waalele mua sa au mai ai tangata New Zealand o leva na poloka i isi tu o le lalolangi o na o sa matapu o le wha mai COVID. E pei ona sila fia o le asa lulu taruai le na amata da talai le toe fo i mai o tangata New Zealand o leva na toe fia o mai Australia. Ai o le vailuanga o le Paulus Freire a malama le astona ai le ana amata da talai loa mo tangata New Zealand i isi tu o le lalolangi. O suinga o iei nei pui o le wha mai, wa le toe mo o mia ai le wha anofo e sea o pāsese mai whafo i no whanga wha apitoa o le MIQ. Ai walu sa o al tangata ia i lona a inga, a wa o umona iei wha maoninga o la tui pui, a to fo i maisi pui nga mana o mia mo le toe ulu whale mai i le tonu o le tunuu. O le malanga mua la na tonu i au Kilani le astona ai, o le waalele o le kompania le Emirates, le ana sau mai i Dubai, so o ai Malaysia malanga mai i Singapore. Whailo mai fo i le pulenga o malai waalele tele o au Kilani, e tu sa male tolu se furu la wha i o isi malanga mai whafo, o le a wha solo na tonu mai i nai vai aso o lumana i nei.
I ta'alonga e ua lua nei ia pine ia pine a le li o Corey Peters o New Zealand I ta'alonga Olimpeka whaapitoa le Paralympics ia o lo whaangasolo ai nei e Beijing I China sa tūlanga lua o ie le tuunga whaase e sa whai o le Super G ma ia manu malo ai le pine si liva I lona taimi e tasi le minute se fulu te si tasi ono se kone e na o le o te si wha fitu o le se kone na misi ai ia le taimi o le li no way le na ia manu malo I le auro. O le si liva le ana nafi ia Peters ua wha au popo I lana pine auro I la stona ai I le tuunga mua sa tau wā ai o ia ta longa. O le nei li tos fulwaluto sanga le soifua e mai Taranaki sa maua foe I lana pine si liva isi ta longa sa whaia I Sochi I le lua afes fufa ai pine apa me mea I Pyongyang I ta longa o le lua afe se fulu ma le malu. O le whai unga na o le nei wha au poponga o tala fau. Si paka o umata wa umalo upoto I tau mawhai nei ona po Tata nei a whea tawai I tau popo Eleni A whalai sili manong Eleni Whakale sili manong Vai tali oe is vai nai vai ai fa ai ai fa tawa si vai malofa ole manatu e o mato polonga atsi matsi tai tau ila langi wale loe le awa ngilua o iai a falai sili manong Fakale sili manong Vai tali oe is vai ai Fai ai Hori masima whawea mapua Ele ngatai le tau ngatai pi Osaka Tau mawhai nao leo mamafa Ui a tata whea tato isi a tingi hapa Eleni A whalai sili manong Eleni Akale sili manong Vai tali oe is vai nai vai ai Fa ai ai Vai
eleni le na ia faitalia oe ma le fainga e fai ia i le kukainga le tatou eleni ia awa fo i le tau maftanga le nei auli mo i la tau foi ia le fo a mata ia le fanga fulu aso ana pongi ia o le lefu ma e kalesia o le fa maluina ni fai vai tau ia ele to tau mafase mi tas a mar na o le i alava ia ma le sto ngata mafa le mita ia mo le vai tau ma le foi ai o mai tatou o nga ia e tipi taia to ai foi tatou le ngata su fo malo loina ia e pio tu la fo ile fa le lotu ia fa malo tu tanto tu li vai con tai o afri tu life o le tu la le na le wato e o le vatu fa lu le tatou tala mai sa mo me se fo tatou telefon ia le afri tu live ia tu e vatu le tu la se fo le lua ia ona se e vo le tatou fa salonga ia tatou sui fa salonga mai sa mo sunga ta sesa ia pe fa santi tinga ta vale ia pe le fo ni aso ia wa fa fo tatou tu ma tapo ia ai o lena te tala ina vala o mai disi o le lava tala ina mta pula le fa so mai lu pa matsila ma e va pe sta chutina ia e mari fo ile va vai tu ile tu langa e pona ia tal fo ile tu langa fo ile o le o so mai le va fa ile national tu langa la tu ia o so ata mai o so lava il ta mai tonta ile so fo nga te mini ia pe tu langa le asas ma o fo i telefon ni fo i tau ia pe polisi le fo le national le la tu la mai a fai e ma lo national ile fenga paroto tu sa fo e tu la mela tu fo o le malo ia o la tu e se uma taxes ia le pale na fai ia le fa tu nga ni temi nei o tax le pinsini e isi taxes ia lo ia ile tax le fa nga ino fela o ingo pa se si po tu la o lo i lungo trains lungo system temi nei o lo ia part line extension ia lo e fo i initial taxes i lungo tatu fale ia po mo kesho fale capital G tax ia mal income tax rate le wa ia le tatu tax fo le tolu 5% ia pe wa nga ia o lo tum faile national ia ese tatu taxes ia pe tu le mel foi ia la to foi metia mali a si fa nga yo ia wala ia le transmission kali le mali ia la ta tu wala au fa wa tata nonga ia ta lo fa wala Mano sei vozi di lai. Oi. Ja, maar weet je nou? Nou, dat is even. Se fo manuia la telenga sa la mua. Ja, wa lo fo ia so fa longo fa fonga le tato tunu. Ja, ele si fonga ai fo isa e poloka e Australia. Era capoeira pastor. Ja. Capoeira foi varo vini volcán que foi mai ai era vai ga le oloma. Eu mai la que la uomo. Ja, o mai tai. Ole issue le look le sta ngo ai. Ile au korie pai le ko para ko papere ko yo ilu mol paleoli. Ko Ola wa o mau o kakai o pa pale pale wa ku pa ia pa volu mo na. O kakai po wale anga ia le anga pai ai. Manga kua. O le ku ai so smalo awai o kene no si dia la ima pe office spuru apenga ka mai spal mai ia wen ko ke a. Makala lo si pia e office ka mai. Le. Ia me la le pa ke malo. Ele mai le poenga le vai le ma ele ore me mo kingo que le ka mai mal ko fa le ka ala po ma ancora pa mai le fa ore epipisi ore me nga ele nga pa mai epipisi ai ha faila e ka ke ba mai uma ya e ngo wingo se o se me mau ela ngala ali ku I lumolola ole o nga ka e pa solo I pa po o la o ki ka ko sa okay no lai ka ya por al mesa nga se ka se foi da sa wala anga fu ko I lumole e man ko foi I lumole paler ko bang si dia wa ka mar mala male ia ia mama ko kule mau kale ia
ai mangko o kei o fai ko nei lumai I Kalango ma o New Town Asiria na ye mai ma workai ele mai e manga ko foi melhor kopanga kai pe ele e kusale male al malo ai ka mo ele mo foi unha pe ia mai e mo ole kura kura pure pavat man ai sa moni o de fa malumar e fai umal palmenge ia kong lelei ele alo kamala po iso palmenge o le ala male o a upu e fonga le la ko ke fa o nga morpi nga wingol mangwio le ku ele me fai ngaro kamala langa o le sai fua la le lei le o le ku mon sai fua malolo inga le lei ma sai fua saunga le mu ile kaibi o fama yo kire ya o malolo o kire ona para la ka maile sang pai pera o koria a wale fia ka kui ia ngo file mo ora ko fale ma ole wonga le ale so mai pa vale vale va ko pa yo samo e ko la kikira ko kera ka ko ole usikai boni ma le ka ke u ka ngier ko fale le mar ko pa ka mai le malo e le ai as malo po le ngale po le ala ai pinga wa me mwi o mai ka le toalanga wa faisi umina e New Zealand ma so I fu New Zealand sa se mau fa pe fa fala le finga malo I se finga malo o tuana kalo ango sa ngi ia le lo sa vai group fu ko sa kalo ango sa yang kre pa lo ngo e me pa pe e fo I la fa lo ngo le me se vai me wa o ia le malo si ma le ka mai o kuru ia a ko la ki ra ko ele mai ele ma fainga fa si me pa pe a si di lai o la vole mau ia ele au maier ko fa ka e fa ia ile ko e pia 5 milion mongkup pa vela nga mai la ko ele a ko se la wa era que o se la wa per ko poli a fai fo yengi se lo sa va dia ele que a ko se la wa le nga le wa 5 milion mongkup ko pula fa yong usila ele ai bakwa o ke pa nga o sa o karpa pa de o ngalua e vai le mela no kilo e por ngale e ser mela e se foi a wala iska kala o kamala o vai ko kan ka to fale ko uma faupa panga kwa foi ar so que kasi lua uma ngala er ko fale le el malo lawa aku yo la ko lawa aku ko ngol makka ya me ngal so que ka ele fa pela e fonga le fa kamala el malo ia malako le yang ma ia inga na foi kalgo el malo malako ango le mele abako le ku e man tua o le aso fina ngalo le tulanga foi le lo mafau ono ayo le umina no foi o amal o no le itali me el parimia pe o le mana pe tauna sausi si fafo pe aso mo pe aso tauna sau fafo e tala no mai pe o lo winga pe e lo inale tu puele le mata o la toni mea nga o ke ro ngai le ma ai nga le mai ke le o kengiro te sing ya la nga lai o mea le manga o wa nga ya sau te sing te pa ya e kala ngo aku ya la ko ya ai le ma fai ele va pa no le kale te sing ele ngal fai ngumera la ki lava makokoe la mori mai la ele apa apa ya lawa o ya lawa ilumo el malo le mere kange kwai menga ko kira e ko fa mal palmia e mal palmenge mal ma au ka nga ya ele fa pe le wang mai ya lawa ya la ko la ki kal ngo ya ma pa so ya ma te kukunga i se kong le le ai manga kua e malo si lava le me mangwi o mai ka ma ko to sfainga malo mo le mangwi o ka uma ai le pinga wa kula ko se pulu la e muso ka kui ya ma fa pe ore ka ko kere pia ko ka ko e ko ki pe o ma family o ka ka kui na
na ngore ka ke pe ka ko ka ke mama wa vai la ya va ko e ka i roi a o ya ona o ka maku aro malo va ke pa pe ka ya o ya vai mai lo ku ya ma ko ka ko ra ga ka ko nga ra ga ile ma ka pai mai lo wa ya ma ko ma apa sanga la ga ye ka ile PIC la ga mo ku ro ya pai do sky ara ra ye ma so ka mai va ko ono ka malo si ka ke mera ka ke pa pe ka ya ile ku a wala ese mai le mo lingo lo ngalo pa tai uma nga pilipilia ka nga ke mo moli mai lo ngalo pa ya ka ko orang pangau ya malo va kai mole paso ale lei mar ka longo ya male lo pa poila ku ko kai la sila ma ka ku ale lei o lu manga ye sanga pa nga inga pa o lu ponga kai ya awale manguia lo kele o kanga alo pa ku ya feitria ya no fa ya ka ko ka pera ya fa tai ya pe ko ya ya ma le fa so a siete mali le tru ma le fa so ma le e se foi le tau foi fa so le tina il tu langa foi le tau pule ya le o mai foi ye la sul mal mia mal tatu kabinete ma fenga malo i tu langa le le foi fa mo lo to fai e to lua i la we no so fai el pa le te fai tau tu ai i fa boka le pa le talo mai to ne le to ne ya il tau ya o le fine i lusu tau sanga ia mal te malo i lusu lima tau sanga ia laua wanga i lela filo ai lu mol msinonga i le aso tofile te mai ta i le lusu tau sanga matua ia male te malo le lusu lima tau sanga matua ia o luma i pole rua tatu district court lela filo ai mal msino ona la so filo ngol pama o so i tono le no fanga ol motole ko farsi wa na wa o fo ia mareli le pale pe nei to titianga tai ole ye te tala mai ai o security le pae e te tau tala ye tono le masili ona intercom I don't know winga la ya wal mena le vat o fa fen sauto ya luma fo ke te luma ye ya le la to te va il fai to ale luma i le tu de le onga le i a Collisio Wellington moni la ya o fo le tu fa mai ya le te tala no ya le sipana e te tala o i fo la i le offer le elderly road i meka o Diamond Street ya e fo la le si fai to fa li lo le na ole e tolu e fai to lo po o e pele ya o tasina fai to fa li lo e la tire yo o i tonu ala we mama le mai fale take the chase car ia le te ya la ti tonu to luma le nga vale la le lo le wala nai tau tonu fai to na e tasina fai to ai e uru mai fale ko va se lo bewe o si la ine fogol o le ko va e pi foringa mai la o le la to fa pesa o to pe fa fela na o to e po le la to ala patito ti fa fo ai a fa pe fo taia o no winga le foi la fa la le temio la ita meti i la o a me sala o e tolwa o ngai ia o le temio le fiafi an nafi le sa mo mai i tale o no ai ai tau nu o tu lo ma ia ma leo ma la tu leo te fa fu i tu lo fa nga la o no le mo wa tu tanga te to lu ia ai o fi o ai si o fi lo ai mo ko vana ya per tu langa na ia le wa fa mau tu mai na so de sola nei la fi lo ai si ma lo le ma ta tu fa masino i puri dua ia la sto fi lo te mai ta ile ma le fa masino Wellington mari se to e fo ia la se to e fa ma tu langa le vai nga le isolate le vai nga le tauna fa no fo e se a pe fa pe tu langa le tono le ainga ma le community mana ia e ta wo vo le faile mo mo vanga le ia mana ia al fa so ta ile le ia tanga ta ia la fo mai fa mala ma tili mai ni tu ia ta to li tio a o le to ina tu le fa mtalanga le mo mai lungo le upeng tsa langi le malo covid19.govt.nz o lo ia fa mtalanga fa pe a fai o se household contact no winga o tanga ta tono to puya inga o le o fa ma ni fa mai o ai lava la tu ai ngale tu tino fatasi o fa i ngoina o to household contact o tangata la na e mo miele self isolate ia mo le se furu aso tano self isolate tai ta wal fa lo test ia le red test le la solo no tolu
ia malaso no se fulu ia ora so ia te malo loi ma fa no fu se tono lo tu ainga o tangata lau tele la o fa ngaina la fa ngaina la to close contacts fa te tinga la vatu a fa le te alu marketi fa tau ia lo istangata o lo filo ina vanga le o lo mo fa ma tono ngaluenga po fe lava o era close contact ele mo mia la lo self isolate se vanga la o fa lo ina tu ai o e mo ia un symptoms of fa ma Fatu a failo leo sau test ma self isolate lo te mina. Pero le se senga na si vanga na fa to pui ainga to no lavo to fali. Tau la isolate san fa ngaruenga ia fai test na le solo no tolu mela solo se fu. A fa na te fa ngaruenga me stasi na ufa ma mo fa mai. Tau la isolate ngata na a oi. Ya. Fa ngaruenga pe. Ai pe mana ia. A fa pe o po ta fa ta inga o ta ua. Le wa maua mai nei I fa mai lo tele lo alo fa to mo tala na o le fa ya fai lo va il machine na le o le rat test fai lo test mina a fai tu lo wal mana ia na le uma na sawa temina fai tu lo la va le te le wa fi ya fai te lo ma sawa pe ngal a fa pe fai tu lo no folo e pe tu langa na mo chato ha pe o fa te o lo positive ya isolate lo ha ya oi ya mani telefone test afaya tu test negative ya se subai pirga o wala wala ya le ya oi mari ona tu no mai oi positive amu ya oi ba lo le amu ya oi mo va mai te mano lo ya wa yelis fa ma yesu e tato mano lo ngan wenga ya awot tato wo pe tu langa pe na yenga wenga ya ai pe sa oi taringa to wa vetui wa matua fit mai ta tu ngol fa ma ya no winga la o lo foi lai na mala le ia ta yo malo ia me se fo tu mai ia fo mai ia ta mai fa pe mai te sinta ta tala lo le tu o le wa lava pui le tu ngol ta tu pui na ia o le fo wa te lo le fa pe mai lo ia pa o ka sta tu o ka fo la au se tu no mai foi le na no lo tu fa pe o le o la vele o mi kono o la tu ya o sunga fo mai fa mai prescribe me for mai fa mai alu fa tala vai me for mai na e lua fa la au inu laso ya e pe o un na au te a sile lai e pe o no te ngana fa malo ia to tele tanga to tanto tunu ia mal pui fa mai nei ona la tu nei e pe la ma o inisio mo mau e pe ya se flu ia a to as flu asole ia o te a te fota mai e pe tu langa na no te ngana fa malo ai pule al tanto tunu e pe tu la lo ai o mai fai tātou pui fai tātou test. Ia alwhai talia ma le whautu tanga o nei ati oi. Ia au te talo al tātou li tiomar tātou o nanga tātou te lango sua ma lo mal tu lango lo iet whi au. Tā hua i al whao tātou tui, te leo no whanga mwhai no whai tātou tui temi nei, ia ngata whai le tātou rat test. E fia se tau si le fia si lana ai o le whaatau le mea leo rat test. No tau wa ai atu I lunga o penso ta inga I trasi whai o taune na mai. Pe ona sulu ta la pusa. Lo nga si tau fa pena ia le foi sa vai to tau fai mai ia la to so fo ma ia tau fai episini se si vai o tau tu le titi ngol ta. Ia lewa ia lena fa mo o lena sa ili mai la to o tau mai foi tala le o le vai ason te nei le sa mata tu te mo sunga tu foi. Na fa la wi lo ia tu foi le nu mela. Ia male tu langa le website e te alu ia pe mana o kan iau ni wa foi register e okala ia na o mai le ia o le code ia ma tu mai le fale peila mena no foi mali o uma no foi no la tu ro apply online I le website na o mai ia no tangolona ia le ai te wa mai dola ia le o le code ia te le la tonu ia te o le code uma no wa le piki mai a masini ia e lua la no fonga fatai fa me te o le tasi teiti taipei ia ma le no fonga le fa itu I porua. Ai a whapela o te fofua te ali porua. Ai. O lai o whaatasi tangata o whai testi o matangata lai o piki mai a lato masini. Ia no, ia le website le nai tauno, ia le MOH na le Ministry of Health. Ministry of Health. Ia na ola ia mai leo le helpline le nai mpailu so ta ia. Mane si le lai si watu anu mera ia la to mo Ministry Swani tala i sta besi. Ai mo ila to mo Ministry Swani to langa o mea ai o tongi no to fanle rent heating temini ana fa no foi sei uto fa munianga ne mal malo o tu na tu fiso swani ia fa so talo numero le o valu selau lima iva o iva
o valu se lau lima iva o iva ki numero na me fai ona whafsota i ele MST mo so fisoswani mantua e le os fisoswani fo ile mo miaini sa matalanga fa matalanga lau o fisoswani lau tele le mo tatu tunu mo fa mai a fai lau mautino positive auto mo tuainga ia aulo mo mir fisoswani me ai tutongino pili tono lavalo ainga numero na mo tatu matua ye mo mir fisosa iai o numero mo auto o le ovalu se lau lima lua o lua o vanu se lau lima lua o lua ia lo numero mo utou fa pena foi fanau ia lo ele o vanu se lau valu iva o vanu se lau valu iva o mo tatu talvo ia lo no fona la to mo mier fiso soania mo lava no mo utou man tu lo i tatu tangata fa li upu po interpreters ia fa tai mo lato o nanga mo tatu tangata ma tu mo tangata sa mo mia lava fiso soani ina ngana ia olo ela to tangata sa mo fai on fiso soani atu ia oi a pe ol fasi silanga na mane tu na tu temini ia woni o tatu mat muli fuile te lia fa munianga ia fiso soani mo mia lo fiso soani fa so tai no merna ia mo fo fiso soani mo tatu temini au tatu fa mai mane ia o telefoni na o foi da pisita to e te vala o me te va tu telefoni ia na o to lo tu telefoni ia mo o nanga fa pena wa tatu tunu ia o lela tata to pese tatu nunga Mario le fo mai ai I mal tatu tala mal tatu atal tayao e fa malo fo il pa ia mal manual tatu tunu le awai mai fa vano mota malawa ia wal fa o fiato tatu tautua ia o lo fatu telefoni la to lo lunga tatu YouTube mal tatu Facebook fa ftai tele fa ngai no tatu o nang subscribe ia malongo atu ina tatu wompa anga ia lango mai tatu tautua ia ai matu o vatua li tele o fa amonga matulanga umai mana mai ona le tatu proclame umanto winatu le tatu proclame o tala la wolunga le vaiaso e le tulas fulu tasi ia ole la rolangi o sonei ia ona to winatu le tatu telefo le tulas fulu le lua ia ona tu atu le tatu fasalonga le sunga ta Salem Sam e samosa ia pa ia le tulai tolu ia ole o ato 20 minute ona ta lea ole itu la e sefulu. O le whaasisilanga tā ua, e whaamana tuatu I le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau I lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiva valuiva, e whai eisau whaasea po o se whai tionga I mata upu, tau I whaasalalau ilunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea I se polkala me whaamanu ali ai lau whaafonga anga. O lo o au fia I vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whaise whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mua, whaftai. San, o la e uol tātou ainga. Kamalelei whalongo I upo umana whaia, o whaasanga whaia onga. Tau mawhai awal whabai tele. To anga whailau te talo I le tua ia so au ma le pō. Le whaatasi le tua ma oe. Tātou pese. Alo I o whaiva I a manu ia. Aua e te loto vai pea o mai whaina tā. Lua te whaatasi ma le atua. So o se ala e te uia no uatali ia e whalongo mai ila une upu o le a whai ia e no fusauni awa e te solomuli ila whai unga ua whai o le lalo langi nei e tumu I mea masi e te le whao so songa e vai ai o langona ia e loto tele awa e te fefe aluma le fia lo uatali e manuia alo I o vai a manuia
whaalongo mai I le maupu o le awhai Me ia manatu mama I loi matau lo tina A o e wholau I le vasa loa loa E whainga tā O oe e malua I le ainga nei Lo ua whawhine se alofa whai le lei Ta ai e se lau whala Tu e se le alunga Whaamalo si mai se ia o I le taununga Alori o whaiva I a malu ia Aua e te loto vai vai pea o mai whainga tā Lua te whatasi ma le atua I so se ala e te uia O mamanga louso alo ye yo whaiva I urulu maka wholau lo wha moe moe awa le kaua Ia kolo loko ia manga kuolo ku I le muri papanga A makua ngai a inga ai mai se la whanga Ngofka kalo kapua I whaalo loa le ala Awa lau savalinga nge I kuia lo vai se maa Lo usu whalongo le lei I le au ngangi a mama papa whaukuanga E whai mo e kua I mangule whainga malanga Whalongo le lei mai manga kua Alu maamu ngai ka makua Au e ke whethe loko ke le o e le lupe le a whalele Ki ke ele fili ki ke ele pia Kango e sapo le mangu ia Ko anga le loku ko anga kakalo Awa nge ngalo la kusipa ia Oi se sone se awa ke kangi Ke pakau lai le kua le langi Whaamaro si o e le koa Kau le kaua mo Samoa Ia wa ke le ngā whaukuanga Ke o wako maloa nganga Ai sau le ka whako whai e kui o wai o kama Alori o whaiva I o manu ia Aua e te loto vai vai pea o mai whainga tā Lua te whatasi ma le atua I so se ala te uia te uia Alori o whaiva I o manu ia Aua e te loto vai vai pea o mai whainga tā Lua te whatasi te atua I so se ala te uia Lua te whatasi ma le atua Alori o whaiva Fofonga o le laumua so oi sili sili le manongi ta
tino mai no taufi Mausalino fa amaoni tu mau pese io o ile oti talalala talalala afio oe ayalo ita tu Yehova inotama tofa ina soifua Nanga alif sili lesa sala Itu e fa o samoana E fa atosina yo anganga Ya te o e sumalete ine tau sala La ula fala wa avea Talua yo e sungale mana mea Bea fai ua elekea Tu uai bea sia mea etafea Fatalo fatu malo falo halo fafonganga le tunu Fatalo fatu le ufainga le pa ia le tua Tupu moe o le tatu au fafonga san le tunu Ia male slasi o le tatu au fafonga Marola wasu fo moma langi ma Tatano fo msaulina kasiano ni tayao Yo yele na fam tatu talafo Ole neiva yasu talofa Sabrina Ya, malo ale so fo la fionga masanga to fa tala fa fo ile malo la fa fonga ile nei tai au malo lava ya se I momotu ni so ba ngai tanga I to le yom ta upo fo neiva yasu to fam na to ye swing o tato por kalambe ile nei aso ole por kalambe ole ina ila watina Yo leo tu ma iluma le afal sfuta si o sfuma le lua ale por kalame o le lalolangi wasoni le fia ngai mai foi malawano ati ilawa yo leo tu le tasi tau le lua o nei swinga nai tato por kalame o le ai fa solo swinga talo mai le longo tato por kalame tau sanga fa ngol tau sanga mai o le telefo tato por kalame peia ona tosi sila ma longo foi taloi o le pipisi tele o le fa mai le taimile nei ya le o tele ne fai mai por kalame I lungo le zoom e fo le fa tanoanga Savalina Nafio Sarah ma ula ile diabetes ia na fai lungo le zoom tala no mela oi ai fai tu fa fo ya tu por kalame nei e mo le nganga na le tang fai tele tato por kalame ina ia no fo pui ele ngata le fai po kalambe ia o la fai nga benga fo ini le uto si le fiel tu langa wo ye wo pisial fa ma ita to ni New Zealand elena o ele o sawa fo la ma fai nga benga o le ho ila ve to ma to ni ia e ma wo lo si o la ingo stasio la fai nga benga ia isolate fo mo tanga fai nga benga ia o le ala ki o le fa wo fa pena o na mo wo tu le si e ma lo si mai ai mo walis ia tau tia une mo fatasi uma mato te mitasi I te wo isolate fatasi uma mato I mata no to le litio I te mo a pe tu langa nai amna to ina fisu ia inga na tato por kalame ia nai tangata ia pe val au mai te mo tato por kalame a le fita no simta o pu ese mai I por kalame po mta o pu e fatala no I te mo por atal taiao po visita afape o lamta o pole panga male le manata o pole fata no te milia ona fa mole le vili male tolu valu lima lua I va fa o fa tolu valu lima lua I va fa ia matu ai nasa o fe au pole message ia ona talia toile stasio tato o fa ngalo sistema muli ai o telefoni le ni ai alu lo lungo telefoni to no po fa sala ia fa fongo u meta ngata o faita no nga auto male o fainga ben ia pe le mani el fa no longo mai tato o fa fonga ia nei vai nga nei nga lu fa ta sele au fa fonga ia mato ni o le sinta o pole va to pe no fa si la tu tato e ia fa sia ni se fi tu ina mal tato officer ia awala e wia e mai le tusi po le email ina ia mawa le le anganga o fasia ia ona faiele o se fofanga a fa pe mai le tusi e te mua e le familia ina se tali tu inatu ia ona tusi mai le ia komit fa tonu ia ale ai
ia ona ave sa o le lo complain Broadcasting Standards Authority o le process na po le awala na ia fa se ai mai e le tu se stasi stevi no tan no ati de toila ia mai fa se ai mai o ia tu so se tu ala lo so so ni mai na ia fa le ati di fa sala la uma le al ta fa nga benga atonu e si termina o talia tu la ia tu si le email ia le o fa ilo at ta o fa pe ia de e fa ile nga benga ta to le tio uma vola fa tala no male mtato o fa nga benga ina ia fa le ati le Paul Kalame ia pe tu langa na mta o pe fa ilo tu o wale ia e fa nga yo ia ta tu mta o fa pe ele telefone ngai le vili mal telefoni e wala ngai o mal telefoni a ngalo puntal no ya mai fa pepa mai ele email po le tusi alo ia na ia le o mta o wa o mal fa tel no ia ave fo itau no fa ilo le board e si taimi o mta o mai e fa ilo le komit fa ton ina ia si stila fo ila tom si la fia mta o fa pe au le ia la pasiatu sablina ta tom ta o neva yaso Wale toi le swinga yo po Kalame ia na o mo ta o sui inga na ta to po Kalame mo le yaso ia ai ole tulanga le wei pe na il pepa msanga ole so ia le ai lau tele mai lu manga wenga toi ma tona toi fa fo I Wellington il mele ile tol parliament ona ai ngan no fula tala tane o pisinisio tono taulanga toi fa fo I tulanga pe na masani ai le fa le ngai na ia vai ngai mel soltite te le yo lo te fa no il va inga a tono no si silo mo fo le malu le tu no lungo televisi il melo le tau ainga tanga to nai le o I puliki vo ia ma ia langa mai ia wala e se va inga vo le e masa ni New Zealand tu inga me va pe al fa no ngai te au il va e tu tanga to tato na ia to no ole melia e pe le mata mo fie au ma fo le ma fu anga na le ndo mo ta tanga sa mo in Pacific sai di malo ta si voli mas fu fa so solo ma ya mai sa ili le manu mo ai ngi sa mo ya mai se fo I fa na ya on ma tu la ma fa pena ya pe o le si nga tu pulanga le uta va ya tu yo le o ta wa pu le o ya mo ese fo la to la ngona I si mo ta o le ma fu le to te le tu no Talusia ia to si la fo I o la to la ngona ma o wala fa tino I o la to ia I to no la to no ni ia wai o me te pe o tale fai so o la le me le fai de sa mo e ta le u ma ta to ai alu fo sa mo e fa se me fa le to e ta le nga inu ma ya ta to pe o le fa no lo nga na va ai ia u ta vai fo ina le o o le mea le se tulo e feano tua la tu ma leo tau ai mo me ma tau ai me ya ana va pe o sola o le ni kemos yo vole ma fa sanga mai leo fo ni ya ala o finga tana fa ni nga yo ya nei leo o leo ya o la to pui ta to e pui fo mtanga tele no tau ai leo ma a tu pun fa la la to ai nga ya o ya tapa e vidi leo to e a fai fo ni misela to ainga e vidi leo na ia te lo a fa pe o to inga leo nga pe isi no fo I lo nge fi o vidi se leo le se leo to lo to se leo wa ai pe o va inga na e le ma san ye ta to nei e ta wani se lo se no fi le mu to fi le mu to tele tanga te fi o mai no fo nei ono o le tu langa na ia a tupu lo le mea live va ai umai lang ia me la ki e fai mo ia le pi matu ia ta to vai nei ai dei te fa tu sa li me la tupu nei Ukraine ta to va ai tu langa fa pena ia sa ola le o amatelanga wenga e fo e to fa le to no fanga pale minima ia na matalia ele playground o tamiti le na fai na lu ai pe lo se lo limas fu wa fe ya le na fa le anga ile me ya volo ta so le si lo se lo limas fu wa fe to fa le ia to fa le to ngala a un fa le to no fang ia o mai na ini tanga tala I ti fa le anga a me to tino o mai a to telo tanga te New Zealand le to no I e manaila au pohutu kau avo I wale vai o ane tanga tai no fono foi wala ke ole le mo la una te milena su no ile afi pio va inga na e se fo ila ta ita va
Lus fu tolu aso no fo ia tonu ia wa mai leo o le lava fo ina leo o le mafaina fe wa itanga te a me se tanga te no fo tonu o le li o le ia ma fale o loa o pisinisi o le aonga le University Victoria o le mafai una fa onga o la to fale aonga ono o to tanga tamalo no fo pe o la to o no fanua nei o ka paka a paka lau ta vale tai ale tongi lau mita fasala oe ai paka se fo e toso lau ta vale al mele na ye pe ya la to sa o lo to le paka fa solo a toa to puni mai si awala to i fale i fai mai tu ainga me ri va ia mo Wellington ai le ngata ile vai fo ila ya tai ai ne ta to ba ai ba vo i ol palmenia wa vali uma beni ni pito tusi ai ya tonu e wharinga fo no la to wa ti ngai me la to tenu o le fale vela ve o mele na tu e ia isi o lana fitau i le mela ti ngai aus wa mai fa tasi mai si winga ia le masa ni New Zealand le fai no i fa fo pe tato wa i fo kingia Donald Trump ia malato ia malisi fa no o le mele ta o le disinformation o le o fase se ina istanga ta pe ia o la e fai tau tu spa ia matal tonu ale istanga te to nga fa matalanga ia mai tala se ia mai ma se fase se ina la to e ti ngan wa to la mali liuma mai tanga te le e fa mai pe pelo le se fa mai le tal tonu po ato nga winga ia ana ese ia e tu so mutato se lista ngata ma fo loto va il hotel ia mai lol me ton fai ia fo ese fa seina itala mai lungo me no social media o le sina me o pe to silina le tato le la langi la lo e a nga tele o temi ai a o fo le temi fa se e fa ne ngal tangata tele o tangata o fa seina ia o tu langa na ye e la ve foi la matato e ele tanga tana tu lunga le post ai fa pe o fa se ai le media pacifica e ta oela ia le ET o le radio Samoa o tato Samoa Capital Radio e pe e au le mainstream ai le lo o le Samoa Capital Radio la na ia e tu wa ele o ngato e de so na lu fa pite va ai metal tel no ale o lan mo ia sa lo mo le post le si la titi na se ye sistemi fifiro ia Fama ia te uma tu foi le protest la i fa for Samoa Capital Radio. E mani a voi sa si tata no stemi a tonu a ngai. I tau fa sa o ile no ne ia foi si da fie so fo ngau tatu ye ni. Ia pe o to inga fa ngai tanga to o le social media. Fa ingo fia na la fo le tala wala te a wa sa vali tu foi to ele me fainda la tu foi se tala e le fa ingo fia ia o le foi se tala. Ia pe o to inga winga na le mo isi ia ngā tupulanga le weni o so o na faile la fo la tota te nunga sa o tonga o vaile le aise fa alo ma le tūlanga i tauna i tātou le tō maanga e masani i tātou ma mātua na sa iri mālo mai nei le amatanga mo le so engol manuia ia le o mātua nei e o ese me leo o so engol fa la vela be ma sa meia wa afua e tato te tanga tai pe wala tanga tai o so la esema me Ukraine le tanga wala o sulfa ya tato foi sulfa le sulfa i mai nei mo le so i fuanga si le aton le mo le o tato lo uma ya ai va i lo vinga fa pe ya fa pe ni sila ya le na mato wanga le ya to atonua le atonua nga fo ina ya o le mela o eto nei Wellington o le usa ile leo le o mo tu le lipo te leo o le o va vai o mai mo me footage o ata yena ta pu e leo o camera tonu palemene e te tonu le ai Wellington o lo fisili fo leo nei tanga te na pu la to ata ai ni ata te lo ni me te tauna avele leo mo la to tanga te yena fa tu fa la me fa so linga tu la fonu o lo o fia mau e leo kopio ya o yo mena e fa ingo fia i fo la tonga luenga lona winga o le si tolu masina lumanai e tangata ia la na no foni tau te la to me o sa fa imata mate ya ta ia mo ma va i po ilanta o ia leo
ia a mawal tangata na la so oe ia ave fa masinonga ia fa salanga tale fengai tai pe ia le mele ne tupu America le capital city me fo le fa e o mai nei o lai fa solo la mata masu tangata yata ia ma ave fa masinonga fa sala ia tulanga na le fo la ita to ia o lai fa yata leo a lai fo fa mata le o vaenga ia na fa ile solo te le lola po le me fai la toata ia inga le wana le na tutu mai a o tu so na fai ia la winga ia wala ke le beia ni sila o kanata wale na vai atu e freeze pe tau fia te wanto pe tangata ia na i sol te fa pe la to le fa atu pu fa la vi fa pe le lo ia to no isia so lu mana i te o fai fo le malo se fo fanga fa pe a mi sia la to io fai so mele o le fa tu fa la ia te pelo le mele tupu ni ia lusia ma no fo mai lon ma lo fa tasi freeze account ia freeze to ma account tangata ia la tala tel Palestine ia le lo pe va fe fa tau mal ainga ma fa me fi mana oi o tango to le ia te le lo pe to fien tangata o lo fa lango fo i ma lo i la to pe mo so fu ai fa pe o la to no sili tau la mo le oi to ile fa tala fe mai te le na me o lai e tau si el malo a to to e fa sanga tau le malo mo tau ai mo o ma me to no ia pe o le tulanga na ia o te le solute e to no New Zealand file mu e pole tu mo to mo lo mal pale mene i o fo ile o le o fai pule ia matali le ia ia pe of tava ia le ni tulanga fa pe i fai pule mistala i o se la to sa so te fo ia so la o la mo ma wala to ai ri fai la to nga mi unga le o le pale mini na malo New Zealand sa lo to tanga te tu ma mata o to le me le fi no mo lo le tap ai le o tu ni fale i tu o ma fale ese fai mo to nga winga ia e le o se me na ma sa ni le o le me la o le la atava le malo mo le pui ngol pale mene le anga iluma pe tau na si o mielo se pa ia le la a su ye ta to te pele ta to nu lai fa al bene mo ya to nei tangata no fo i fa fo fai la lunch pa o te no le lunch ia fa la na mo to al fa nga ben ia fa lo le pa lo ngola i mo le ia so uma le am fa to atu ni si cho mo la lunch mai alu so se me ai lo ia pe o nei suinga na a wo ye fo la ma le team o volunteer to no tangata Wellington ia o la wo ye va ai atu me fa ina video fo yo to Wellington e o fia so soni e o la wo talia so se so atu so soni e wa le la sa fa sanga tu nei va ai poi fa tu pe le fa ngo o nga wenga e tau tu li tangata ye no fa ile so li nga tu la fo no e fa sala ma mini tu pe so soni to e fa le ia wale no tu mta wale paka solo ia ana fa ye fa sala nga le fa sinu na mai o ta vale o fa tau a mai tu pel tau ta vale mai tu fa ye ta vale na loka ma tu so pe o tu nga fa sala nga no fa sinu me fa peni ia e nei tele ale fa le tonu la ye tel si o ne to tu pu ata va ai le afianga wa onga le misti che ia o le fa no ona o tu tanga te ia ia le fo na mo mo winner ti o to le si fa le na le ia o le anga o mo le ai tal si o to o ta to ye tu langa fa pe de matango fi fo ia me sia pe ia matanga o ta va to fi ona i tangata Wellington ele no fo la tala tane ma tangata wia ina i pe o toi mana vai se phone o lo pe o le weekend tu mo tangata no fo se la to papa kiu na celebrate o to sa lo to la to no vanga le ta lo fala ina i fale ina i sta mai pisene si wale pe sa wele pe palenta to fai tau ta fare kofe ye bo wale ma faina fa nga yo ile poloka mai ya ole le ila pe wa tala lo la to o nanga mo leo sa ye le fai tau se la o leo e o tu foi leo se tu lo fa nga la to fa le ui ia ma ave la to kofe mo le tai me ato le na leo ia mana ia la nga ile le yon tanga tai o tu fa tau la to o lo ia lo fa la to ngal ve nga lo fa ye nei na o si temi
a tupu se fo le o le fala vela a le opportunity na o le mena e mo fo le si manuia mo le si awala le manuia e tūlanga whapena ia tau sia e te tono le minsta o tupi ia o la whaine sanga fōwhanga whaintā o ia fo le si minsta e ne Wellington e whai se me whai so ne la whai pisinisi ia wa fo pālota le tau sanga fōu e tau ana whai sana ngā luenga o le si whaenga msanga pēna pele vata whai teo ina mai el tangata fo i lea le asosio tangata i fui mō ma e whanganga i leo whanga au fo ia lato tawa le fui mō Yo, whaani le whaanga o le malie o le unia a firefighters e whamai le te tauno atu leo whaanga le lato o se lena watu whanga i tangata fo i le vai tangata ia o le tautununga ala iai o so se mea i leo ia o ngā e wha tofi le mua se wha tonga whapea e whaanga lato ia a le pe e wha se a i te tono ma fo o le uni le whapea o ngā lue whatasi tino i o le malo i temi whapea ai tono tanto e whawa i le lei fo i mara malama i le vāna no fo leo lato e ngā lue whatasi awa o le tele fo i temi a o ia tangata e whainga luenga i ni mu fo le ai pena susuno e tāpā le sosoani leo e atu o whatasi e pui e while mu e whainga luenga e ale apa koile e mele whanga au se whanga i tangata i ai le fifi. Ia, mea tulu pasi o le vai. Ele i lai se sia. E pena na tau wha mamau fo i lea. O na ula lata mai malata wala i tau ai leo le. Nei, a tono tele a mena tuputula i mai i te tono la whai nei fo i se suenga ma vai po a wala e to e whaale lei a tili ai no fo le lei e fo i vanga ese. Ia ma wha malia i nei fo. E o fo e al palimene la u vai. A tonu la wa ai fo ile awala na lato tadi to i tangata nei le amatanga ia wala ngale o te o filongi ele protest munia ia mala o fatu fala vela ia e pe o le tu le atana le na wala mai na o munia ni ai ano mai tangata ena te msa o sa pe ia familia to on sa mai o le ta wa ai fatu langa le ta to fainga malo mal tu langa fa ma ia tonu le no fat wala o isialan fa pe mai to sial me ta ofi le mandate le mandatory ya atonu una tangata ina va ya mai ngal buenga pe o le mena na le fifi e tele tangata ia ona na ba ile malo si awala fo le ina ia longo ta sia o mai ta to ile usta ia o fa tununga mole pui ngo ta to mal fama le lana le ina yele tu langa na ia fa malo si o mata to e foi tui ia ava ai fo ile fa yo tangata ele si pepana ele mo tangata na se te o statala ia atono le tulanga na ele le men tupu pe ma fo me ne o no fa ma ne mal solo te ne le foi lava vai atu ile i fofuanga ia la pe la tau fia toi whanganga o MIQ po ono whanga fo i whanu fo i se tangata wale la na nei le tala ile wano mo atu i wha o le la iwa se la ue tangata le la tau nuu mai nei ia on mea la uawa ai tatou nofo ma le tatou nu matalia o la pisi tele le wha mai wai mai nei tangata mai fo i la tau Omicron ia o le hata amilo le Omicron ia tatou nei o le laki a tau tele o tangata le o fai test wa le o mawane ai o la e mau fo i la tau a wa ana le o tangata fai test ia fa pele o tatou e leo pistele fa ma ia ele o tulanga nei tatou e tatou talia ia le taimi nei o le o tatou fiola fa tasi ma le virus o le me fa tai ai to tele tatou ona fai tu e to ai ana pipisi fa pe ai le no no we to tele tatou o lai follow solo ai ngama a ma fa o le tulanga o le tasi valu le flu fo le Spanish flu ia wa le mena tupu na flu to tele tangata la langi le mali wa fo ile ise vai e tu i tangata le ise ia laki melen tu na va be mo le tu ile tu i tato o le o pui el tu telo tato a tonu le la tato o fe o le flu le pe ia la le flu ma sani le mo tato o le masina nei mal masino aperila e to e amata fo ile tu i pui na o le flu ma sani ia vai te o tato mata i tu ina na le tu yo le o le COVID ai tato vo i failanga e o le mo se tu e kava o le COVID mo si
Ia pe o mela le tano ma Professor Graham. O lai wa ila to vai se tui. Ia tawa fai tasi mo ia vainga se ia tasi alo tui ai le telin tui vai a. Telu se va ve mo se tui fa pena telu atu ai kava o mo ia na vainga se. Ia ona le lo lempu i puta to. Ia wa pel mena le na ta wa msanga le telo. So fo fa sa wina. Mai le nei vai ta o le tau malulu. Mai ia tau sanga ia tu ana ia. Ona ole pui nga mal covid au pe wa pui ma toi mai si fa ma ia. Ole me tonu ana tu pe New Zealand ina o ta fia loa le fia wa ia ta to le level fia fa le ta to mal fa tai mi sa ta tu. Ya matanga le na loka lo ta to. Ele nga tele pui ta to le pesi o le covid. A ole PCM le fuluma san. Ia. Awa o tami uma fa pe ole fo tau sanga. E tele tanga te mai Europa, ta vo malanga mai ala to nei masani turisima. Ma mai mal fulu la ma PCM ta to nei. E ole fio nei la tanga. Ia wa lucky tau le PC fo mai. Tau le mai ta to wa vo no fo le fio ai ma. Ia pe ole sia nga na le mena tu po le rua filos fulu na tali sa pai le tanga ta to New Zealand le tu langa na. E mo ia le na loka ma fienga wenga manisi o le ninga wenga. Ai pe o le fia o tangata. O le la ve o tato. Pe a tato vava ai le mena tupo isi nu. Atu nu o lang e to telo tangata maari diu. Ia ma va e tu fale mai o le ini fo le ni potu e ve tangata o folo solo mai tangata. Ia pe o tu langa na. E o faa blave. Saulo mo le faa lua. E o le la vava tangata o le la vale no fo le fale. Loka le fale. Ia, le ai nga luenga o le matala pisinisi. A mata na lusi pisinisi aisi. Ia o mela na e o lo tūlanga na. O le si lai wha apea, ki le ke apa o te mai. A mele we le o si le tūlo ti ngai na le pisinisi le alu le tupea. Ia o toa ngā vaenga la na e whainga tātele le malo o na mau se tūlanga ia pālini ai le tau whinga le o le soifua malo loina, pui ngo soifua malo loina. Ia matangata taito o tasila ia ava pe o te lia le mo kesi o le ainga le fai le fale e fai le pisinis ia le o fale tonu i le tūlanga le ia so o winga fa pena le o mai lo le fa solonga mai le lua fe lua tasi o mai le lua ia o le tato wa o leva na langa fo le tuanga ai mai tatala no inga no fa pe tatala tato mai pe tato mai ara o le va ia le la fai lo le tonu malo amata tuna le valuanga na nei tala lo loinga le foi atu o mai o matanga a sa foi ma fa ma yo le la mata fa tali atu e wa moni o wa pe o foi no marina mai se so enga i la to fo i polo fe some scientist ya e pe la to tolo a fe tanga tana fa sa o ina mai ina o ta o fit maloka tato mai si vai rusi ol fulu moni o to langa to no na ye pe fo tato numero to no lai fa fo o le mena la ki tato ola e vi e si no la langi New Zealand fo fanga al pane mi am finga malo e al fa la o mele e ola e fa mai ale tuanga si ton fa si a ya e sia ya no le tuanga e ola o ya na ta le fa ai sa fo le malo ola te va e me tui mo le pui no tato se vai foi ya ne to mai le ta fa o to si vai nga yo ta no nga ta ni Si wa aveo chala ile la lunani oh watu mama la nula apa masio sami elanu tiwata osia wananu ole faalo te alo faiso sitangata samoai le tu alo tampa bai Lima, oh, my God, it's now,
tua ia Samoa Apetai ki nai tua a E tau a saina le whainga tale a ua ai 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 nei o Samoa Fefe lea fila wa mungu mani le laiti Tamata ue le tua tane Pai mai ulio Pai puleo sala fai Soia le fafifi le mu Pai ni talo sana Ile mala ua tupu Ai aua lava le fatala tu Naona e whanoa Ile mala wai Samoa O ngā pese mai mala ngai tau mai le o mala nā le sa mo le tasi walu le wha mai ulu fulu. Ia le o la vea ni lau langi o mala i o tu mai lau lang. Ia ma mala le ta lufa i na isi fo ia tunu o lau langi o lo af ia te lei. I mo me o wha mai ia ma pulenga ma lo ang. Ia tau si o tato e mo ia le tato vevisi ne ia ai. Le manu o mitimiti. Sa o lele. Ia manu o mitimiti a tātou i ono lei fo i lātou o lo o whawhoi fo ia. Te minei le atunu. Wa lewa ve atu pe o le la tapunia ia. Le mai kiu po no whanga ia wa le la tatana le o mai a tangata. I le whaanono fo i sea. O tō te leo isi leo whai pisi nisi o le whai ngā malo i tū fo i o ngai. U lewa na whama u lewa taun tapunia e mai kiu. Awa ile fa vaenga mo le MIQ o se me fa no fo e se tangata wa fo e ni malama lama ta to le ngongo fa mai pe mo wistas a to no ta to va ile le pela pa fa to sus fa pena ile lo le tangata le pela po ya to inga ya te ya le wa fa no fo e se tangata le tu langa le o le fainga la MIQ lo vai e lua mea e tauna mate ta to ma fo foi mo o ye se no fuanga e avitanga te no foi o leo te mana tu le termina amata mai sa langa foi le tuanga la me le foi ni fale fa pitoa fa pe e avitanga te no foi e fau fa pitoa mo le va ingo tanga e le nga ane tu i fale ten malo e na pisa ana o nei le malo fau fale na ale o fo mai tapuni no no winga tu nei fale na o le ropo la me fa nga e fale ya alu tupe ai la sa fa nga fale ten malo ava ile si tu le whaonganga le malo o whalten malo ia. Wa ana le whaonga whalten malo le tanga ta whiwa e ngau pisinisi a. Alana to tongi e le malo tupe e whaonga i whalten malo ia. Wa toi whaifo ile i tal whea ngai male whanofo tangata i whanofo i sei tangata. Mawale o tupe whalten malo pisinisi. Ia avatu le malo po atupe la tongi i toi fo i male GST le malo ia toi to foto le malo tu sa le o ta milo i tupe a o tangata lai fa ngal wenga i la foi tongi la fo le peiwa i ia sa o le si vai na toi fa ta milo i pe va vai o lan tal fe nga ia fa nga le malo fo tal malo mo le telo fali o ala na toi mo i tupe o pisinisi ia mo toi fa wa ia tupe to no niusi ana o le malo fa fa le fa pito i le ala la ngais lo ia e tu ia faltel malo le tanga te wai le fai fe onis ngau pisinisi ia le si tu pe tongi tanga te le si afianga le mela na mo la wa ai o le ai fa mai tapuni lo me ia atono le wala nga taun tapuni te mini wa le wa matanta tala me o le to mo mi fo ila ano te alo foi telefone tanga te fai ngal wenga pe wa nini fa tasi to mala to mo taule nga ina ila to fa pe ola to le ai le lo ola na baba ila to e fa tino le polisi le malo e fa te tau le tau mi le na tu po le fa le pe fa fena ya le o te tala le ia a tonu la e mi fo ile to pisa se le mai ki la to mo ile le ia wa le wa mai ne la tanga tanga le o fa ata wo lo fa no fo se i te tono ai wo o le tata no ni tuna ai te le o te va na o le me tu pune e si ai nga tala fea nga ia le sau tau si il fale
Ia. Au si fa pe mai mo pe no he pe MIQ ave fa no foi o ia wai le lava poto le fale ma. O le. O sui a to ai le si mangale to no le ai. Ia wai fai le e te ia o mi sai mai ia mai fo sa mai fo ia la o mai to mai to ina pe mai to mai lo mo to ana no vol me na ia o le mai. E fai o le fio mai ai mai voi pisi. Ia wai o tato fale le nei. Ele tele fale o ainga tele fale pe se poto fa pito an fai ona ma vai le fale avele si afa no fo istanga. Ia. O le mo ko kai tasi e wa mo yai. O le bathroom tasi o le fale esi. Ia va fiana na isolate mo lo tanga totas. Tasi al me e fa mo lo tanga to le ai. Ia tau si ele to pisi se fa ma ya. Tau si pe fa mai foi na te mo no te nem fai na te. Ya ale anga lo fulu ne to fulu le si ma sina fulu le si ma lo no wing eno no fo le fai nga luenga le si fulu aso ma sina nei le fai nga luenga le si se fulu aso le si ma sina. Pe ma ia wa ya wa e sanga to wo vili mai tau mana fa mamla matu tu la fo no pe anga va ai le no fo fa le fulu aso le a. Ia o lena avel foto anga asilia lo tala no lo fal fai ngal benga. Ai le watu sa mo capture radio se fa sa ongon tau. I te o se le tala ma to na watu. Na no fo le fale. Ai to i va pe. Fa mo sa mo capture radio te no fo fale mo ngal benga le lo le. Wa si tono na sa fai fo ila vainga I nai vainga so fo malo lo I nai. Pe fo lan tan no ngan nafi. Fa pe wa o le I mawal le mai au teste po se su enga e negative le o afia ale e afia o mai stanga tol mato ai ngam faino wal te fer wa ya tala a vainga I forma le ai e le ma faina langa o le nawa e expose pol nawa e la talata ile tangata o le afia I to no le li o le ele mfaila na fer wa I te fa no fo ese ai fo I ma o fo I ma na yala fa ma bla mo vainga ia wa manino a tonu ma ne fo I to fa o tato fa ngal benga o lo o to lua le wa fa no fo ese te mini e sta se ola ingo mo ia siri mai lo fa fe o le fo lo fa to tato fa ngal benga yo le tali le ai o e te no fo fale ai ma ne fo lo to mai vainga le fa ma mangana e fa pe la no fo fale na fe lo ila ia e isolate e no fo le to no fale sei o le taimi le ma lo si uma tanga to ainga to ama fa yelen to vio ai le fa pe isolate no to le isolate ai ta fa ma supermarket ma le ia e o al mena le ni fa avia ile fa ma yo le vio na la na isolate ma no fo fale e ta fi le pipisi o fa ma ia tonu to na le fa pe fa na sa vali le e velua I fa pe alu sa vali ia fale exercise ia o pe o nei vaenga na an tulanga na ele o fainga venga tato o le mau le tanga te ia no ful fale ia tam fa ia le im fai fo ia na fai mai le por kala me le fale wale o ele sum ia tata no pe ia le o le ia le lo la isolate le fale mutala no mai tala no mai mo ile a vaila ia ile tulanga le mata wa to tai beila o fainga venga so fo malo loina a baba ia tuna isi fale ma ia tonu le tulanga la le ole fa no fo sia ia wa to nga o fainga wenga ia fa pena fo I fa to anga supermarket o le tulanga tonu ana o le fa le tonu na le hotele le New Zealand te mini o le poultry industry le mo fanga mo la fo ma fa su 5% o tangata fainga wenga o le me fa yo no ono o mo tulanga le isolate laki ale la via toi mamo ana isolate mamo I lo ngo le tato mo ma fuamo ale mo na tanga tafa tausia la fu mo le la fa isolate tanga tana ela ve la supermarket ela ve ma le house service la ve mal te lo business awa ma tanga to ainga ye pe ona tama tio ya onga pc mai ya isolate toi ma to le fa ngal wole la tanga ama ai la ia onanga afa pe oleo ai te o mai le afa oleo fa ngal le me fa ina pui ta to I me tupu tu si la wole so tu la fono mta no la wa ya o tu la na ya o le so fo maloloina o le me le ta mo fa ya le malo e ta fio file le vabe no o mai le omicron ni ya le fa me tala mo tanga ya mo tau le o mai tanga ta mai o me fo le na sa mo le fa mai ni mo o tanga ta mai fa fo e le sa mo le fa mai na o ia te ia o tu mo tau no mo le vale
Na mai le tangata. Ia ale vo ila o tala ne. Ia o tato no fo utel tu langa le. E fa telina le. Ale vo tala no tu langa le o le piko le taimi pika pe Pito si ana mo tato. O New Zealand tele ni tinga ina tele o tau malulu. Ia o tau malulu tato o tia akuso. Ia lona winga o masina na Julai o kuso ia ai fa so lo tia me Junia. Ia le fa mai ti tanga te vai vo ela to ia to fai meni, fai to fai meni. E lo pe le masina ne o mati ma apelila. Ia o tato tau malulu. To ave visi ai masina nei to atu. Tau se o ne ti ngai te lai tato. A tato no le fa mo lunga le maulea. Ono to te lo tato. O mo na fai tu i to. Ia atonu ya ngā fo ile toi wha manatu ia ina tau e le whai ele tui lono tolu le fo o mawa isi wha maumonga. Tau te lo o mana whai e tui e lua. Ai le whai ele pusta. Ia tau tua nā, wha tino le vaenga nā waif so soan te le mo oi. Ia mo tau fo i le o tau mawha whau api tala whenga le whai o le tui. Ia atonu wawa ai a tiri wa le o te le ale muli mawina ina tangate o mo le mai e mo ia una bea. Ai le wa whain tili. Pia ula tau leli a tōtui. Ia, pia ula tau nā le. Wai pia ole li poti nā fo ina i whamamonga i tangata i whalmai a. Pia ole to tele a tangata nei. Pia fo il fwai numero tangata i a le i whaiani tui. Ola la to fwai numero i a watu i whalmai. Ola pia mtua mawalunga tangata i le whaiani tui. Nā tōnua. Pe o pui pui nga lava. Ole lei. Ale me vato msanga i lea pe se la wafe ta la se tu pe fo i so sani mo pisinisi. Yoi, mane ia, o lo iei ia fo whanga le malo le o wha solo mai le fo i vatu ale o talafou, e vatu nisi o tato po kalame pe o po kalame nei. E long pui li ane malo le atino inisi fo whanga le malo so sani. O te tali tonu, whale whainga luenga uma, matonga luenga fo lo iei o whainga luenga. O lo wha manino ia fufuanga le malo e fisosani tangata. E iei la le si vai ngā tupe le wha ui mai lalo le pepa na mou mai le ofiso le tangata atu motor Pacific. Le Ministry of Pacific Peoples. E iei le grant e o atu se lau afe e mawhai ona talo sa ngai pisinisi. Tei tō tasi pisinisi la itia. E fisosani e ini mo meo capital assets. Po ni mea voi whātau po se vengi po ni me fa le ele nga luenga ina ia fa halwa pe lunga le nga luenga ia pe mo fo se nga luenga stangata atonu o le vaenga le sa ili o to o fa nga luenga tai to tasi pe to lo fo o lo po tau a mata species va vai tu langa ia matal no ila to fo fa mamla mati ia ma vestal sang wa atu se yo o lo a mata mana mi se van mana mi se mele fa ia business ina va ila ia tu langa yai ia a mo le so soni atonu ai a mai fo e fa along mai ai fa ngo fiena mo le long ia si le tu na lo ta wa le bank ia si le tu ele la vo se me se equity ia na fa intala ia ai pe le uma ne fo tata no ima fa lo atu vaenga ia matala no isi la vaenga na ba tu mo e mo meo o wage subsidy ia mi si tonu Wellington ia la tu business ina afia ia o te lo la vo la mo ni so soni se va ai foi po ani fa mongo ia net matala no atili to le va so mo le las farila sau malo o le vivesi alla langi tele nei mau me ai ale wa maonga ele sai ni ngol mali le ngalo fa taw inga sa lo tol va New Zealand per ta yo mane tele foi le no fa longo to le lo mo le malanga tato mistao fa taw inga fa pe so le lai pipisi wa mata le taw yo ale la alu sai ni ne fia nga le sai ni tu ni le wo isi a to inga mena yo metotia fa technology sai ni ele ai e pe o le fa inga fe nga fa pe a me sia pe ai titu mane el fa ta lo fa lu li male le ya sai ni lu ya na do le mo tino o le wo umana sai ni to ma fa ta lo fa fe ta tele la na isi swing o mena le fa pe la nga le ta tele lu li ma pe ne ai mani tele o le sina Bolivar na tamu fai fo ele malo New Zealand. Ia maua se fea ngai ngā whatau inga sa oloto. Ma le malo o Britania. Ia mataulia no ese rola tau mai le melena fai le Brexit. Ese ma le Union Europe. Ia a matalona whatalata no e tauna fai ni pa anga a Britania la walato.
Awa le o pe o le toi panga va tasi ma le to lusu lo e pe lusu lima ye uni o no ye to le uni Europe. Ia le ala na fai e lo le fa no longo tula. Mai ba o me ni o fenga pe na fai lo tupu lo a. Alfa la e umia pe ta lima tau sanga matal tala mali e mai si tapu e na ye. Mo me o tariffs o mo me o mo tax duty e fai. Ia me sili le o va ia tu a me sila o va ngai fai mo me o waina. Fa to mo me na ale hani o la me tole hani ni usi o te lo me tone fi na pe na e mo ta to le brand la mo e la va ngai Tasmania o la fi na o stadio e fo la to mo no ka ai a fa to New Zealand o le upu manuka o le upu fa tino tono e maori ni e le i se maori na in Tasmania ala fa mo o stadio e fo ma to manuka e la ai pe o me na le tu ale mane o pe o na me ia o la tu tupu ma o te tamo no mea fo ia tātou tātou ai e diversify pe whala o tele i ma kiti o i tātou. A o tātou whātou tō tele a seina nao seina. O le teimi nei o le haifa pe o seina le tele i o le hanima le susu le tafe mai. Ia leo tātou ai te o tupu se misa lau langi mau. Ia ni tu mwhaina whātau ni o lo seina pangatia lo tātou. Ai tātou ave me pe unu ule ye bia Britania, Amerika, ye va le vasa Pacific, awa le ngalo vasa Pacific. O le tamai tala mai Fiji, tamai tala mai a Tonga, Samoa, motu mo ye Pacific le te. E mo ya tu pe mo e foi oloa na pisinisi ne ave fatau na. Pe o mena tau no va ye o le tato langa yo ngalo I wa te to mai, wa ave zaina. To atu ni no Pacific lo o fai ia fatau nga saina ai le mfanto sa o se lo tato. Sa olele. Ia pe o le tau ala ia le ana o tato mata atu lava ia pa atu le afaina fo le tama ai ngo. O ai o Lucia no wa a. Ne tatala lo a palasi ma sa ulunga le iva te sima le 5% le pasene tului e o le lus fu. Lana ta punia o le meta o le Swift pe o se unai taulo mai fa so ta ingo fal tupe lalang. Pai ava pe pasia tupe e vatulo o se lautala e fa o le awale o toina. E pe o na atons fa te ingo fa ingo fiena. Ia nana tau fia malo fo I Amerika ma malo unga le Union Europa ma malo fa te makarasi le toi au waio saina pe fa ngale la tau vaenga le tono ia le lo le se pe fa fena le ma fai ona mo wat tupe o ani ni o loa company ia le na fa tau fa o fia watu le tupe le mfa ina sa o tu I le me I ole ia ona tangata I o na o fai la tau foi fa tau ngoi o le mfa inga yo o ia nai tangata o Lucia kiu so le fale tupe tau tala mai tupe mai masini I ma fale tupe o le aise tupe o ia o te lea le afianga o Lucia I le tūlanga le mo me tau tupe la foi lau wa ele unia le tasi mal whaaptonga le ina tau fia ma Belarus o Belarus ia pe o la tōna o le sinu una na langaloinga tele e a foi Lucia fainga malo le na malo e fo le si tu fa democracy ai ta fio fia Lucia le na I ona toi tula I matanga tala ye la lo ta fi fo ina ye one I wa a fa pe fa tanga na yo no nge sa o ina tu pe na mai le la wa na I au seina o seina le sanga to le fa la ngo ye Lucia mo to le na le no manvia ai fo la wa ai ne malo mo le lang po la se me fa ya seina wa le pe o le solo to ya I e ta fi o I sa mo le tu pe ya le si o la le ava I fo malo ye le o tu ma oti pe tu fa ta si malo to telo malo le ti ti a Lucia ma no winga ye fa le ne e la vea to seina ma intia o intia le to fo fa pe o intia e ho fa ta si o le Commonwealth country e pe tu fa pe na fa democracy ale fa ya tu pe londo winga ai te le se ta la fo intia ya Lucia o me tau intia te lo ise na me tau sa mai I Lucia ye musu ke o de to sa pala ya mai ya pe ya winga ya ma me tu ma fu anga ai pe o le tūlanga na I le taua le o te tonu o lo mal mawina uma le tātou I lungo televise le tūlanga pangatia ma le mafatia o lo I nei tangata I nuu ia maisi a ai po taulanga fo I tonu Ukraine
se lau tols fulu afe tangata no fo le si no una leva pe la o ye ne ye tangata lu si el termine o ta fia o le to sa o tonu o le vai o le tise o le ma fa tu sa le o si o e vai nga au ya sa pe o le fa ina tangata tonu no le se vai le se le tise le o le mato le lopo la le fo patan ma fo fa tangata e ma vai fainga lai fai o lai pomo ia so umai pe ia lai i le itanga tolo le le meni sa wanga lai o le fa mai le o fa pe o fa tu itanga tapo ia lau te lele ai le anga le o fa pe o lai tapo mo po fea le me pa u ia la to wa uma na fai o mo me o vaenga fo ia fa military na i o mo na pomo o mo me o televisi ma telefoni o la o ia o fale o le malo la wo ye la wa lu fale mai fale a onga o me uma a fa pe o tato nei Wellington in po ro ale pa la si solo mai po le lo po la me fai ya o le to malo o lo to lo mo le fa na o va inga la tato va ye tu ni lo po fela o la fie i o la pe o no ye tele mo ana vo ye mo panka se fa pe o la lo o le railway station me e la vo po mo me na railway station alain no for la lang ina tato ele fai se tato na tam fai si a wala ye ina ia fa sala ye se e vo ilusia ma olai ta talo vo ye de se i tu ye le vai mai le vo ya fia la to ya pe la wa ye lucia ye e wa nga yo lo le se nu ye o e au i tolo la i fa papa no ia nuclear ia ma o lo le vai ngana le nuclear ai wo umana fa sa sanga solo mai ia si me tau nei vai ngani o ke lopea fa sanga i Amerika fa sanga lo nga tu po le taua o mi fa mau tau fo yo lo me su ele nu le wo mo na tu jele a tu no le vai ngana finga ta telefo i Amerika mais o lai ta mo fa ia mo ia lo fo tele tanga te ia ma ai na va ai le unga fo le o onga e ono o ele melia ina ia awana i tupul tawalon tolu ai altel tununga e tupulon toluna ia ma le tui sila la ma le pelo ma tatula la po fial tato mau mai ma via le fai tawa o ma mau le o alo a via tau ia tato stalo ia tau sia ia awana i o si tulanga fa pena ia ma si vai o tele lo e tu sai a tono mafofo istanga te foi va pe la meta tu fo le tawala no fo te la to ano voi ave a Lucia a tono o molta wole se meto tu ia ele tu sala o to fa pe o le va o fo ta vitama koliakta o nga mela le tu saule le no ma lo si tele me tau ye me ai misia mole ni tama sa wa ta mo voi alfa manos au te tono ai fai ai wai ole termine o lai tele na ave mo me so soni no ye ye sia mani o la fo so soni sia mani na o ye ave me tau o me fa pena mani sia me la wa matele ye termine e mo me o atupulo tau fa pena e la vanga le tau mo missionaries fita vo yo fa tau o tu la to pe ya mai fi tu pe la tu tau mo to pe tau mo i fusu o so fa la ma na e o te tonu e to te lintanga te fa pena o tonu ya le na le mono to me si fita si no o fa mission we so so ni langa le fa ina vai mai le fa to o wa bela wo ave nei tamalo loa a wono no fo ona finem tamaiti sulfa ia tonu ia tua o polani mai si ia ai no fo tamalo i na vato e au penga e mau e fina malato ela e ma fo ne fo le o le totele o tangata lalani e totele atu le tupao tina ilo tamaita i lo le tupao li e wa tupu tau o le mele tu na tu le tamalo fe uti ala wo fine e ba o le si va sa pe ele nga tau tu pe mo me o cryptocurrency sa wa pe te o nga yo i wa nelu si fa nga pe ia mena e fa nga yo la to langa tau tu o pisinisi o mei o telefoni fe avei o la utapuni o mo pensini o a uma ia company te telele sa ye i la uta ofi
e o ala lungo cryptocurrency to inga tu pele fa alu lungo o lungo technology o la fa ye o le se me o mo meu company fo yo ta vale o me na o le to ye se me to fi fa pa anga se malusia o no me le tu e o ta longa ye pero Olympics le tu fa ni i saina ia sa tu ma lo si pe tau ma lo mo le tali le fa la tonga le va ia fa pe a wai pe Rusia ma Belarusi ia fa tu lo sinu ta lo la to mo la ni na ma to se ma to ia lo fa mai le la fa sa lo lo ye e la te auto te lo to ta fi lo fa sa lo Rusia ma Belarus ia ona tu langa na ia wa e fo le te mi le isa volina ia tu langa ta longa te vai ngai nai ta longa pe e te lesa tu pele no va tuna maua e ai fo e Tiger Woods tu pe mo ta ele me na ta o le impact player ia ona fa pe o le vana le to i Tiger Woods o la wo mo istanga te mai fo ta se ale e tina le le Tiger Woods a tala no tanga te lunga o le ia la fo la wo to e mo e nai pe fast food e miliona pe fia le tu pe na va pe ta va e lo va ngai e mane te le meo lo le ta alo tau sanga atua ala ta no tanga te ya o o ta no se me tu pe mo wai e nei mo tu pe o le si me mo mule am sang o va sanga ta so te fo ia le nei o le wasu e solo isi meo ye no va tu na wanga i lunga i wai no yo matais ia e fa ta le le mai ya pe lo mat tu e na sai yo o la o sa fa le ya ia maoli ona fo no e fo la ina ia ngati to ma polu o le na ngai mai ni sine e fa sa ni te ma se tala no ma ni te va so le ma ngati to fa pe nai si Mariah ia nai hapu maoli ma tanga te fenua na fo va sa ni to mai o so me to ia ia tu langa na le wo ia o ta longa la kikitia ali tu pa ta mai tai le amata nei fo New Zealand nei le lua e le ta alo New Zealand ma West Indies ia to no isi ta longa nai tato fiol fa tasi e mo le Omicron ia tato matamata e isolate al fale matamata TV tele me la isolate il fale ala tele me fa fi tato proclame na fontu fa se mo nei vaiaso mo vo se nota no na vaiaso ai manu tele level le nei aso tu la to me la ngai tu sapati ia to felo il vas for termine fa to fa so fu Well, it down, oh, see,
tātou tiu ai ia pia. Ia au te fia lava toi whaatalofa ma whaafeilo i atu i le mamaru lau whaafonga i le nei fui whaapoponga o le Paul Kalame o le lalolangi o aso nei i le tautua le siufonga o le lau mua. Ia pia on whaafonga mai fui i tātou Paul Kalame o mawai o le nganga o le nei Paul Kalame ma le tautua oto ina tuai ia wala hoi le si le fia manu lau whaafonga o nisi o mea te tele ma mea tāua te tupu ma ari mai i tuli manu SS o le laro langi. Pei on whailo atu i le nā vai aso o mawai o le vai aso le nei o lea ua si tia ma iai le tātou Paul Kalame le nei ma i le avanoasa a mata ma iai le awhatasfutasi le tae ao i le taimi faule nei o le tasi i le auli i a mole i tu la on o se fesui inga i le whaasolonga o Paul Kalame o le au unanga ma le tautua le siufonga le lau mua le Samoa Capital Radio i nei i Wellington. Ia mai talo sia o manuia ma toa maalia lau tāpua inga i le tono le lau mua nei ia ae te nane ai foi o isi ai mai tu malo o Aotearoa ia o o atu ia le malo si o le tātou whaasa launga le nei. Ui lava ina whenga i pēi tātou ma le wha mai o le COVID le nei vai tau ia ai te tonu o lo o manuia. Ma tau te ofo alofa atu foi i wōma pa anga uma le si ufonga o le lau mua i lunga o ala o fisota inga te le wawave i so se i tūlangi o le kilope o tau o lala ma whaafonga ma iai. Ma lole langi mama ma le soi fua lau le lei. O te fififo i whaelo atu o le sunga ia mari whaivalu le o ma ngā lue so ni mai le tātou Paul Kalame le nei ia wale whaatonuina o tātou masini whaasa le lau. Melea ia, atalo whaatfo i lau sunga mari ma lo lava le on sa i mai le tae o mai le neitu lau le aso. Ia ai usi mai pēr le whaafonga. Le masino ia whaalave lave ma le mau whaafita auli e te tupu maariari mai i lea i tu ma lei tu o le laulangi i le nei vai tau o le tātou soifuanga. E tofu lava le tunu o ia po le i tu langi la tau e ma mea te tele ma mea ma tau tia o lo o te tupu ma ve sia ai o la tau lo toi whale. Ia e whaapei fo i o tātou i Aotearoa nei e pei on whenga iai ma le te e lea e whaasanga i tapu masa ale malo ona o puipuinga o le whaama i COVID se fulu mariva. Ea mai pei ona sila ma mai mo iai le mamalu o lau whaafonga i whaasara launga i le nei fo i vai aso. O le lulu, lea na se ea i loa i ale vasenga o leo le malo New Zealand. E whaau ngaro lātou malo si anga i le tula fono. E whapeona ave se ai ia pe tuli e se foi ia toenga o le te lea ua atoa ia le luas fulmal tolu aso talu na whaia i luma fale ia ma le whata amilo ai au tafa o le maota o le palemene i le lau mua i Wellington. A tonu o le manatu o le tutele o se tulanga le ua leva ona de tau ona whaatino e le ofisa o le leo ai mai se ai le mamaru foi o tangata Wellington e alana ai i le vaenga tonu sa whaanga solo ai ia lea te e le ngata ina peona whaina ai
mea tō tino le māloi le mauto le pālemene. Ai whapena fo ma nisi o fale i le lotoa le Universite o Vitoria. I le misile vaenga fo nei olo ia i le aonga whaaloia a le Universite i le taunu unga o pasi a toa mana fua afi i Wellington nei. Te le fo i sea whaina o pisanisi o loo iai i le vaenga o lo mua. Ia mafu mai o na ua fefefe, ia mamumusu la o whai pisanisi e talai o latu whale o loa ma whale ainga o na o winga paa a o tangata te te. E o i tangata sa wawari le ala tele a maise o tamaiti a onga e mana tau e nofo ai i whale e mautotongi ai tangata i le vaenga o lo mua. Na o lawa i aile maa e male fia mi misa o nisi o tangata sa awai i le te. Ia mai e mawhai ona whapea o le a mana tua pea mo se tai mi umi e le to tele o tangata e le ngata i Wellington i a o New Zealand foi. Ia le aso lua o le masina o mati. Tau sanga le nei ia pe o le aso lulu o le vai aso le nei. O se aso whaano noa. E o e mo le tapo inga lo tele New Zealand. Ona o le tūlanga matautia ma le tūlanga ese o mea sa tupu maari ali mai luma o le mauta o le palemene i le aso ina ua whaatino le tiute o le leo e ave se ai tangata te te mai le malae ia ma le lotoa a mai se o lungo o wala te tele ia sa o lātou poloka ina a o whaanga solo ai ia le lātou te te. E tā pena lāle tātou polka labere nei ai o le ua whailo mai o le ua amata ia se suesuenga lautele ale vaenga o le leo i mea ia sa te tupu i le solulu i le taumawhainga o lātou e whaata ape ia le tonga la wapi e tangata te te i luma o le mauta o le palemene. Ia mai whapel tala o ia suesuenga ia uanga i le leo e sila tu toa lava i mea o ata video e le ngata o ata sa pueina ele ofisa o leo lava la tau mo la tau wha maa maunga. Ai whape ai fwoi i ata sa te pue whale TV, ia po o whale televise, ia pei on na tātou mata fwoi ma, sila ma mai mo i ai i whaasera launga i telefou ma me tupu. Ia ai whape fwoi, ia mata sa pue e isi o maru le tinu i a la tau telefoni wha avea ai. Lea, ua amata o na tangofia e leo le vaenga lea. O le nganga a toe pei ona whai loa mai e le komisina lango o leo o le li o Richard Chambers. Ina ia sa ili ia wha mao ninga o tangata te ito dasi ma lātou ngā yo inga sa whaia i le taimi lea na vesi ai ma leo. Ina ia mō lia i le tula whono ia mātu i nātu i luma o le whaamasinonga. Ia mai pei ona whaafonga mai fo ia tātu tala fau, ia mai se fo o tala whaasara lau i me tupu. E to avalu se fulu iwa la whai o tangata te te na loka aima tā fia leo i le aso lulu lava lea. O na nafi, la stofi, se fulu tasi i la tau na to e tā fia fo i ma loka ai leo ia ona o la fia i le suenga pei ona o tā ua. O lo of atalu sanga ina mai fo i leo ma maru le tinu u ina ia tu ina atu ia i la tau ia nisi wha mao ninga ia po nisi fo iata o telefoni sa te pue ai e vesoa swani i le la tau sa i linga wha mawha ina mai le sui komisino le leo o le a au ili lava ia mawa ili lei le sa i linga le nei ia mea umai le tau na sila fia ma mōli ai le tula fono i la tau na whaia ni winga mani ngā yo inga soli tula fono. Ai e le ngata i lea, o lo sa ili foi po o whea sa wai i le se leni po o le tupe, le whapea sa langolango maa losi i le tausinga, ia o tangata ia sa nofo i tono le loto a le palemene, ia maisi, ma le tongina o isi vaenga e pei ona moli mawina le fausia ai, o ni whale ta ele se i tu lou, o mo whale ui, ma tu langa whapena, e o lo au fia u malala vaenga lea i sa i linga ia a leo. Wha alia moi fo i ele mtanga aluenga, e sili atu i le fase fulu le a wha i o ali i matama i ta i leo na whaina i e pe na manunua o na o le vevesi lewa lea i le aso lulu i le vā matangata te te.
e to valu ia li le leo matamai ta ile leo sa tawhia ile whalamai ia o leo ua lipatia mai o toi te umoi tua ia mai o loo manuia. E ui o ia tūlanga ai ole me sili ao na tā ua e le aise tasi na maliu pe mau le soifua ile nei wha alave lave. Ai taluai tūlanga onga na aria li mai tawina ai le sululu e ai le manatu o le a te le lava se a fianga o le nei vevesi le lumanai o nisi te wha pe nei e toi tūla i mai ai moise i luma o le maota o le pāle mene o le tunuu i Wellington nei. I le mai tau mai la i whāfo atu o New Zealand o le mafua anga o le solo ma le te ele nei o tangata sa mara nao ina ia ta ofi ma tuuloa i le wha mamaruina o tapu ia masa ale malo ia o lo wha mamaru pea ona puipuinga o le wha maa i koviti o le manatu maa o lunga i le audite e wha pea ua pule tutu e le malo New Zealand ia te tau o tangata e fili ai pe whaiso na tui pui pe ele ai. Ma fuolea ina ua wha malo sia wha le tu la fono ia tangata uma ina ia te tau o na whaia tui pui. Sa mana na foi ia tangata te e fia whailoa i le pāle mia a toa ma le malo i Wellington. Ma ia tau fia ma ave e sea ia tapu masa i le aso mua mati. Ia pe o le tolu aso o mawai atu nei. Peitai e lei malue ia le finangalo mau tutu o le tamaita i pāle mia ia Jacinda Ardern. E le aise whailoa inga e le tau na whaia ma le au te te. Ia atonu mawhaia na whaapea mai fwise si peo o stasi leo mafuanga o le mataita ma le matua le fia we sa awai i le no whaia o le lotoa o le pāle mene. I le te e pei ona luas fultolu aso o whaanga solo mai. Ai o le fontanga whaabitoa le palemene i le aso lulu, sa mai tau ina ai le tutu whaatasi o pāti au tū uma i le tonu o le maota, e lango le finangalo o le palemia, ma le malo o lo tū nei le foe, e te ena ai le whaia leo se whailo inga alo ia, ma tangata te te. E le ngata i lea sa i oe foi le maota a toa e le tāla whea ngai ma e solitu la fono i a whainga ma mionga tangata te e pei ona mōli mawina le tunu ulau tele e a lala i tonu le laumua ia maisi lewa foi tū langa pei ona sila ma mai mo iai i whaasa launga i televise. Sa ta ua foi nisi li poti leono fausia lea o se paa e pui whaata amilo ai le maota o le pahale mene, ia ona o tulanga o le puinga. Ia mai wana o se manatu ai atonu o nisi o fuafuanga o le ata wau e sila te toa iai le malo New Zealand i le anga i luma. Ia talu ona tula i mai le nei mea, a wai pei ona o ta ua o se mea matau tiale nei i mua se mea wha pe o tupu ai maise i luma o le maota o le pahale mene. O lo o ia ele tali tonunga lau tele o le maota o le palemene ia e awa noa sa o se dasi e fia afe iai malo lo ai ia maasia si ai tala noa ia i la tau o ngā lulue ai ia ai a whai nei o la a whai se pui ia fōlinga mai ai se longa e whai se pāsi e ki li ai o e security po o leo o le a tiute ai o na whaato ama whai leo o na e urfale ia pe o se tūlanga onga le mea pe a whai e tupu ai pe o na o na tā ua mai i lipoti o wha se longa le nei vai aso in ona o le mawa ai o le tūlanga e pe o na tātou mōli mawina i le se lulu. Ai o le whaata ape ina ai la e leo le te i le se lulu le la ua wanoa ai nei le malo ai maise a hoi o le pulenga o le ai o Wellington le Council o Wellington ia whape foi le Universite o Itolia, ai maise o pisinisi ma kompani ia sa whaina i le tolu vai aso o whaiaile te te e amata loa o na tau wha amama, ia mo toi whau, mo tau toi wha aleleia mea na wha leanga ina. O le lipoti le tamai, e whape sili ia i le 5 hawhela wha i o tangata, wa ofo i o lo lātou taimi e whesoa swani ai,
i se ngā luenga i le wha mamaina o lau whanua, ia ma mea sa whaatama ia ma whaalenga ina ona o le te e luas fulma le toru aso. Ia o le pei o le mea tālu sia lea tātou sila bea iai ma whaatili tali, ia ma tālo e le aisi mea to e tupu mai o ai pei o loo maua pea i nisi li poti ma whaasara launga. O le au te ia sa i le o te turi ese ma le pālemene. E pei wanga ia tuanga i saute i le penisula i Miramar, ia anga isi i lunga i Wainui o Mata. Ia mai leo talia ai Taipela o Wainui e leo talia e le marae o Maori o lo iai ia la tau ia sa solo atu malafa moe fiapia i na ia ai o leo fa ailo mai leo o le a le motu lava ia le vaava ai pea e la tau o tulanga o tangata nei e mai se o le a tiu te fa solo ato pe leo i le moto le parlemene se ia i longa ona matua ma swinga mali ia fa fita auli e pei ona tula i mai le lo mua e pei o sina o to tongal na fo i vanga taua wai le mfai ona tatou se atu i fa fo i meo te tupu ai le lolo lagi tele ia ai o lea o lo o mamafa fo i maonga ia na i mata upu o lo tatou fea ngai ma fa fita auli e pei ona moli mawina i le sululu ia ma le fa ta peina o le solo te le nei ai usi mai pea le fa fonga. Ile toe taliu mai la male toe so atu o le tātou tala i le tātou polkalame o le lalolangi o aso nei. O le taua o loo vevesi nei Europa i sa sae e pei ona tala noi na fo i le tātou polkalame i le nawai aso ua tuana ai. O loo tumau pea ona lawalunga i le taimi nei i mea tutupu o le lalolangi. Ona o tulanga o ngaonga ma afianga o isi atunuu matangata i isi tulangi e fia o le kelope i le vevesi le nei i le va o Lucia ma Ukraine. E mai e peia ona sila ewi ina te le ia le atunuu o Lucia to o tele lana vainga aupo lana fita to e malolosi fo ia na mea tau. Ai peia ona sisila i lipoti o lo tātou maua mai whafo whaasa launga i televise. O lo o tawivi pea ma le fita a Ukraine ma ona tangata lau tele ia ua tango a penga ona o le mumusu e pu lea lo lātou o tunuu e Lucia ma lona taitai o lo o yainei o le lii o Vladimir Putin. O le mea o lo o atu ngalu ma popole i aile o tele ai maise o taitai o isi ma lo le lololangi. Ina nei a vea le vevesi le nei i le vao Lucia ma Ukraine ma amatanga o se taua tele a le lololangi. E pe iala o na ta ua taua nei o taua te tele le lololangi. Ona sa afia umai atunu te tele ma atunu umalo losi o le lololangi. E pei ona iai, ia le tau o tele mua, ia ma le tau o tele lona lua a le lalolangi, e pei ona silafia, ia ma whaalongo so o fo i pea iai, e whaamtalanga i aso o mawai, ai au te tonu, do tele au tātou o lo soifua le ni taimi ele i, a soifua mai le lalolangi taimi na te tupu ai nei taua.
Ia mai e whaisi whaingta hoi le leo na tau wha a malama se tau ale lau langi. Pe a whaita tau te le i mōri mawina. Ia se i wanga nā i a ata ma tu singa e winga i ia tau o te tele ia o loo su e iai whanau i nei ono pō ia ma mawaise malama anga i whainga tā ia ma whaafi tā uli na whengai ma le lololangi ma fua mai ona o ia taua. Ia mai o le upumoni e le ai asisi a tonu i leisisi o toi fio o i ia i tu a ingo ma whatianga ma whita e tupu mai pe a o ina whetau ai ma vātau ma lo o le lalolangi. Ai o le sawa o le to mai wha ateng kolosi i nei ono pō le technology ua matua mawa ai le malo losi o mea tau ua mawhai o na ngau sia. Ma a whai e le wha ai tete i a tai ma la tau e pūlea le wha o ngā ina o ia mea. O le upumoni ai ma whai o na lepe tia ai e le na o se atunuu se tasi po o se kontinenta se tasi. Ai e matua ma lepe ai ma le kelope ma le laulangi atoa o loo tātou o soifua ma o lai nei. E pei ona tā ua i le tātou Paul Kalame taluai. A o le i whaia leo swa inga Lucia e whaasanga i a Ukraine i le vai aso taluai. Sa mua o na whaia se whaasara longa whalawa i tele ale Palestine Lucia o Vladimir Putin e whaasanga i le whalapo tonga o le NATO ia matai o maloi sifo. O lea whaasara longa sa i whaamanatu mo ia i whaapea e le te tau na ngalo i atunu o se sifo o Lucia o lo tumo pea o na mao ae lo na malosi i le tū tau i mea tau niukilia. Io o le whaapunga whaapeltania e iai i Lucia a Melika ia ma atunu o ia e malosi mea tau nei e pe on Silvia o le meo le superpower o loinga o se atunu ua super le malosi ia pe ona o mea tau po o le malosi le a wha militeli. E tali tonu ia le totele o le winga o le lapta inga le nei a Putin e na te whaonga ina ia mea tau niukilia pe a whai e a ia se atunuu o le NATO i le taua lea o loo vesia i nei i le wā ma Ukraine. E pei foi ona o ta ua taluai o le tasi ale nei o mafuanga au tū na whaavai ai le whaai unga Putin e oso fo ia Ukraine e lana vainga au ma fita a Lucia. Ona e musu tele o ia e na ia avea Ukraine ma sui a wai o malo e tutonu o le NATO. Ia o le nei la Paul Kalame a tonu pe au ngā pe a tātou tala noa i le whaalapo tonga le nei o le NATO e tau mawai se visua soani e tātou te sanga manino le leia atili ai i mafu anga e alai o na matua de te ma le fia le le Putin ma le malo Lucia i le nei whaalapo tonga whaale wā o malo. A taunu o le fesili e tūlai mai ai o la ia le mea e ta ua o le NATO o mataitusi o le NATO o le whaapupulea o le ingoa le whaalapotonga le nei i le whaapeltania o le North Atlantic Treaty Organization. Sa loa whaali liu i le tātou ngana e mawhaiano whaapea o le whaalapotonga o le whengainga o le vasa atalani i mātū. Na whaavaeina ia le NATO ai le ilewa talu o na ola ia le tau o tele lona lua le lalolangi. Ia mai o mai a teimi nei o loo tu mau ia lona tūlanga malosi i le tū wha military. Ia mai sa tele a fo iai ia ni lipoti tau wai le NATO i talafou i meri tupu i le teimi na oso fo ia e Lucia ia Ukraine. Ai o le a tonu lava le mafua anga na whaavai na ai le NATO. O le a ia lana matawha ioi
Ai o le a se tali ale NATO i le vevesi le vao Lucia ma Ukraine. Ia usi mai pea le whaafonga. O le asofa o le masina o Aperila i le tausanga e afe iwa se lau wha iwa, ta si iwa wha iwa, na alo i ai le wha vai ina o le wha lapo tonga le nei o le NATO. Ia mai o le ai o Washington e Amerika, sa wha iei le sauninga na seini ai, ia le wha vai o le wha lapo tonga. O le mafuanga utu lava na wha mao popo ma wha atui nai ia le wha labo tonga le nei ma lo ma tunu USS i le tulangi sifo. Ina ia wha whea ngai ma le ma losi o le fita o ma lo komnisi ma la tu vai ngā au. Ia sa wha mautu i Europa tu tondu o Central Europe ia wha pea ma Europa i sae. Ina uaola ia pe wha uma ia le tau tele lona lua a le larolangi. O malo mua nao la tau sei nia le whea ngainga le nei to, ma o sui wha vai fo ia o le wha lapo tonga. O le United States o Amerika, Peritania tele, po le UK, o Falani, Italia, Pele Seuma, Belgium, o Karnata, le tunu o Denmark, Iceland, ia whapea ia Luxembourg, Netherlands, Norway, ia male atunu fōle nei ingo o Portugale, o Portugal. Ai o le taimi nei la, o le ua o i le taulu se fulu lea whaai o tunu e iai i le tonu, ia mai o sui a wai a to toa o le whaalapo tonga le nei a le NATO. O le tausanga ia feiva se lau 5 ina ua ofi atu i le tonu o le NATO ia le malo sia mani. Na se e iloa ia malo komunisi ia sa tu whaatasi lalo o le whaamalu o le Soviet Union, ma whaawaina le la tau fo i whea ngai ngai tāli fo linga i le NATO, e ta ua o le Warsaw Pact. Ia pe o le whea ngai na seinia i le ailea o Warsaw i Polani, o se whaalapo tonga e tu whaatasi ai ma ngā lue whelangolongo mai ia le i Lucia, le Soviet Union, ia mātunu o komunisi o Europa i sa sae. O le whaamoiboi au tūlawa lao le NATO, po o lona o ngā na whaawai ina ai, ina ia tū mā losi e pui ia le saolotonga ma le file muo na sui awai, e awala i tūlanga masani e vesota inga, wha le vao mā lo, a toa ai ma tūlanga wha military, ia po o le wha fita. E pei o le mafuanga au tūa le ma le wha moi o le wha lapo tonga. O te sema o le tausanga e awhiwa se lau 5 e pei o le teimilea na tōwhia i loa i le NATO ia lona ulua ai tai au e na te umia le tōwhinga o pito maulunga i le whaasolonga o pūlenga a le whaalapo tonga e ta ua o le Supreme Allied Commander Europe. Ia sa loa whaali liwa whape o le tai au ma lo sa sofa atasi mo Europa. Ia mai o tōwhinga tai au le nei o le NATO e li poti ma whai me whaalongo i le pūlenga whaamiliteli au pito maulunga a lea lava whaalapo tonga e ta ua o le Military Committee. O le tai au i longa a Amerika i le nama i taimi i le ina uma i le tauatele lona lua le langi o Dwight Eisenhower sa avea maulua i tai au o le whaalapo tonga. Ai o le taimile nei, o lo umia lea tōwhinga e leisi fo i Amerika, o ia lea sa whaururu i aile fua waalele le United States, o le li swafa ia Todd D. Walters. Ia mai e ngā lua whaatasi o ia ma le taitai o le fua waalele le malo whalani,
lea o lo umia leisi to finga ta i au mo le vaenga ta ua o le transformation a le whaalapo tonga le neito o ia lea o le lii ta i au o General Philippe Lavein. I le whaatulanga na la whaamiliteli o le whaalapo tonga e lea ia se vaenga au maoti e iai a le neito. Ai bitai o lona malosi whaafitafita e au fia uma iai atunuu o lo avea maona sui a wai. Le toe foi mai la o le tātou tala ma le whaawa wina o le tātou polo kalame le nei au auli. O whaamau maunga la ta mai a le aonga su e whaalawao ma lo e ta ua o le Stockholm International Peace Research Institute o lo o ta ua mai ai e whaapea. O le tausanga e lua afe se fulu fitu e tusa o le 5% o vai ngā tupe uma na whaalu e malo ese o le lololangi mo mea tau fita ma mea tau. O la whainga lea sa whaalu e sui awai e lua se furuiva o le NATO i a lātou vai ngā au ma lātou mea tau ese. O le nuinga a tu a whai e tupe na whaalu e le lololangi o le 5% o le vanga tupe lea sa whao ngā e atunuu o le whaalapo tonga le NATO mo a lātou fita ia ma lātou mea tau wha military. Na whaari ho i leli poti o malo i le lio lea o le NATO e tusai 2% o le lātou GDP le me ho i le nei fua i aile tamau ainga o se atunuu o le gross domestic product e whaalu i a lātou military mo fita e mai o se fua e matua mau lunga ia la whainga atoa pe a whaatusa i isi malo o le lololangi atoa. Pei tai, a tonu o stasio mafuanga o le mau lunga whaapea, ona o le United States o Amerika e matua mau ae e la whai o lana tupe whaalu i lana fita i tausanga te itasi. O Amerika lawa ia a tonu e whaitau fia se lau piliona tā la i ana se leni e whaalu i tusanga i lana military ai e le whapea uma i a sui awai al whaarapo tonga nei o le NATO. Nā whaalia e whapea e tasi le atunuu o le NATO mai la whainga e tolus fulu o na sui awai e le aia masana se leni po sana tupe whaonga ina i ni mea tau military. O le atunuu lea, o le atunuu ingoa o Iceland. Peitai, e iai i le sao tau tupe o Iceland i le tonu al whaalapo tonga, ia mai whape fo'io na a fia o na tangata i so se ngai o inga lava e mana o mia o na whai e le whaalapo tonga o le NATO. E uila ina le ai, ia sana vainga au po ni ana mea tau, ia ai o tulanga na e whai le sāwhanga tau tupe Iceland i le NATO, ia mai e o fo i o lātou tangata e soani i ni ngai o inga li NATO e o no whai. E iai le vai taimi sa tau mo whai ai le malo Lucia po le Soviet Union e fia a vea masui awai i le whalapo tonga le nei o le NATO. O le tausanga e awhi iwa sa lau limas fulwha ina ua atoa le tausanga talu o no maliu ia le tai longa fo i le nei sa ia i o Lucia i nao no po o le li o Stalin. Sa talu sanga ne ai i le Soviet Union po o Lucia e fia a vea masui awai o le NATO. E mai sa uni la le whaalapo tonga e tala noa ma ilo tu toa ia le talu sanga. Ai o le mafuanga na te ena ma le te lia ai, ona e whaapea e te e nai ia le manao o Lucia, ma le ngā whaatemu kalasi a toa mo fufuanga tau i le puipuinga a malo o le whaalapo tonga o le NATO.
o le tausanga e awhi iwa se lau iwa se fulu, a o tula i mai le li e swafa ia Mikhail Gorbachev, i le tofi presidente o le maloru sia, o le taimi muri lea na toe taumawhai ai Lucia e fia urfale i le tonu o le NATO, pe tai e sa whapena foi o na te ena e le Italia ina, e se ia o mai i lava i ona po nei. O te tonu lava la ia o le NATO, ma le whaatula ngana o na Paul Kalame wha fita, e iai ia le latou whaapunga e ta ua o le MC48, ia ktai pei o se code ho ile nei, ia e malamalama uma iai sui a wai, a mai se o a latou fita po o vaenga au. O le winga o le whaapunga le nei o le MC48, ia i le whaapeltania o le most effective pattern of NATO military strength for the next few years, ia pe atonu a whaaliliu pe o le mele tau o le MC whawalu, o le vaenga o pito ato o toa lava leo le malosi wha militeli o le NATO, mo nai tausanga o luma nai nei. Sa mua i pasia, ia le whaatula ngana i le tusanga e awhi iwa se lau limas fulfa, mai o lona anomoni, o le whaatanga ina lea o le NATO, e whaao ngā ina a upenga ma mea tau wha niukilia, pe a whai e mana o mia. E tele isi whaatula ngana whaapena e loa ai, ua o ta penanga masāuni ngā mālol whalapu tonga, i lea vaenga, ma lea vaenga, o ngāio inga ma fufuanga whaafita. Ai a tonu ua lava ia le vaenga lea o le MC48, e tātou te manino ai, i le nofo sauni o vaenga au ma le military a tunu i sifo, mo le ono whaau ngā ina o a upenga niukilia, pe a whai e tāla whea ngai ma manaumia, i se taua e ono tupu mai, ma se tūlanga e lama tia ai se tasi, po o nisi o atunuu o sui awai o le NATO. O le aso luas fulfa o le masino mati, i le tausanga e awhi se la wiwa. Sa whapeo na awhi ai, ia vaenga au le whaau tonga o le NATO, i le tuina le i pomu o le atunuu sa ingoa o Yugoslavia. Ia mai fitus fulu valu ia aso, le umi sa whaatino ai leo sa whainga i le vai taimi o le taua i le atunuu fo i le nei o Kosovo, masalo o manatua i le tōtele. Ia mai na aveo sa whainga le NATO, ma mahua anga na solo muli ai, ma ave sea mai matutonu o Kosovo, ia vainga au ala malo Yugoslavia. O lo whamawina whape le i pasia pe ioeina le nei o sa whainga le NATO, e le komiti o le puipuinga o malo o Fatasi. Ia le mehu nei ta ua o le Security Council a le United Nations. Pei tai sa mululiane talia e le komisi tu maoti sa tofia e sue le taua le nei Kosovo e whapea e ui ina e sori tu la fono le ngā yoinga a le NATO ai o se ngā yoinga sa whetaui ma tāla whea ngai. O le vaenga e 5 ia po o le Article 5 o le whaamai o le NATO, o lo whaamanino ailo na tūlanga au whaatasi mo le puipuinga o na sui a wai. O lo o whaamawhaina i le vaenga le nei e 5 e whaapea, o le oso whaia whaamilitari o se tasi, ia po o le sili atu o ni sui a wai o le NATO, i to tonu o Europa, po o Amerika i mātū, o le aavelea o se oso whainga e whaasanga i le whaalapo tonga a toa. Ma o le awheso soani le NATO i le atunuu, po o atunuu, o le a fia i ni oso whainga whaapea e au wana lea i le whaataunu ina waveloa o se ngāio inga tāla whea ngai, whaito atasi, po o le whaifa atasi e sui a wai uma o le whaalapo tonga. Ea mai e o mai i le so, e le iai lava se taimi ua mo o miai o na whaau ngā ia le vaenga le nei e 5 o le whaavai o le NATO e pei ona whaafonga mai. Ai pei o le mea o loo atu ngalu ma po pole iai
ia le to tele ina nei tei ua wha ngā ia malosi ia wha niukilia ia taruai ia anga ho i mawhainga al Palestine o iei nei o Lucia ia pei o tātou mōli mawina i wha asara launga ia ma mea o loo tupu ai mai se ale taua o loo vesi ai nei e ulopo i sasae i le vao Lucia ma Ukraine. Ia i le whaawawina la o le tātou Paul Kalame i le neitu la. Ia pei o atunga lunga na o loo iai o le lalolangi. Pei o le tātou se atu tala noa hoi i le whaalapautonga le nei o le neito. Ia pei o tulanga na e ina ne i whapea i a Lucia lātou. Na o lātou i loa whaao ngā mea tau niukilia. Ia ai le ai. O lewa lava o na tāpena i aile whaala puputonga le nei, e pei o na mai tau mai. E le i mawhai lava, e le i ase taimi tauro na whaavaile whaala puputonga mai le whaa iwa o mai le so. E whapea ua tupu waise me whaa ngai, i alo na whaavaile vaianga le lima. E au whaatasi ai, e o sa whai se atunu i ona o le awhaina ai, o leisi sui au wai al whaala puputonga. Ia ai o mea tau wha niukilia ia. Ia e matua mauti noa lava le tele o mea tau a Amerika. Ia manu umai e tonu o le lio o le NATO. Ai te ruai folfolanga hoi ia po se tau wha matau o le lio Vladimir Putin. Ia pei o le tulanga lea e a hoi o wha pole ia le to tele. Awai o le mea moni lawa ia e tātou whaitau iai ia masusue hoi iai i le mele o le whaaniukilia po o mea tau whaaniukilia. E lai ama seisi e ono mawhai o na sao mai, pe a pāse, se mea tau whaaniukilia, e masalo tātou i nei nusila. Ia pe tasi asina me e pā i le vainu, le vāo motu e lua. Ia tātou ngoto unga i lano, ia maliu fuefu. Pe na o se hata whātai tai. Ai pei o le tūlanga na o vesinga ia a i o na tatai i fina ngalo le nei vai taimi. O na e le ngata i tūlanga a whaina o le tamau a inga i whewhatau inga, e le ngata i tupe i a o loa whi a mea. Ai o le saunga le mū o te ngata lau tele. Ia le o i le miliona la whai o na i te ngata o Ukraine. O sulu whai ane i atunu utua oi i o le vevela o se whainga i a ma le mamafa sa wanga Lucia ia lātou os whainga whaafitawhita o lo whai. Ia o le tulanga na Māori ma le tātou Paul Kalame masalo i te tau na tātou asiasi i le vaiasa o mua i a awhianga o se taua tele ale lau langi o na tupu mai. Ai pe ina o na tātou sisila iai a matele nei vaiaso i mafua anga whaalapoputonga ia. Ia mo le mau mea tau malo lo sia o loo o tofu le tu mo mea tau pe o le tulanga na ai o le tulanga le tamai ia o loo mo tuave vesi ale taua e taimi le nei o la sau si sila la tamai i li poti o le nei aso mari le tulanga o ye le taua malo tele o fionga la wanu mo la vano le vai ngo le woli me se tatu por kalami af tai fo le we te tala fo i le mata opu ma fa lo fo tatu tu tulanga tonu o le utula i temi ne Ukraine ma Russia. Le ua esa ono tulanga leo netu po le fianga inga le po fala pitonga leo la tu ngalue. I la uva ai
ai ona ele o ia Ukraine le temi nei I tonu o whala putonga lea. Manu le temi nei wa intervene pe uanga I fo ia NATO allies. Ia e tamo whai e taule whaatasi me Ukraine against Putin ma Rusia. Ai I sawa ai e pe o le mafu anga le pe o avea Ukraine ma se threat fo lea ia Russia. I lata tele o lato whainga apa anga ma le EU, European Union, ele ngata fo lea ia le NATO. Wai pole Putin e anga ilo Ukraine I NATO wa lata mai ala influence lea Western countries e pe le I America e Nelani, e mese ia le atu Europa le iei. E pe olo wa ailana iei pe o se mafu anga ta ua le ua pe ua pole Putin. Wa lata tele mai ia o le ua iei Poland mai si atu nuu tono o le NATO allies lea. Ia e pe rana e sauno e te le atu la atu whaatasi ia vanga au ia Poland ma vanga au ia le NATO. E te le atu la le military power lea li tu lea. Whaasanga taula ia Rusia. E pēla o le whai ia ta'alonga le pe o ta'alonga ia le tamu whai lea Putin. Ia undermined le vaanga leo le legitimacy o le atunu leo Ukraine ma latu lava ia sovereignty o se atunu tu tasi. Mo I le lava le saunanga mari vane le whaafonga se tatu tunu pe o le tulanga fulu nas sa tatu sisila ia lava ia so I le atunu o Ukraine ia mamafuanga e fia pipi mo ia I sifo ai o nu nei o sa ave mo mo mavaanga o le Soviet Union le USSR ia o le imalepe le valuiva fa solo mo le iva tasi la le na toi mau ai le tu tasi o Ukraine ia mai sa tu lai mai la ho I pole se fun tolu e lu ave su tolu ia le si fainga ma le si pele stene Ukraine la talata ia Rusia. Io pipi tele ia Rusia. Ai apetai. Na motua furi ala tunu o e te ia ma ave ese. Le la tu le mai ai le la tu te tai le nei o stangata. Pe se acta. Ai li le bele stele nei fai ata mali e foi nei. Ia fai conseti. Ia le mai tau ina le motua lango ina e malo I sifu. Stangata a fo I fia tele ia ma le o leva na yelo no manao e fia avea Ukraine mo sui a Hawaii o le NATO ia pe ia o mela le te e Lucia ona o mafu anga fo I fai a fo isi o nga o mafu anga e le ngata o se vaenga tele o Ukraine ia o te ngata Lucia malama matau te tala I le ngana Lucia ia ai pangale o ese le fainga malo ma laina tua oi e pe o le pafu anga le o le me o le pule ia ma le fa fia pule e ti nga lavo na si le fia e Putin o lo o tu mo o ti le ala fe mo ia le malo e na ti le ama na ia o lona langona o Ukraine o se va nga o Rusia ala fa fe na fai to tasi le me o le sa tau na fa alo ile me na tupu wa ele itawa na o malo sifo malo ye malepe ese mai ma ia pe o hanga ia fa malo o le sifo me a wona nga o le tele li poti fa pe fo li mai pe ise me o tau fa ma lue ai ia le pulenga le li le le tsu Fōlinga e atangia ho le fōlinga e yaitanga ta peto o tele karata ua le o toe fia iai pe u fai wha malosi la I pawa hoi nei ia e se kātou te tārusia pe o le mea ia le e iai atu ngalunga ma pōlenga ia o le se e atu la le kamara ke ua wha le tonu le maho whau no fo ma o omi le nuclear buttons le fa mau le oso ai me tau nuclear ia e fa kasi asi me al atato tilo le ia pe audia ia le tato por calamel vas fo o le me le ise fa te ingo se tau tele lo no lua ai pe fa fe ona tu ia le tato wa vai tua I leono ali mai ia ma fo anga ono tupu ai se tau tele to ia afia u mai le la langi ato io e pe o le e vaenga le wesa noe la wano e pe a tu tu se longa e o sofa e Rusia se atu nu o tonu o le whainga paanga le pol whala pitonga le NATO fo atu ama whai leo na ngai yoi umatu nu ia au fia Amerika
Ua le umai ona whai loyal president America Joseph Biden. E le tu la e pe sit foot yes fita po vanga au America I tonu Ukraine I le teimi nei. Ai se longa la vanga le vanga lima le ana ko pe fa yo so fa isa tunu pe Poland ia po Romania le lata tu ia. Ia fa tu ata tu va ai la isi stula fu le wa amata ona nga ia tu ida yo vanga au amalo te tele e pe yo America. Au le si vanga la fu la wano. Tu langa fu ia lo ta tu va ia. Ele o fa pa pe fa ti ai le na o Putin e overthrow Ukraine timni. Po o lo tele sanctions ma vanga ia o tu malo te tele o lolan. Ai pe ele fa ti ele na o le uma tu ana na wai e fa tau no fa mo le. O la so si le vanga le o le o fuel malo te tele tu sanctions ia ma vanga ia po lo ka mai isolate ai Rusia ma lolan. Ia to no ele o Whaingtana I loa wawe le teimi nei o lea to a fia aso pe to a waru e aso taru no so whai leo swainga. Ia ai e onga ia saa ia pe ona on tātou mōli mawina wa a le mwhainga whawhata wai. Le aini o loa. Ia ona te lea leo whawhi tauli. Awane ngaro. O se vaenga tele o me o swau ia po kasa fo i o le maro si anga. Ale laulangi. Le mo mai ia Rusia. E a talu lana tupule tau o le ua mo ta au fie sia mani. Le paipa ho i le nei fa o to mai lalo le sami sa wai le gas. Ia mo me o soa o ele o mai lona pe to fa wow. Ia pe o a fie no tu ainga io fa fita au. Ia no inga. Ia te le ala fa ina. A pe o le tasil na vaenga i le masalo mia. E le laulangi sifo o Putin mana ngā yo inga atomu po i se wha le tonu i lana te ita inga pe o tau malo lue ia mon e a lai lava ona tino u mo wha pe o le o le leia wha a wau pe le tau ia ai e la u whi tau talo i nei au tele i sau mo le whale e se o owa le fia se fulu afe tangata Lucia i to tonu o Lucia lawa ia o taloka e leo ona o la tau te ia e whaasanga I le malo, ma le lato o sofo I o fua o le atunu tua oi o le Ukraine. Ia pei o turanga na o lo ari li mai le nei taimi, ma le laualunga o fo I me tupu I le vao malo. Ia ona o whaafita au li mafua mai le tau le nei tātou tālu sia e le o I se tūlanga silio na vevesi na I lo le mele iai. O le lava e fiua tu ia. Ia le capital la fo le lo mua Ukraine o Kiev. Ia la ai e pu mai ata le TV o le Palestine mala na o fono. Ia on lo o malisi mea ia la sa fa ile sa fo le nei o ne ia lo ia se li as fur valuta sa nga I lunga no fo. Ia la o tu fa ia me tau le o la o tu me tau e Beltania o Turkey ia o tu na la talata tu ia. E fiso soani ia Ukraine, I le fitawinga lea ma le fita a Rusia. Mon. Ia pe o le ea pawa ala e ma hotia aina I tangata Ukraine. Ona o la tu ia va alele. Ia le se me pe a tu I no whanga o fita. Ale mea la e whaano no a ile mai ta watu e lolan. E le whailonga I. O whale no whai tangata. Ale pa o le pomo o solo I fu I lalo. E laki ele o iei nisi o wala o sola I lalo. E o underground hoi leo o meo no whaafi leo I lalo ia o pei o nala o suru whai ai ia le to tele ia ai to tele whai ua tu ua le tunu uma sola ese mai ia ta ua o te ngata suru whai ia le uwhai lo mai e malo o whaatasi a tonu ia pe o le whaafi tauri au pito te lea leo o te ngata suru whai so far I nei taimi ia ona o le whaita wā whai o tangata Ukraine le titi e whas fulu 2 miliona e la whai o tangata o le atunu ia pei o tūlanga na o le isi mele na o tau i ai ai le milionea Lucia al whai businessi o la no foi Amerika o no fo ma ofa le miliona dala e a foi e to ave se ma fai ona fa uma ina ia Putin al mea lai mali i lunga o fisota inga ho le social media na fai ele fa alinga al tangata
e wha le taula a pia o seisi o taitai au lai whai mea male pile stene ilusia. Ia o tangata la nai maua le ale ia ia mal wha punga fo le dead or alive. Dead or alive. O tātua wa ailei tūlanga leua tūna whai ala tū tangata. O tangata Lucia. Ai, o le wana sola nei Amerika. Hoi o tangata o le millionaire. Ai, pei o le ripoti ale NBC. O le tangata bito millionaire le sa o Lucia le tūsanga ia whai se lau iwa lua. O le tangata o le swafa ia Alex Konaniakin. Konaniakin o le Lucia. Ai malia la, o no fo lama toi ave ese langa post le lunga o le Twitter. Fa mai le winga lama fa mtelanga. Hi ele fa pea ai paole mea e te tau i le pūlenga a Lucia. Ona sui, ave ese le tangata ele ono mail te ta. Pe o le, ia pe la e tau mo ia ina, ele to tele a o tangata o leva na le fia iai. I le li o lo tai nei i le fo i malo tele o le lo laki. Ia ai ono o le tātou teimi o manatu ai. Ia whaftai mo le son mai il tātou uno i polkalame i le awa uli mai il tasi. Ai pi ona se mo ai le larolangi o so nei i le so. Ia ma le wha mo le lumanai. Ma lo longa whaftai telemari mo le so ni mai. Ia e wha maru nua tuho i le manu o le tātou tenu malau whafonga. Ia pe ai se wha le tonu fo i o le au unanga ma le tutua au le nganga lua ia. Ia, ina whapena tātou whetu whaai ma taltal noa ina i mata upu. Ia, mō le silafia, ia wame tupu i le eitu ma le eitu o le lalolangi, i le polkalame le nei o le lalolangi o aso nei. Ai ona ua uma o le tātou teimi, ia, tālu sia le vai aso toi maua se wha pōponga o le tātou polkalame nei, i le malu tele o le tunu u ma le au wha fonga wha so i fuaia. Ia, te whamalo te tātou tunu ule vaenga o le tae au, ia, o le utoena minute, ia, o le tāle o le tunai sumalua, tāle tunai sumalua winatu, ia le whaapoponga o tātou talaf mai Samoa, ngā te whule tātou talafo o le au uli, ia i lunga o tau tuama le unanga ni siufonga o Laumui Wellington. Ia, manatu nau tau lunga atu Paul Kalame, ia, o tala lau lunga o le vaiaso, ia, ngā whafo i malafionga le lipule a pasanga tala moresi, whabea fo i Sabrina Kasiano, ia, mana Paul Kalame na o le lalolangi o aso nei, ia malafionga ia lawano ati i lawa, ia leo tau winatu i le nei fui tae au. Manatu mai ala tātou whaapoponga mulumulo tātou tala mai Samoa, ma tala fau o nei aso, ia ona whisota ia tulua le i Samoa, ia ili tātou ofisa tūtonu i Samoa, i lalavaya, ia o wale tātou Poroklame, ia o le tautua mai Samoa ma le fisunga, ia tā sesa lamb Samoani, ngalo le tātou o unanga na, i le nei fui ia wauli, leu tātonu li tulai sumalua, usi mai lau whaafonga o tātou tala mai Samoa, i tātou tala fau o le nei foi a songa fua. Whaatala whātu i le nei vaenga o le aso, i le whaafonga al mamaro o le tātou tino o se whaapoponga le nei o telefou mai le si whonga le lau mua i Wellington. Ua whaapopo le maro New Zealand, i alana whesoasoani mō Tonga ma Samoa,
e awala I tui pui o le wha mai o le COVID-19 ma le iwa. O lea fuafuanga sa wha iloa mai whalawa I tele e te mai ta I minsta le vai whafo o na naia mahuta wha pēr le minsta le ngolanga o le vai whafo I au Peter William Sio. O se pepa o wha amtalanga mai ia minsta na wha adia mai ai o le nei fo ai e au fi ai le iwa afe tolu se lau o tui pui o le tu ainga o le Pfizer o le atu inatu mo le malo tonga ai se fulu afe le au whai o tui pui mo le malo o Samoa. O le nei fo ai o se vaenga o le sao o le malo New Zealand I tau mo whainga e lango ai I atu motu o le Pasifika I puinga o le wha mai ko visi. Na whai lo mai fo I le anganga fia o le malo New Zealand I le tūlanga le lei o lo o iai ia le wha ngaso longa o le whainga o tui pui o le wha mai I Samoa wha pēr ai mo tonga. O le teimi nei o lo loka I tonga mo puinga o le wha mai a o Samoa o lo wha anofo e se ai tangata mai whafo ia na maua I le wha mai. Mai manatu le minsta le vai whafo o le whaia o tui pui a mai se lava o tui wha au pōpō e matua tā ua tele I le tāo fia lea o le pipisi o le wha mai. O le whaiunga le vai aso sa malangai se wa lele le wha lele le malo New Zealand mo le au inatu o waila au ma tui pui nei mo tonga ma Samoa ai wha pe ai fo I mani masini e ma upia mo ngā ruenga whai le tono tonga o na o mawhitianga sa whenga iai le ngaru lolo lea na mafua I le maunga mū na pā. O le fo ai lata mai le nei wa a toa iai ia le whase mo le fitu afe o tui pui o le wha mai ua o whātu e New Zealand mo le malo tonga ai iwa se ma le wha afe mo le malo o Samoa. Tā lofa lava I le nei vaenga o le auli o telefou mo I le si ufonga o le laumua I Wellingtone. O le fono o le kapineta I le so ua wha moe e tala noi nai ia se fuafuanga mo se tula fono e mawhai ai o na whaia e le malo New Zealand ia ni sā ma ni tapu e whaasanga I tangata deito o tasi e iai ni o lātou sotanga ma le taua o lo o vevesi nei I Ukraine. E o mai I le taimile nei o lo o fōlinga au ngata ia le malo New Zealand e whaito o tasi ni ana tapu ma ni sā a e whapea e au noa ma se lango po o se ioenga mai I li malo au whatasi. Peita ai ua fōlinga mai o lea ua tau mawhai I se whainga e mawhai ai o na whaatino vave ia ni ngā iuinga e vave ai o na maua se whaai unga whetau I matāla whengai mo le tāo fia o le taua I le vāo Lucia mai Ukraine. Whaai loa mai e le tamaita I Pālemia, Jacinda Ardern, o le whaia se tūla whono whaapitoa I le taimi nei o le ama whai ai o na whaatino fuafuanga e pei o na mana o ai le malo e tusa o lea mata opu. Sa whaalia whapea o le a maua seu I le ilinga mai le Pālemia o lea fuafuanga a le malo New Zealand pe a mai a le whontanga le kapineta I le au uli nei. Pei ona sila fia e 2 miliona tā la la whai le soswani whaapitoa New Zealand ua uma no fo inatu mo Ukraine ona o le taua ua fia ai lea tunuu. E to lua tangata na loka I leo ina ua ufale wha malosi I le tono le lotoa o le maota o le malo I Wellingtone I le fiafi o le sa. Wha ilo mai I leo e whapea o tangata e to lua sa fia o se lii masitama I tai na maua I leo I le tono le lotoa ma tau fia ai petusa o le kuata I le fitu I le fiafi ana nafi. Ta ua mai fo I leo e whapea o le to lua nei e ese ia mafuanga sa tau fia ai ma sa ili e leo ma mai le te e fo I le nei a isi tangata I luma o le whai to au fale I lotoa o le maoto o le malo ana nafi. O le mafine luas fultolu te usanga le matua sa mo mia ona oni sori ngā tula fono e au fiai I le ngoi whapea le whao o lima I leo ai o le li I luas fulu lima te usanga o le soifua sa mana o mia ona tusi sai. O tangata te ia sa ia ia nafi le whai to o le maoto o le malo I Newtown e pei ona ta ua il tātou tala I le tae awana le I la o lo o mana na o la tau ia e whaata ape le kowana sili le Pālemene o New Zealand ona o lo la tau te I le malo maana pūlenga. Ai e pei ona sila fia I lalo le tula fono e na o le Pālemia e mawhai ona ia whautua I nā aloa ia le kowana sili o le malo
whaata ape ia le parlemene, a maise a o vai teimi ho nei ua umai ia se nofo inga, ai ua sauni mo se whainga pā lota. Whaalia mai lai leo, o lo mata i tuina pea i la tau, ia le te atangata ia o lo whai ai fo i luma o le mao tau le malo i Wellington nei. O le tūlanga e pei ona lipotia mai i le so, mai se lipoti mai le ai o Jerusalema, na tauai le whaia leo se asia singa whaafua sei a le palemia Israelu o le lii soafa ia Naftali Bennett i Lucia, mo ni talanoanga ma le Palestine Lucia o Vladimir Putin i le whaai unga o le vai aso. Whaalia i le lipoti o le ofiso o taipea ia le palemia Israelu ma tai o Lucia whaapea ma Ukraine i ni tau mwhainga sa ili se fo ma se whainga mawai se whaai unga vāwe o le taua e pei ona vevela nei le vā o ia mālo e lua. Sa whaalia le langalongoina Israelu o Ukraine i le FSS inga ma Lucia ai le o manao Israelu i se tūlanga e ono wha te tele ai le taua. E tonu i tūlale umi o le whailo inga le palemia Israelu o Bennett ma le Palestine Lucia o Putin i le Kremlin i le astonai. Sa wha pewhoi o na whailo ai o ia ma le Palestine o le malo sia mani o Olaf Scholz i na ua malo lo i alona waalele i sia mani i le toe taliwane i lona atunu o Israelu. E le i whaalawa i te lina mai e Bennett i a seo i linga o la talanoanga a la talanoanga ma tai o ia ma lo aina ia taua o le afa a wau peo na tau mwhai o ia e so tai ma tai o ma lo a fia i le taua a wale sa i linga o sefo fō le mata upu. Sa ia taua wa iai i se tūlanga whainga tā i le teimi nei ia le taua lea i totonu o Ukraine. Sa ia whaalia fōi o lona manatu o le tiu te whai o le malo Israelu a tō fōi maisi malo umore lorolangi le tau mawhai pēa e sa ili se file mū. Whainga taia Israelu o na tau whaapaleni ia lona langolangoina o le malo Ukraine ia maisi tūlanga whaalewao malo ona e tō tele tangata Israelu na tupunga mai i le atunuu o Ukraine. Mai na paufu i lea o seisi malo le lorolangi o lo taitaia ma whaaurulu i se tangata Utaia. I le atunu o Belarus, le atua oi mātu sifo mai Ukraine, o lipotia mai ai le whaamawai mai lona to whinga o le minsta langolango le puipuinga lea malo mai e whaalia ai whaalau i tele lona le langolangoina o le oswhainga Lucia o Ukraine. O le li taitai aule nei ingoa ia Viktor Kilatovich o ia foi o le taitai o vanga au uma a lona malo o Belarus. Sa ia ta o foi e mumusu ma le langolangoina taitai o le fita Belarus ia le tau i le vao Lucia ma Ukraine. O le taitai aule nei e Belarus o stasi o lo whaasanga iai sa matapu tau li tamau ainga le malo o Peritania ona so tanga vāvala lata ma le Palestine Lucia o Putin. Sa whaalia mai le malo Peritania o ia lea sa whaatontonuina whaataitainga so whaatasi fita Belarus ma fita Lucia. Mai o ia fo ina ioe ina ia au ina ane fita le malo Lucia i le tua o ia Belarus ma Ukraine a o lei a matalia los whainga Lucia e pei ona iai le tau e le teimi nei. O lasta o tātai ao, o le a ilo aise whaai unga le komisio me tau pisnisi, le Commerce Commission, pe o lase me o le a whai e whaale lei ai le whainga whaatau wanga i le vāo supermarketi te tele i le tonu o le tunuu. Lipo tia mai le nofo pupole ai o supermarketi uma i se whaai unga e ono tu ina mai i le lipoti whaai ua le komisi le nei e tusa o ana sa i linga sa whaia o pisnisi tau supermarketi lea yo o atu i le lua se fulu lua piliona tā la ea se vanga tupe a fia ai. O le ata whaateitai o le lipoti al komisi sa whaia ia iulai o le tausara teruai na atangi ai atungalunga al komisi i le wha wau pea o na si itia maulunga o polo fiti a supermarketi ia i te tonu o New Zealand. O se tasi e tūlanga o loo masalomia le ono whautua ina mai al komisi o le ia le ma whamalosia company o le Countdown ma le Foodstuff e whaatau ese atu nisi o la whale o loa
ina ia maua sa wanoa mo seisi company supermarket i fou, ina ia mauti noa e lelei, ia ma taungo fie le au nanga mo ta ngata whaatau o le atu nuu. Ua fola le partia le National lo lātou au e sea o la fonga uma ia sa whaia le whainga malo le Labour e pei o na tūlai nei le foe o le whainga malo o New Zealand pe a whai e tūlai mai i lātou i le te inga o le malo i le palo te tele so ai New Zealand nei. O le tūlanga sa wha mamawhaina i le launga whalau i tele sa whaia au kilani ana nafi e le teitai o le National o le ri o Christopher Luxon e whaatutau i le tūlanga o iai ia le malo o New Zealand nei teimi. Na tolo pole saunoanga le teitai o le tūangai mai le amtanga o le tūsanga ona o le o mai i vai whanua o Aotearoa o le vairusi o le Omicron. Sa i ta awai a whai e malo le National i le pālota o le tūsanga fau, lua awhe, lua fultolu, ma tūla i mai e teitai le malo o le ao lātou so loia ia le lafonga lea o lo iai le teimi nei mo pensini ma suau le Regional Fuel Tax, a tohai foi ma le whaalau teleina o le vaenga e ta ua o le Bright Line Test. Mai o le aso loi foi ma le tului e te tongi e te ngata a toma kompani o na whale e mautu tongi a isi te ngata. Sa ia fola foi le toi e whetu na i o mea tau la fonga uma e au fiai la fonga tangata whi ngā ruenga ina ia pa u ia pe whaititia a la tau la fonga te tongi. Pei taila e te ena e le malo ia lea fuafuanga le parti le National ona e fōlinga e le whetaui ma le sao a la tau fuainu mela. Whaalia mai e le Minsta Tupe o le Pālimia Langolanga fo ilea o Grant Robertson e le whetaui fuainu mela o lo fola e le National ona o le tele ai o la whaina i isi au nanga e le tau ona whaatau nuu e au fiai le soifua maloloina ma o onga. O lea manatu o le malo e langolangoina malo si e le whaalapou tonga o Uni a tangata whainga luenga o New Zealand. Ta ofi le whaalapou tonga e na o le atili ai o na alu ilunga o le tau o le soifuanga masanga pa ngā tia i lawa tangata e mau o lalo la tau tongi i polo kalame ia le National. Ta ua foi o le soloi o la fonga e au pito manu iai na o le 3% o tangata whainga luenga e au pito mau o lunga o la tau tongi. Ai o la whaauawa i pēo na taungata ma lenga whatia le totele le tau o ni whale e no nofo ai. O maita wina e aso e lua oa tuana e tuna e le anga i fo i lalo o la whaai o mai fauko viti i lo tono o New Zealand. O na nafi e se furu lima afe se lau ono sultasi la whaai o mai fau sa wha mau inai. E whaatusa lea i le siri atu i le se furu male walu afe mau na tupu i le aso tonai. E ono se lau se fulu walu la whai tangata sa ta fia i tono o whale mai, au fia ile to se fulu i tono o potu mo mai ti ngā ina, ai e to tasi i ele ngase no mo liu. Whaalia le ripoti e le ofiso le soifua mānono ina, o le ngase no mo liu sa tongo vitia i le whale mai tele o au kilani. E le ngata ina a fia o ia le COVID ai sa iei fo isi ma i whainga tā na whea ngai mo ia. O mai faula sa wha mawina i leo sa e au fia ai le fitu afe lua se lau lua se furuono i au kilani. Tolu se lau walu se furu lua le tu malo Northland, afe tolu se lau tolu se furu whale Waikato, iwa se lau tolu iwa le Bay of Plenty, wha se lau tolu wha i Lakes, tolu se lau tolu ono le Hawke's Bay. E tolu se lau fitu walu Mid Central, lima se furu male iwa i whanganui, lua se lau tolu iwa Taranaki, se lau ono se furuono Tairāwhiti, walu lima i le Wairarapa. E afe se lau ono tasi i le Capital and Coast, ono se lau wha walu i le Hutt Valley, lua se lau tolu i Nelson Marlborough, afe ma le se furuiwa i Canterbury, e lima se furu lua South Canterbury, se furu fitu le West Coast, ma le se furu tasi e le i mautu pe i lo tono i tu malo i ai. O wha mau maungala te mai nei, o tuai i le se lau fitu se fulu male i wafe, wha se lau se fulu fitu, la wha i tangata o loo maua i le COVID i le tonu o New Zealand i le taimi nei. E wila ina ua maita wina se pa ula i titi fo i la wha i o mai fau, ai o le whautuanga lava mai le mtanga luenga le soifua malolo ina e le ta tau na wha ta malai i le tausia peo pui puinga e au fia i le tūma ma le wha o ngā ina o tali pupuni o fonga po o masks, ona
o lo mai ta wina si e pe ilunga o la fa inga o tangata tau fia I whalamai ona o le koviti I le nei vai taimi. O le awa uli ala sto na aina tau nuua I au ki la ni le wa alele mua na malanga mai ei tangata New Zealand ua lewa na poloka isi atu nuu o le lalolangi ona o sa matapu o le wha mai pei ona sila fia o le solulu o le vaeso taruai na amata ai ona tatala le toi foi mai o tangata New Zealand ua lewa na toi fia foi mai I Australia. Ai o le valuanga o le Paulus Freire a malama le sto na ai le ana tatala I loa le apanoa mo isi tangata New Zealand I isi tu SS le lalolangi e taliu mo iai I le atunuu. O suinga ua iai e teimi nei pui ngā le wha mai, ua le toe mo o mi ai le wha anofo e seo pasese I le tono no whanga wha apitoa le MIQ. Ai walu sa o al tangata ia I lona ainga, awa ua iai wha maoninga o umao la tau tui pui, a tau fo I maisi pui inga mana o mia mo le toe ulu fale mai I te tono le atunuu. O le malanga mua lana tau nuu I au kilani la sto nai o le waalele le company o le Emirates le ana sau mai I Dubai na so mai ai Malaysia malanga mai I Singapore. Whailo mai le pulenga o le malai waalele tele o au kilani e tolu se funu la whaio isi malanga mai fafo o le a whaasol solo na tau nuu mai I nai vai aso o luma nai nei. Ma le talafa ai o le li Australia lau I loa I le taalonga le kiti o Shane Warne le ana maliu whaafo se I le atunu o Thailand I le Australia na tenei, o le awhaia le malo o le State o Victoria I alona whalelau o singa wha le malo po le State Funeral. Whawania mai le tulanga I le so ina ua talia alona ainga se ofo le whainga malo le State o Victoria mo le wha moe. O le li o Shane Warne e au pito lawi loa I lana wha tea taavili I ta alonga wha le vao malo sa ta alo ai molo na atunuu o Australia. E maliu la li ua limas fulua tau sanga o le soifua na maua atu o ia ua umolo naola I le poto le whaliteli malo sa iai I Thailand. Whalia mai le palemia o le State o Victoria, Daniel Andrews, o le a whailo mai I se taimi ia le asatonu o lona whalelau singa wha le malo e pei ona fuafuaina. O le whaingula nā, o le nei whaapōpōnga o telefou. Fe lava I whaatala whātu le pa ia tere le tātou tunu o le amatango le neiva yaso ai o le tautua whaawa o le seo whonga le lo mua tōpa le ana telefou me sa moa. E tō lusa fulma le lima le au whenga luenga o le wafu whaavao māloi me ta auto wa whaanofo e se nepe o le whaalawilo mai le whenga te mai tai pāre mia fia mena o mi me ta awha o se whaalau o lona malanga mai le aso mua le masina o mati ma lau ese le nauta ma toe tu uai le wafu me ta autu le aso na so ai wha moe mo Amerika Samoa wha i lor te mai tai pāne mia na vave na viso tai mai Amerika Samoa ma wha i lo mai o le to whao i lanto e ngā lulue lunga o lea wa ala o loa na maa ue su esu e ngā wha ala soi fo maa lo loina i tutuila o lo o iaisia maa o le wha maa elko vitis furuiva. Na whono ka peneta ma pasi ai loa te tau o na ave se mai le to o lua se fulma le lima o le au whainga luenga o le wafo ma wha anofo e sea e pe o na iai le te mile nei. Wa te talo o te foi le te mai tai pāne mia i le antunu e na ia tālo sia i lan tō wha anofo e sea o malupui pui mai le wha mai e na ne pepesi i tua le antunu o lau tele le wha mai. E leo manino mai le te mile nei pe na whaia ne siaki wha le soi fua malo loina o le au whainga luenga o lewa ala oloa e na ua taunu ui pia. O se whaala me lave tau ta avale le whaai ungo le vaiaso na tupu i leo muenga wa whamau nia mai le sui komisena o mtanga luenga o leo a wa paaulo e tino Filippo. E to lua lo tau fiel mautanga se ngase i manu anga tunga ma se talavau se fulufitu tau sanga le matua wa maliu. Whaalia reporti na tanga luenga o leo o i lanto umanei ele iai se tasi e whaasua ava. Peitai,
o le sao tele le taavale na le mawhai o na tā o fiofi ma tūla i mai ele whālawe lawe. O lo wha wausu e su engal matanga ruengo leo i le mata upo. O lo tu mau pea e popo lenga le matanga ruengo le soifua maloloina i le lei whaaso polia umalea o tangata o le antunu e te tau una whaia tui pui pui o le COVID-19 fruiva. E leo matua manino mai fo i na mafua anga wālai o na le wha mai aina tui pui pui. Mai o le popo lenga fo i lea e tasi o lo o iai le whanau lai te 5 tausanga le sfutasi le mātutua, lea ele i maua mai lava se uto tui e whaasolo ai tui ngā mo i lātou. E whaas furuafe le au whai o tamuitia o ngā, o lo o iai le wha moi moi e te tau o na whaaso polia umai le tui pui pui. O le wha mamawhan tanga ruenga i a sainia le pepa, e wha ilo ai malienga mai mātua e whaia tui pui pui o lātou whanau. Ai o loo lapta i pea ali matamai tai fo mai i mātua ho whanau. E nei a whai mua muata maaftanga tamaiti, a o le whai o lātou tui pui pui. E manao mea foi se kopi o pepa whanau, pe a whai ai mai a se tui pui pui o se tamaititi. E lua se 4 minute e nofo ai le nofo angana whai ai le tui, e manta i tuai e ali i matamai tai fo mai, ma toi fo ia tuloi ainga pe a whai o loo saunga le mū. E whawa yaso e waha e le tui mō mua ma le tui lona lua, ma lo iei le fōwhanga le mtanga ruenga, a ngā ia onga mō whanau la iti le tui pui pui, a mai au polu ma wha ngā sololo i sa vai. O le mata opu le wha le tono le malu luna seki na mōlepusa aisa, e te waitu i le COVID-19 furuiva lea na wha le angaina. O la sila i le komite tangata whainga ruenga le malo po le pisa si, i le au whainga ruenga le matanga ruenga le soifua maloloina, ia i lantou tonu e ana le mata whaioi na tūla i mai ai lea wha le tonu. Wha maunia le whionga le tamaitai pahale mia, e le whaatala noanga masuyu so upo le ofiso so ta inga le malo mai le whionga na nai la veti ngā tuilo tufunga. Wa mai o nei loilo le kāpe neta le report le matanga ruenga le soifua maloloina, o lo wha amatala atua i le mafua anga le mata upo. O le reporti nau ili ina, e le o le seki nau le malu lua le pusa aisa e le isao. Ai o le pusa aisa na pe, e na ua wha le tonu le ele tise. O le popolenga o na o tui pui pui o le COVID-19 furuiva, o lo au mea wha mea lofa mai antunu ua wha pa anga ma Samoa. Mai wala ngā te tau wai i le matanga ruenga o na mātala, ma ma aia wha le leile te wino i tui pui pui. Sau no le whionga le tamaitai pa le mia, o le mafua anga fo i lea e au e o na sila iai le whaalapo tonga le pisa si. O le whamanatu me le whionga le tamaitai pa le mia mo le au whainga ruenga umana malo ma matanga ruenga. E tofu le matanga ruenga ma matafa ioi mata iala wa whaatino ai ngā ruenga. E na ia te tau wai o na whaatino tiu te uma e na ia ausia le mana onga mawalunga. O lo o mati ai le au whainga ruenga le tau singa o mea tō tino i whaatino ai o lātou tiute. O lo ta ofi mamau pēa le whina ngalo le tamaita e minista o le whamasinonga, mantamua se umanu vāsati sili pulwhana. E na ia ta ofia pēta ula manga o whamasinonga o whanua masuafa, se ia mai asu esu enga le komisi whaapāne mene o loo ngafa masu esu enga, i le ese o kopio tu la fono e tolu na pāsia, i le tausanga ua mawhai. O le tali le whionga le minista i le tusi le presidente o whanua masuafa whepule ai Atila Ropati i le aso luse fulma le whao Februari. Na ia wha ali ai. E le o mautonu tūlanga whaamsinonga o whanua masuafa e au fie malawaianga o whaamsinonga i lalo le tūla whono le na pasi e le lua whelua se fulu. Masai nia e le au mamalu le malo mai o le mafuanga le na tōwhia i le komisi sue e sue ina kopio ia tūla whono. Whalia foi se tusi e le minista, o lo ia muli ta ia pea le tusi e le presidente le aso se fuma le valu Februari, o le atao fieta o le manga le whaamasinonga mō se teimi le tu mau. O le tusi talui nei e le whionga le presidente o whaamasinonga o whanua masuafa, na ia te talui le whionga le tamaitai minista, e te tau ona toi wha awau tiu te mga luenga le whaamasinonga o whanua masuafa le masina le nei, na fua lea i le tusi e le whionga le tamaitai minista,
E lea ia ina le kapeneta ngaruenga le wha masinonga. Wha alia fe puleai o lona fina watu o nei le fea ia i le tawhatolu o fe whaatau inga ale malo. Au wha wawai fe tusia inga le vao le whiunga le tamaitai minista o le wha masinonga ma le presidente o le wha masinonga o whanua maswafa ai wa le maluelue ai le fina ngalo le whiunga le tamaitai minista e tau fia pēta o le manga o wha masinonga sa ia mai asu e su enga le komisi o lo whanga solo. O tala fawia mai sa momo le ni aso so i fua mai manuia. Si ufufonga